Nil-defaw najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħbu t-nejn Nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kifu x'fatta u fejn Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Nilqakom fl-studio għal-episodju ferm interessanti, xinaqa differenti mis-soltu. L-għan nitkellmu fuq l-astronomija mal-ħabib tiegħi Kurt Catania li huwa l-President tal-Malta Astronomical Society. Jiena nafu bħala fanatiku kbir ta' xjenza, fanatiku kbir ta' dialogu wkoll. Kurt huwa bniedem ferm interessanti u wkoll għallim ġewwa l-Emkas li għandu passjonijiet varji fosthom l-astronomija u Kurt spiċċa fuq dan istiġu għawek il-lum għax reċentament kellna din l-attività insomma l-patruni tagħna fej l-ewwel għamilna bsailing u mbagħad meta niżlet ix-xemx ħriġna dat-teleskopju li kien fih daqs mini minor u qatt jispjegalna insomma is-sistema solari tagħna x'isawwara l-galassja u rajna ħafna affarijiet vera interessanti. Kollha konna msaħra b'dak kollu li kelli ġejt Kurt għal daqstant stidentu biex jaqsam uħud mill-affarijiet li jaf Mana, patreon.com/John Mallia jekk tixtieq tkun parteċipi f'wieħed minn dawn l-avvenimenti li aħna ħobbu nagħmlu ħafna mal-patruni tagħna. Qabel ma nibda infakarkom li l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli huma l-Maypole li għandhom Ravjul bro. Tiġġieġ salzett tal-Malti. Insomma, fajt il-friza bihom rikotta spinaċi ġbejn it-tannanx ħweġ varji minn daw, imma tal-salzett tal-Malti u tal-pulled beef huma partikolarment delizzjużi. Inti doq ħaġa minnhom ukoll. Tal-salzett tal-Malti. Għalfejn kellek tajda Jisek tal-uno sej tiftakar tal-salzett. Ma, grazzi wkoll il-Hungry Hippie, Browns, grazzi Derek Meads, Garmin, grazzi għal-Kutriko, Lee Cabs, Loxford House, kif ukoll l-bibtan Awċin, Vini e Capricci. Artlaqna. Mela, Kurt Catania, merħba, jiet rolling Matt. All right, merħba fil-studio. Kurt, illi naflek nasib s-daqqata 10 snin bewed wieħor. Tlift il-kont. Bewed wieħor kamili ma' senjura. Mela. Nistan semmu għabis semaju. Xidarba. L-dimensjoni ta' Marija ma semmejniex fuq dal-podcast. Mela, ħanibdew naqra, speċa n-organizzaw ruħna fin-nomenklatura. Hemm l-astronomija, jiena nagħmel riċerka sibt il-kosmoloġija, però nabdu mal-ewwel l-astronomija. X'inhi eżatt? Mela, astronomija hija l-istudju ta' astronomi, so aster hija stilla, sewa mela l-istudju tal-istilel. Il-konċett ta' astronomija ilha sa mill-qedem, fil-fatt il-bniedem mill-qedem kien jinnota illi l-affarijiet li jiġru fis-sema jirriflettu l-ħajja tiegħu ta' kuljum, pereżempju meta jitilgħu ċertu stilel, f'liema pożizzjoni jkun hemm il-qamar, jkunx kwinta, jkunx kwart. Fil-fatt anke fin-natura, pereżempju, ċertu proċessi, ċertu ċikli ta' riproduzzjoni jseħħu waqt il-qamar kwinta. U ovvjament ħajimpatta l-affarijiet bioloġi li jiġru fuq l-art. Mela minn dejjem beda jara josserva ċertu patterns, ħana l-bledmin eccellenti biex naraw il-patterns. So we're literally the best pattern finding machines. Nasib sissa, insomma, l-computer set jadduna, naqra, l-AI jaqbizna fuq dak l-affarijiet. Però l-AI jaqbizna x'naħseb aħna dnilu li importanti, kemm importanti li inti tara fil-patterns. Fil-fatt, mhux nindevja ħafna mis-suġġett, ma pereżempju qabel kont tara biex tidħolġu xi sajt, itik to check if you're a human or not, itik pereżempju xi tal-captcha. At a point dew siru assurdi sa ċertu punt indunaw l-isma computer is actually surpassing humans in pattern recognition, so they dumbed it down even more. L-lum il-captcha fil-fatt jaraw iktar fej kif iġibruħek fi 3 sekondi bil-mouse qabel ma tiklikja fuq il-patterns. Għax l-ħajja bizna. Digressjoni interessanti, imma tlaqna l-ura. Imma
All right, speċa ħanżewġu ma l-idea tal-patterns. Sewa li aħna bħala bdedmin bdejna narfu li kien hemm ċerta patterns li kienu qed jagħmlu impatt fuq l-agrikoltura, nimmaġna tagħna, fuq kif il-bejjem qed jinteraġixxu jagħmlu l-babies, bażikament. Speċ taħel. Ma anke pereżempju meta jkollok ċertu blooms tal-pjanti, il-ħsat tal-lejjela u tal-ħxejjex u hekk tal-pjanti. Allura automatikament il-bniedem isu dejjem kien josserva x'qed jiġri fis-sema. Kellhom ħaġa li ma tantx fadlilna llum iċ-ċans li osservaw l-istilel illum sfortunatament għal diversi raġunijiet kemm peress li għandna l-ħajja maġla ħafna. U kemm ukoll ħajkoll insemmija mill-ewwel minħabba light pollution li dejjem qiegħda tiżdied. Sewwa dik hija enemy number one ta' enemy number one, iva. Ħanaslu għall-għadu kol. Sfortunatament qed taqta lill-bniedem mill-link li kellu fil-qedem mal-univers. Qegħdin isna niżolaw ruħna fuq din naqra ta' pjaneta u mhux qed napprezzaw xi jiġri hemm fuq. Però fl-istess ħin it-teknoloġija mill-li nista' nifhem forsi ma mill-li nista' nifhem it-teknoloġija dejjem qed qarrabna biex narfu iktar dwar l-univers. Biex għal-mod li nosservaw naħseb illum sirna ħafna iktar effiċjenti. Għandna iktar teknoloġija, għandna iktar processing power permezz tal-computers, għandna iktar sensitività fil-kameras u għandna iktar ukoll strumenti illi immorru lilin mis-sens tal-bniedem. Fil-fatt, punt interessanti ħafna huwa illi il-bniedem tal-qedem u anke mhux daqshekk fil-qedem dejjem qisu they relied on their senses. U permezz tek konna limited within our senses. Per eżempju, aħna xi ħaġa li for granted huma l-kuluri ta' madwarna. Fatt meta nkun qiegħed nallem fuq kif jaħdmu l-għajnejn u kif jaħdmu l-kuluri u reflections u affarijiet minn daw waqt il-lezzjoni. Ninduna li we are not aware illi we see a very tiny fraction of the electromagnetic spectrum. Bażikament, meta aħna naraw awsalla, aħna li għal-kuluru ma dak li hemm fil-qawsalla. Ma nirrealizzawx li l-qawsalla fil-verità hija ħafna ikbar minn dak li kapaċi naraw. Għandek ħafna kuluri ħansejħilhom hekk, wavelengths fl-infrared li huma taħt l-aħmar fil-qawsalla u għandek ħafna iktar kuluri fl-ultraviolet li huma fuq il-vjola fil-qawsalla. Li aħna dak ma narawhomx, naraw. Jeżistu ritratti ta' strumenti li jirnexxilhom jaqbduhom daw il-kuluri. U kemm kbira allura għażalla fil-verità għax aħna naraw qisha l-arkata fis-sema. Mela, domanda tajba ħafna. L-ewwel nett mhux il-wavelengths kollha kapaċi jippenetraw l-atmosfera tagħna. Fil-fatt aħna id-dinja tagħna fuq rasna għandna kolonna ta' arja ngħidu l-atmosfera ma tantx jieħoxna kif titla' dak il-5 kilometri l fuq l-arja taqbad terqaq ħafna u tispiċċa fix-xejn kif titla' ftit kilometri iktar il fuq ngħidu 50-100 kilometers l-arja tiġi vera rqiqa, kważi nulla, kważi vacuum. 50-100 kilometers, 50 ġifieri ngħidu 50,000. 50 u 100 between 50 and 100 kilometers l-arja tispiċċa kważi vacuum. Fil-fatt ISS huwa qed xi 150. Vacuum ġifieri xejn? Kważi xejn. Okay. Kollok ftit gas molecules iduru, ma għalina huwa vacuum. X'aktarx huwa vacuum ħafna iktar mill-vacuum li konna hekk fil-vacuum flask tat-termos. Jew xi ħaġek. Ġifieri issa tiżvinta naqra. U l-arja tiffiltra ħafna raġġi tax-xemx. Tiffiltra ħafna kuluri minn raġġi tax-xemx. Fosthom l-ultraviolet li huwa importanti għalhekk nitkellmu fuq l-ozone layer u fuq l-ultraviolet u UVA, UVB, UVC. Ġifieri dawk ħafna minnhom jiġu filtrati. Allura inti fil-verità li kieku għajnejk għandhom l-abilta li jaraw il-kuluri kollha, mhux xorta minn tixta tara l-kuluri kollha għax uħud minnhom jiġu filtrati mill-atmosfera. Fil-fatt aħna għajnejna huma adattati primarjament għall-iktar kuluri importanti li għandna bżonn biex ngħixu, to survive. Jekk naħarsu pereżempju lejn l-insetti, għandhom iktar sensors minn aħna fil-verità kull ma naraw 3 kuluri. Ħafna nies jgħidu kif jista' jkun naraw 3 kuluri biss. Fil-fatt aħna kull ma naraw red, green u blue. Kull min jaħdem fil-fotografija u fl-editing jaf li nużaw l-RGB bħala layers aw bħala channels fuq whatever software tuża biex teditja.
Għax dak huma l-kuluri naraw. L-LCD monitor, jekk taqbad lenti tajba u tara l-pixels tiegħu ma' red, green u blue. X'aħna dak biss naraw. Mbagħad il-moħħ jamalgama dak it-tliet kuluri joħloq il-kuluri kollha madwar 1 billion, għandna kapaċi niddeċifraw madwar 1 billion different shades of colors. From just 3 combinations, from just RGB. Hemm insetti, per eżempju il-mantis shrimp, ma nafx kemm il-sensor għandu, naħseb iktar minn xi 8. Għandu ħafna tipi differenti ta' aħmar, aħdar, blu, naqra infrared, naqra ultraviolet. Xfri aħna liħu aħna pratikament colorblind. Jekk mantis shrimp ħares tejti kemm taraw dinja gloom jekk dal nar. U għalfej utli għal mantis shrimp li ħafna insetti u ħafna annimali oħrajn, il-mantis shrimp huwa x'ismu arthropodu, sawa tal-baħar. Ħafna insetti, pereżempju bħal frifet, meta inti tħares li warda bajda, għalik hija bajda, ma farfet fil-verità jara ħafna patterns f'dak l-abjad li inti ma tirrikonoxxix bajnejk, ma farfet ħajara. Ovvjament il-fjura adatta truħa biex to guide the butterfly to pollinate it. Ma tindavjaw. Eżatt, għax il-kurzità tiegħi qed waħda ngħid kif spiċċajt. L-istess kunċett napplikaw fl-astronomija biex inkunu nistgħu naraw mbagħad dettalji fuq pjaneti, fuq nebule u affarijiet li hemm fl-ispazju li aħna maħniex kapaċi naraw bajnejna. Per eżempju, bħalissa fil-milit li għadda kważi sena, issa tiġi iktar minn sena ilu. Meta naħseb ħajxan il-podcast ngħidu f'Jannar u xek. Dik Jannar, dak il-ħabta hekk. Christmas ta' 2022, le, 21, xan 22, ma' Christmas 2021, kien it-tella l-James Webb Space Telescope, u dal-James Webb, għal minn forsi mux familjari miegħu għandu mera vera interessanti, idha honeycomb shaped. Dal ħafna hexagons. Ħafna hexagons. Jek tikteb il-James Webb jitla ritrat tiegħu tal-ġen, jiġifieri. Għandu mera, l-lenti tiegħu biex niftemu hija mera, għax lenti ta' dak id-dimensjoni, ta' dak is-size mhix possibbli timmanufattura, allura jużaw mera. Il-mera tiegħu fiha 6 metri u nofs aperture. Xfi immaġina lenti 6 metri u nofs diameter biex tiġbor id-dawl. Sewa. U apparti minn hekk huwa coated bid-deb biex jirrifletti l-infrared. Raġuni hija kif imbagħad nitkellmu aktar tard. Biex jirrifletti id-dawl ngħidulu infrared radiation, infrared light, taħt l-aħmar fil-qawsalla. Biex jippermettilna li naraw kemm minn ġol trabijiet, ġifieri literalment jippenetra minn ġol gassijiet u trabijiet tan-nebule, tal-gassijiet li hemm fl-ispazju biex niftehmu. U jippermettilna wkoll naraw galassi l-bot ħafna li tant qegħdin jaħarbu l-bot minna bi speed fenomenali li d-dawl tagħhom through Doppler effect li issa niftakru nsemmu iktar tard. Aħjar taqbad tgħidilna Doppler effect x'inhu naħseb għax huwa ċentrali naħseb għal Mela, Doppler effect huwa meta inti għandek xi ħaġa wave. Per eżempju, fid-dinja, ħajja kuljum naraw per eżempju per meta għandek ambulanza, jew għal minn dilettant tal-Formula 1, tisma' karozza ġejja lejk, kif tiġi lejk il-karozza kollha ħoss qisu high pitched, kif titla' l-bot minnek tiġi low pitched. Dak l-effett, dak il-ħoss. Id-Doppler effect jiġifieri huwa kif iġibruha il-wave. Eżatt, x'fint jekk int għandek nota per eżempju fuq il-pjanu, jew sine wave, għandek nota partikolari, għandha frekwenza tagħha. Issa, jekk inti taqbad dak il-ħoss, l-oġġett li tiġġenera l-ħoss, jekk speaker, jekk whatever, jekk qed jersaq lejk bi speed naqra qawwi, il-ħoss ħajjiġi iktar high pitched għax qed jersaq lejk. Jekk inti ħatitfa' l-istess oġġett fuq karozza ħajmur il-bot minnek, il-ħoss ħajjiġi iktar low pitched. Ħażhom l-istess nota. Imma inti qed tismaħħa jew higher pitch qed jiġi lejk, jew lower pitch qed morbot minnek. U allura kif jidħol il-James Webb? Kif jidħol il-James Webb għax id-Doppler effect jiġri mhux marbuta biss ma' smigħ evidentament. Le, fil-każ tal-ispazju. Tant l-univers qed jespandi b'rata dejjem aktar maġla u ma nafux għalfejn. Dejjem aktar maġla, ġifieri hemm accelerazzjoni. Żgur. Interessanti. Fil-fatt kien sors ta' dibattitu dwar jekk l-univers. Se li sors stanzjeta kbira. Between il-cosmology, iva. Kien hemm dibattitu jaħraq ħafna jekk l-univers hux dejjem kien hekk fil-bidu qed ilu ħafna qabel isna konfermajna li l-Big Bang was a thing. Jekk l-univers dejjem eżistix in a steady state,
jew jekk hux qed jespandi jew jekk hux qed jikkontraktja. Ma l-lum nafu li qed jespandi. Jew naħsbu li qed jespandi. Nafu li qed jespandi. ċerti 100%. ċerti 100% Persważi. Alright, mela, isma' Diffiċli biex ikunu żbaljati fuqha. għax l-ispazju kbir u faċli nintilfu fih. Ekku. Hemm lura Mela, bażikament l-ispazju qed jespandi. James Webb, dil-James Webb Telescope meta telat? Eżatt. Għalfejn qiegħda coated bid-deb, ngħidu. Meta tellajnija? Fil-Christmas. Fil-Christmas 2021. Alright. Għamil mux ta' qabel jiġissa. Eżatt. Għax nitlefna għad-timeline. U essenzjalment meta l-Universitet jespandi, peress jespandi, il-galaxies ta' madwarna qegħdin jidru tħares fejt ħares issu kuħat qed jaħrab minna. U allura id-dawl tagħhom, id-dawl, biex fejn kien għandek l-argument dawl jina LED ħadra, l-argument. Aktar ma ħatmur il-bot, iktar ħassib li daw qegħdin jaħarbu l-bot minna, allura d-dawl tagħha minn aħdar qed jixxiftja. U jiġi daqxie iktar safrani, oranġo. At a point fej il-galaxies li qegħdin il-bot ħafna minna, u bat nitkellmu iktar fuq il-Big Bang u dalam. L-iktar galaxies fil-bot li kapaċi naraw bħalissa, qed nitkellmu fuq 13 billion light years away, nitkellmu wkoll x'inhu huwa light years. Id-daw tagħhom tant ix-xiftja li qasbis għadu fil-visible range. Bajnejna ma stawx naraw, mek intik teleskop daqsiex. Nwaħħallek għajt li kittawalla m'intix ħatara. Għax it-torċ il-barra mis-sensitività ta' għajnejna. Allura l-James Webb mbagħad hemmhekk fejn jibrilla għax kapaċi jaqbad jiġbed ritratti fl-infrared. Ġifieri l-rwol ta' dan il-James Webb huwa li jirnexxielu jara galassi li aħna ma nistgħux naraw għax qegħdin il-bot wis. Ġifieri dik l-ikbar barra mill-visible range. L-Hubble il-Hubble Space Telescope li kien isu predeċessur sort of tal-James Webb, mhux daqshekk tajjeb biex jiġbdilhom ir-ritratti dal-galaxies għax il-Hubble kapaċi jara daqsxejn fl-infrared. Il-kameras kapaċi jaraw naqaf fl-infrared fil-fatt. Għalfej mela, għalfej interessana daqshekk? Ħella, meta x'aħna kurjużi. Il-bnidem dejjem kien kurjuż, ikun jaf waħda mill-domandi fondamentali tal-ħajja, speċi x'qed nagħmlu għalfejn qegħdin hawn, kif ġejna, x'ħajser minna. Jiġifieri taħseb li l-ewwel raġuni li għandna affarijiet bħal NASA li jieħdu daqstant mill-budgets tal-umanità huwa propju għax speċi hija dil-mistoqsija eżistenzjali taħseb? Waħda mir-raġunijiet iva. Raġuni oħra hija waħda kif konna nitkellmu l-bieraħ. Militari, ovvjament. Però NASA mhix James Webb hija differenti, speċi lan tagħha milli qed tispjega. James Webb purament xjentifiku. At this point in time it's scientific. Ħafna drabi ikun hemm domandi u nies jistaqsu speċi ta' ma' dir-riċerka kollha dal-affarijiet għalfejn nibgħatu space probes, għalfejn naħlu dal-ħafna flus fuq riċerka li tidher is astratta. Speċa, what are we going to gain from it? U ħafna drabi nagħti dal-eżempju. Fil-1916, jekk mhux sejjer żball, Albert Einstein kien ħareġ kien ippubblika teorija tar-relatività tiegħu li dak iż-żmien vera ftit femuha, vera ftit xjentisti femuha. Jiena ma nifhimx tajjeb ħafna, m'iniex astrofiżiku allura ma tantx nifhem il-matematika. Il-kunċett nifhmu daqsxejn imma. U dak iż-żmien dert ħaġa astratta, il-fatt illi il-ħin mhuwiex kostanti li kull atomu sa ċertu punt għandu qisu ir-rata li bih il-ħin jimxi u jekk inti għandek ċertu speed il-ħin qisu jislowja u affarijiet bħal daw. U kien ħaġa purament matematika astratta teoretika. Illum il-ġurnata kull min juża Google Maps fuq il-mobile, 100 sena wara li Albert Einstein ħareġ bit-teorija, li kieku il-mobile tiegħek ma jagħmilx compensation għat-time dilation għal-rata li bih jgħaddi l-ħin fuq il-GPS satellites. U l-fatt li il-rata, il-sekonda, it-tul tas-sekonda hija ħarira, a fraction, ngħidu point ħafna zero, ġifieri, differenti minn kif jgħaddi l-ħin fuq id-dinja, kieku l-GPS tiegħek jibgħatek xi 100 metru l-bot minn fejn suppost jgħid u jiddaħlek ġo triq oħra. Ġiri da tajt li da il-speċta li għet nġbru dil-informazzjoni peress tal-James Webb li jista' jkun bizmin ħatkun utli u prattika ħafna. Pero hemm ukoll l-element ta' eżistenzjali x'qed nagħmlu għaw kif spiċċajna għaw minn fej beda kollox. Waħda mid-domandi fundamentali tal-bniedem. Ħafna nies isibu żvok fir-reliġjon dwar jew risposta fir-reliġjonijiet varji.
ovvjament aħna bħala xjentisti nippruvaw U insibu. fil-fatt ħanaslu għal din il-convergence li vera interessanti ta' bej reliġjon jew bnidem reliġjuż u l-Big Bang u spiex ta' kif kien hemm punt fit-30s konverġew. Però li lek imma dawn l-affarijiet għalfejn interessawk, għalfejn tħalt, għalfejn sir daqshekk Vedu. Mela, jien meta kon żgħir bħal ħafna tfal. Ovvjament tiltaqa' ma' stampi, ritratti, fil-fatt kont qed nara ktieb. Il-mamma kellha kollezzjoni ta' enċiklopedija fl-80s, dak il-homework. L-aħmar bl-iswed. L-aħmar bl-iswed, New Standard Encyclopedia. U meta kelli ma nafx kux 3 snin, 4 snin xi ħaġek, ovvjament il-kurs da dejjem kont bniedem super kurjuż, nkun naf kollox x'inhu kif jaħdem. U il-mamma dejjem kont ngħidla ġib li ktieb konna noqogħdu nqalbu flimkien. U bil-paċenza kollha kienet toqgħod taqra għaliex ma kontx naf naqra ta' 3 snin, sintendi, imma meta nara ritratt kienet tispjegali dik hekk li oħrek. U x'imdejt nara ritratti tal-pjaneti u tal-affarijiet li nxaqsmu l-ispazju, ovvjament affaxxinajt ruħi. U x'imdejt tispjegali li hemm il-planets hemm fuq u hekk. And I got hooked, ġifieri. L-interess ovvjament dejjem baqa'. Ġifieri ta' tri li bdejt. For ma niftakarx kont żgħir wisq, ma għalija minn dejjem kont interessat f'dal-affarijiet. Anka pereżempju nitla naqa' fuq il-bejt jew noħroġ barra kun naqa' dal hemmhekk tara l-istilel kienu jaffaxxinawni spiex dawk xemm. Magari jaffaxxinaw għax il-ma kienet diġà qatta xi ħin miegħek biex tispjegalek biex ta' bil-mod rudimentali tagħha xemmen fuq, jew mal-ewwel nibtet il-mistoqsija. Kollox, għax inti isek once tkun taf, once tikollok idea ta' isma' hemm xi ħaġa fuq u mbagħad tara viżwalment. Dik il-ħaġa you make 1 + 1 u you start to understand that, listen, dinja, mux dinja biss, u mux li għaw madwarek, mux il-toys tijak, mux l-skola, hemm affarijiet ikbar. Naħseb li jekk il-moment speċa tatek il-kuntest ta' xem, speċa jikollok ħafna ta' mistoqsijiet u l-ħsib tijak tibda tinkwadraħ u naħseb jista' joffri ħafna l-lokal fantasija. Ma kemm, speċa, what is the size of my world? X'inti ma tkun żgħir, id-dinja dejjem tkun żgħira tiegħek, dejjem tikber id-dinja. Laqas fil-perċezzjoni tiegħek. U l-fatt li meta ħares il fuq nara tikek żgħar naf li huma xi ħaġa enormi li xorta ta' età ta' 5-6 snin xorta kienet diffiċli biex to conceptualize it. And as I grow older, I start to understand the scale of things. Aktar ma tiskopri xem, iktar you get hooked. Yes. Tkun taf aktar, speċi malix, għalfej hemm l-istil, għalfej l-istil minnhom koloriti. Għalfej minnhom li huma homor, minnhom li huma oranġo, minnhom huma blu, what makes them colored. Automatikament tkun taf dejjem aktar u aktar u aktar. U fil-fatt ħafna tfal ikunu kurjużi. Fil-fatt x'naqra oħra kulħadd ikollu interess ikun jaf xemm minn barra. U sfortunatament fi żmieni ma kienx hemm daqshekk aċċess daqskemm awillu mal-informazzjoni. Nasbanka minħabba li teknoloġija ma kienx teżisti, l-internet ma kienx teżisti, da l-stellarium li mbagħad biex nitħattu naqdwar li għada da software li joffrilek mappa tal-istilel u bit-bassir biex ta' ma kienx jeżisti, biex ta' kellek ħafna limitazzjonijiet. Però nibdew waħda l-istorja speċa b'mod kronoloġiku, il-bidunet, il-13.8 biljun sanilu, il-Big Bang. Wieħed u ieħor x'għadna ma nafux eżatt. Sewa. Hemm dak jgħidulhom margin of errors. Okay. Fil-fatt melux il-James Webb sab irnexxielu jieħu ritratt ta' stella through dak ngħidulu gravitational lensing. Okay. Bażikament gravitational lensing huwa meta inti għandek xi ħaġa massiva ħafna u tant hija massiva li bil-gravità tagħha id-dawl ikun għaddej dritt jitawweġ, iktar milli jitawweġ id-dawl. Kif ħadd nispjegadi? Ngħidu l-fabric of space-time li jitawweġ, ġifieri immaġin għandek li żgħar, hekk impinġuh dejjem biex jifhmuh in-nies. Minflok 3D għandek 2D. Għandek li żgħar sewwa. U jekk inti tpoġġi jekk inti titfax boċċa fuq li żgħar, titfaħħa straight, il-boċċa tibqa' għaddejja straight. Jekk inti titfa' ballun tqil, il-li żgħar isu ħajinżel, jekk titfa' boċċa straight, ħaddur madwar isu ħatitawweġ. Imma għall-boċċa straight għaddiet. Huwa l-ispazju li qisu tawweġ. U allura ċertu galaxies enormi, offerti enormi,
meta d-dawl jgħaddi minn ma dawn l-affarijiet enormi, jisu jitqawweġ u jservu talenti. Allura Servu talenti għalfej. biex naraw xem warajhom. X'fek inti hemm Galaxy daqsix quddiemek, Sewa. mad-dawra tagħha Aha. tara id-dawl li supposta isu weħel ġol isu ġie absorb mill-Galaxy, minflok isu jitqawweġ. U tara isu lenti, tara snippets, a distorted image ħatara, ta' ġifieri. Fat jek tagħmlu gravitational lensing, qabli taraw xi ritratti tagħhom. U literalment tkun se tara xem fuq wara li kieku m'għandekx biżejjed saħħa biex tara. Ġifieri l-gravitational lensing tippermettilna naraw iktar fil-bogħod milli t-teknoloġija tagħna bħalissa tippermetti. Il-gravitational lensing, però x'jagħmilha u hija teleskop li tagħmilha jew minħabba hija l-galassja huwa fenomenu li l-galassja. Fenomenu tiġi fl-ispazju. Fenomenu li tiġi fl-ispazju. Ekku. Meta jkollok oġġett, jekk galassja tista' titqies oġġett li jkun tqil ħafna. Bista taraw qed jidher dak ir-ritratt, taraw dak ir-ritratt, għandek Galaxy cluster, għandek ħafna galaxies dawk enormi, ġifieri, enormi ta' vera. Meta tajt Galaxy clusters għallimet tajt, għallimet Dak li referi. ħafna isom dbabar, isom tħaħen ħanajdulhom hekk, dak huma miljuni kbar ta' stilel fejn xulxin, xmux. Possibilment sistemi solari oħrajn, ġo xulxin, kull waħda. Dok ħafna dbabar isom ta' deb. ħafna dbabar ta' deb, hekk jisom, sewa, ħanuża dik il-kelma. U bat din taraw, isom streaks, isom circular streaks. Dawk li streaks huma affarijiet iktar il-bot minnhom, illi minħabba l-gravità ta' daw il-galaxies li qed naraw in the foreground, Sewa. they are kind of lensing their light, illi kieku mhux ħanarawhom. Ġifieri kieku huma okkultati wara Qegħdin dik wara- il-galassja. Eżatt. Imma dik l-streak ta' dawk il-streak isom semicircles, dawk huma evidenza li wara hemm xi ħaġa oħra. U x'aktarx tant huma fejnt li mhux ma kunux kapaċi narawhom. Għax id-dawl tagħhom ikun baxx ħafna, ma meta inti għandek lenti kbira qed tiġbor iktar dawl. Qed isservi letteralment ta' teleskopju mostruż. Sewa. U xi skopra l-James Webb allura? Kien irnexxu li jara f'waħda minn dawk il-lensing effects sab stilla li meta provaw jagħmlu jipprovaw jagħmlu estimate ta' kemm qiegħda l-bogħod, jew kemm id-dawl dam biex minna wasal għandna, il-kalkolazzjoni tat numru ikbar mill-età tal-ispazju skont kif nikkalkulawh bħalissa aħna. Li ma jistax ikun ovvjament, għax l-ewwel ġie l-ispazju ma ġiet l-istilla. U fil-fatt bdejna naraw ċertu news portals li jirrapportaw l-Special James Webb Skopra li speċta shattered our notion of the Big Bang, whatever. Which li mhuwiex korrett għaliex ovvjament inti għandek meta inti tagħti età tal-ispazju tal-univers, 13.7 billion years, inti għandek an error margin plus or minus. Sewwa, meta inti qed tikkalkula l-età jew l-ammont ta' ħin laħa biex id-dawl minn dik l-istella wasal għandna, għandek ukoll margin of error. Issa inti għandek iż-żewġ margin of errors li qegħdin għandek overlap, x'aktarx the real value is somewhere in between. Sewwa ġifieri ma kien hemm l-ebda xort għandna konvint il-Big Bang ġrat madwar 13.7 plus or minus an amount of years. Ġifieri di Għax inti diffiċli biex dawn l-affarijiet diffiċli biex tkejlhom. tajt. Imma meta ġifieri il-James Webb jiskopri li hemm stilel li huma saħat argument 14 billion light years away, is that what we're talking about here? Imma again, within a plus or minus range, finti vera tgħidlek 14, imma jista' jkun 13.6, jista' jkun 14.2, imma x'aktarx huwa x'imkien lem. Naħseb biex forsi nibdew norjentaw ruħna naqra aħjar fil-konverzazzjoni, naħseb nagħmlu tajb nifmu d-definizzjoni tal-light year x'inhi. All right. Mela, ħanati definition. Light year huwa kemm id-dawl jikkaverja distanza f'sena. That's it. As simple as that. Yes. Imma, biex to conceptualize it is much more challenging. Okay. Mela, inti qbad teleskop, tfajtu lej l-qamar. Okay. Sawa, inti tara l-qamar. L-qamar ta' dak il-ħin. Sawa, fil-verità mhux ta' dak il-ħin, huwa ta' 1.3 seconds ago. Mela, id-dawl jiġri ħafna. Meta jgħid ħafna, pressa poco 300,000 kilometers per second. Biex intikna iktar kuntest, xi 24 times around the world in 1 second. That kind of speed. Okay. Issa, il-ħoss jiġri 325 xi ħaġek meters per second. Bażikament ikopru 1 kilometer in 3 seconds.
Fil-fatt meta jkun hemm sajjetta, stibda tot, 1, 2, 3, kull 3 seconds huwa 1 kilometer. So għandak huwa trick tal-scouts, biex kunta fik l-storm is approaching or receding. Nibqa' fuq il-light year. Issa, meta inti tara murtal ta' festa, l-ewwel tara d-dawl li pratikament huwa instant, u bad ftit wara tibqa' tisma' l-ħoss. Right. Ġej. Issa, inti taf li hemm gap, hemm delay bej il-ħoss u d-dawl, għax qed tara d-dawl bħala referenza. Yes. Sewa. Issa, id-dawl xorta jieħu a fraction of a second biex minn murtal jasal għandek, imma għalina tant id-dawl huwa fast u tant hemm distanza li huwa pratikament mill-ewwel. Real time għalina. Pratikament real time. Imma mhux real time. Mhux real time. Mhux real time. Naqblu, mhux hekk. Għandek delay. Bħal mal-ħoss mhux real time mal-istampa. Sewa, dik waħed esperjenza. Irid moment biex jivvjaġġ. Hemm ċertu. Għandu l-speed tiegħu li tikavera distance in a certain time. Speed equals distance on time. Sewa, mhux għandha ħafna equations imma ikoll insemmija. Issa l-qamar huwa 400,000 km l-bogħod, id-dawl li jimxi 300,000 km per second mela 4 on 3 huwa 1.3 seconds. Mela d-dawl huwa ta' sekonda punt 3 ilu. Eżatt, kull darba li ħares li l-qamar jienet nara l-qamar fil-passat. Eżatt, bażikament. Ta' Sekonda ilu. l-passat, eżatt. Biex ċata. Ix-xemx hija xi 8.6 light minutes il-bogħod. Ix-xemx. Ixfirik, jekk inti bil-remote titfi xemx b'xi mod, għandek 8 minutes oħra ta' dawl qabel tintafa' xemx. It's not in real time, it's 8.6 minutes ago. U xemx edha 150 million kilometers. 150 million kilometers il-bot. Ħafna. Yes. Sewa, tant il-bot indumu sena għaddejjin phenomenal speeds madwara. Sewa. Issa, jekk id-dawl jimxi b'dak l-ispit kollu, tista' timmaġina kemm ħajkopri distanza f'sena. Ammont enormi. Sewwa. L-eqreb stilla, l-eqreb waħda hija Proxima Centauri, li pressa poco hija 4.2 light years il-bot, l-eqreb stilla. Irish Shemx. Irish Shemx. Eżatt, ix-xemx l-istilla tagħna. Sewwa. L-eqreb waħda hija 4.2 light years, ix jekk inti ħaċċempel ma nafx whatever hemmhekk, tibda telefonata, minn tibgħat il-mobile, tgħid in-number, ħafast il-ħadra, stenna 4.2 light years. 4.2 years biex il-sinjal tal-mobile u whatever jasal hemmhekk. Sewa. Il-persuna jew whatever li hemm hemmhekk ħajaqbad il-mobile tiegħu jew x'device ikollu, ħajafas il-ħadra, ħejlek hello. 4 snin oħra, inti tisma' l-hello, mela għaddew 8 snin biex innollejt il-mobile, dellejt in-number fas il-ħadra sakemm irċevejt il-hello. Biex tgħidu, bro, kif int, all right? Biex nagħdu idea, tipo It's the nearest star. Okay. All right. Ġifieri aħna hekk imma mela biex nagħlqu din l-idea ta' That's the light year, kemm kbir tad-distanza li sabed il-James Webb Satellite tal-istilla. Ma fil-kuntest ta' kemm għandu eta l-univers. Biex huwa dan il-mod li aħna nafu l-univers kemm għandu żmien għax proġettajna jew b'xi mod sirna nafu l-iktar stilla il-bot minna kemila li faqset. Ma inti meta inti tibda tħares il-barra, sawa tibda tħares li night sky, għandek l-istilla l-kolla li tara fl-ispazju, fis-sema mhux fl-ispazju, l-istilla l-kolla tara bajnejk bil-lejl, x'imkien mudlam sew. Isom qed jiffurmaw madwarna, jekk l-argument tal-mikrofonu huwa sistema solari tagħna, qed jifforma isa sfera ta' stilel madwar 1000 light years away. Okay. So within our galaxy. Il-galaxy tagħna hija 100,000 light years in size. Light years. 100,000 mhux kilometers, light years. Enormi. And that's just a speck. Issa meta nitkellmu fuq is-size tal-univers u fej qed jipprova jħares il-James Webb, qegħdin nitkellmu fuq 13.7 billion light years away. Kif kien dak iż-żmien, 13.7 billion years ago. Ġifier dawl telaq minn hemmhekk minn dak il-punt qed jilħaqna issa wara 13.7 billion years, għasbis keda format id-dinja, id-dinja format 4.5 billion years ago, ċfiri l-univers għamil iktar żmien minnarna mill-li bina, mill-li bid-dinja tagħna, mhux bin-nies, ta' bid-dinja tagħna, bis-sistema solari tagħna. Ovvjament, dawk l-affarijiet qegħdin naraw illum permezz tal-James Webb min jaf fejn qegħdin. L-estimate huma xi 90-something billion light years away. Dak kien aħna ngħidu l-observable universe. Dak sa fejn nistgħu naraw.
U fil-fatt, peress l-univers qed jespandi dejjem aktar, hemm ċertu affarijiet fl-univers li id-dawl tagħhom li ħajtlaq issa qatt ma ħajasal għandna minħabba l-expansion of the universe. Mela, ħansaqsi mistoqsija nittama li mhux qed nifrustra l-met jismani u jgħid daċċuġ ħajdhom biex jifhem. Mela, għax inti semmejt li 13.9 billion 13.7 xi ħaġa. 13.7 u hija 13.7 billion light years away huwa kienu. Ma, sekond. Ma, il-James Webb qed iħares x'imkien Fej kienu. li huwa 90 billion light years il-bot. Le. Ħarġa nirrifriżana aħjar. Mela. Mela, inti qed ħares lejn il-kaktus hawnhekk, tidher il-kaktus fil-framing. Mela inti tħares lejn il-kaktus qed taħrab il-bot minni. Sewwa. Jien ħadd id-daw tagħha issa wasal min qed nara hemmhekk. Ma fil-verità, sakemm id-daw laħaq wasal għandi. Qiegħda il-qiegħda hemmhekk. hawnhekk. Imma qatt ma ħanara, għax issa minn hemmhekk id-daw qatt ma ħajasal għandi. There's no way li ħanara. Yes. Xi ħaġek. Let me ask you a simpler question. How do we know the age of the universe? Mela. Okay, that's a good question. Mela, we know the age of the universe għax there's a limit to how far can we go. Issa, meta nitkellmu fuq 13.7 billion years, 13.7 billion years, eżatt. Jider li isu wara ċertu ammont, memx iktar affarijiet, jew naħsbu li memx iktar affarijiet. Umbagħad there's a point fejn naraw fil-radio frequencies, ġifieri badna mill-qawsalla aħna sewwa, dejna mill-blu, nżilna l-aħmar, morna fl-infrared, jekk imur fil-microwave, għal minn forsi jiftakar daqsxejn low level physics li hemm spectrum li stallimtu fil-form 3 u form 4, ovvjament ħadd ma ta' kasu probabbilment. Sakemm ma tkunx fissa bħali, jew bħal xjentisti l-oħrajn. Anyways. Kif inti tmur fil-microwave, ħatibda ssib ċertu isu static noise, letteralment noise, simili kif inti xal dak it-television l-antik, tat-tubu tara dak il-rost kunna ngħidulu aħna. Parti minn dak il-ross, minn dak il-static, parti ta' mux għax ħafna minnu huwa electronic noise ta' ġu television. Imma parti fraction zaħira minnu huwa fil-fatt dak ngħidu cosmic background radiation. Li essenzjalment huwa l-eku il-leftover heat ta' meta kien hemm il-famuża Big Bang. Biex nerġa' niġi għall-qassis li semmejt. L-metre fil-bidu. U il-Big Bang jider li seħħet pressa poco il-calculations, mux ħadħol fihom għax ma nifhimx fil-calculations tagħha, seħħet pressa poco dak iż-żmien 13.7 billion years ago. Okay. Hemm ħafna calculations, hemm ħafna approaches biex tasal għal dak il-value u jider li calculations differenti they are all pointing to the same value. Għax inti mhux kemm tajt ħaneħu calculation waħda u noqgħod fuqha, inti bħala xjenza importanti li you take different approaches u jekk different approaches give you the same result, you get very confident that you're correct. So when we're quite confident that we're there, 13, 14, lemmek. Okay. U inti tista' tgħidli naqra tipo mill-Big Bang. Xena b'xena tipo, x'ġara b'mument. Mela, il-teorija kurrenti għax ovvjament dawn ma teoriji għalkemm l-evidenza qed turina li hija tajba. Sewwa. It-teorija hija li kien hemm xi ħaġa ma nafux x'inhi, jista' jkun dik ngħidu la singularity fejn ma kien hemm la distanza u la ħin xejn, it was a point. X'kien hemm qabel ma nafux m'għandniex li x'kien idea, qatt m'għandniex teknoloġi biex naraw x'ġara qabel. Jista' jkun ma kien hemm xejn, jista' jkun kien hemm xi ħaġa, no idea. Kien hemm punt fejn dal-punt b'xi mod kellu kienu la face change kind of, sewa isu nbidel il-materjal tiegħu u kien hemm ammont ta' enerġija, bażikament l-enerġija kollha li nsibu fl-univers kollha compressed at single point. Bażikament huwa kull imkien at the same time, if you are just a point, l-univers kollu kien a point, mela kull point huwa kull imkien li hawn fl-univers. Faqqa dal-point ngħidlu il-Big Bang, u ovvijament kien hemm enerġija tremenda, bażikament pure energy xeba radiation, sewa, u beda jespandi dal-univers. Radiation is energy, pure energy. Ħafna sħana, ħafna enerġija. Ma wek jitlu affarijiet bħal quarks, partiċelli. Kellhom qas iffurmaw. Sempliċement l-enerġija. Pure energy. We're talking about pure kinetic energy, potential energy.
heat energy or just insane amount of heat, like billions of degrees Celsius. Dak Okay. it-tip ta' affarijiet. Tant kien hemm sħana li ma stax ikollok materjali jifforma. Kif Okay. mbagħad beda jespandi, daw jiffurmaw l-ewwel quarks u protons. Okay. Sewwa. U sa dak il-punt l-univers qasbis kien trasparenti, ġifieri we can't see through it, għax qasbis kien trasparenti. U mbagħad kellek l-univers fejn beda jespandi iktar, xorta ja kien għadu insane l-ħodd, ma beda jiksaħ naqra. Sewwa, u jespandi, beda jiksaħ. Meta tajt jespandi bli marata. Iktar mill-speed of light. L-univers għandu permess jaqbess speed of light, għax he's not breaking the laws of the universe. Għaxu jista spiex. Għaxu jista spiex. Dittatur. Għadda ma nafux kif taħdem il-ħaġa. Ok. Ġifieri. Fil-fat kun ħansaqsirek, hemm xi ħaġa fl-univers li hija taġġel iktar mill-speed of light No. li nafu biha? No. Le. Kien hemm ħafna experiments, ħafna. There were a couple of experiments in recent times li they claimed that they found something traveling faster than the speed of light, ma jew kien xi difett fl-instrumentation, jew Fis-sensors, jew Eżatt, per eżempju, kellhom fil-kalkolu, jew darba minnhom s'issa kellhom m'hemmx. xi grupp Taljani kellhom xi fiber optic cable ħażin għandikun. Aha. U għamlu claim u ma terġgħu jirtirawha. Ok. Ma drabi jkun żball. Huwa dejjem żball mid-dajra tajli jekk Aħna meta ngħidu speed of light, it's actually a misnomer, eh? It's not the speed of light, għax fil-verità meta d-dawl jgħaddi minn ġol tazza tal-ilma jew mill-baħar. qed jiġi rallentat mit-tazza stess. Ma speed of light, fil-verità hija the speed limit of information at which information can pass through. Ġifieri you are unable to send information faster than that speed. Imma aħna ngħidu l-speed of light għax id-dawl huwa l-unika ħaġa, mhux l-unika ħaġa, insomma hemm affarijiet oħrajn fosthom gravitational waves u hekk li kapaċi jittraviljaw the speed of light. Ġiri, għajr l-speed of light hemm xi ħaġa oħra li timxi bl-istess rata tal-speed of light? Bdejt tagħmel dik l-analogija tal-mobile. Għalfej bdejt tagħmel dik l-analogija. Photons kapaċi jimxu the speed of light. Il-mobile għalfej bdejt tagħmel dik l-analogija tal-mobile, però il-mobile titrasmetti l-microwaves. Ok, u l-microwaves huma dawl? Ma dawl. U frekwenza differenti ta' dawl li naraw aħna. Mhux hekk. Sampli moħħi. Anka radio. Radio huwa bozza ma qed jixal frekwenza kbira ħafna li int ma tarajx. Imma it's light. So light radiation. Meta ngħidu radiation, Aha. timmaġinax nuclear radiation, alpha particle, dak nuclear u uranium u hekk. Meta ngħidu radiation, it's something that is radiating away from a source. Bozza, per eżempju, tar mid-dawl, that's radiation. Sewwa, meta inti tixal il-microwave, qabel qed issaħħan ma nafx tazza ma nafx ħaġa ġol microwave. Inti għandek għandek il-bozza tal-microwave li qed tarmi visible light radiation biex inti tara tazza ddur ġol microwave. U mbagħad fil-ġemp, dak li għamel xabaħos, għandek transformer u għandek magnetron li da jispara microwaves ġo chambers għajr ħafna, għandek 800 watts ta' microwave light, radiation, sewa, li għed tiffoka kollu f'punt biex jissaxħan l-ikel. Biex inti ċaqlaq il-water molecules jiexitom ħafna bil-friction spiex. Ma forsi di l-mistoqsija rrid insaqsik biex forsi nkun nista' nifhmek aktar konkret. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet milli nista' nifhem li jaqgħu taħt il-kategorija ta' light. Żgur. Li mhuwiex purament id-dawl kif nifhmuh. Fatt id-dawl kif nifhmuh, aħna ngħidu visible light. Ok, so dak huwa visible light. U mbagħad hemm iktar il-microwaves huma wkoll light. Tagħmel EM spectrum. EM spectrum. Għax aħjar tara visualment. EM spectrum huwa dak kollu li aħna nqisuh bħala. Dik mara, dik tajba, dik temmek. Dik tajba. Huwa dak kollu li aħna nqisuh bħala light. Full screen, jek jogħġbok. Mela. So, nibdew minn. Mela għandek il-qawsalla, sewa, għandek il-qawsalla, għandek il-viola. Radio wave jimxi bl-istess speed li jimxi kull wavelength fl-spazju, sewa in vacuum minn ħadd ma jtellifhom, jimxu kollha bl-istess speed, għax huma kollha l-istess ħaġa, huma photons. Okay. Sewa, komplikata ta' max. Le, ma ekspiegata, speċa bej il-vizual u bej speċa li fimt li f'daqqa waħda id-dawl mux purament dak li nara imma u koll. Imma fajt li ma tarax. U li għandhom utilità differenti minn sempliciment li illuminaw. Aħna tal-linna nużawhom mod intelligenti ħafna. Għax tinsiex, l-univers m'għandux purpose, l-univers just is.
Nothing has a purpose. I mean, il-bniedem jagħmel purpose, universe just exists. Ma jekk aħna parti, bro, ma daħħalniex dittu għax ma noħorġu għatte. Mela, ħanajlek, ħamur l-ura għal-Big Bang. Sawa. ħafna, Mela, inti kellek dan il-moment fej kellek dan il-punt li uħut jasbu li beda minn singularity, fej kellek dan il-punt li nimmaġna kien dense u jaħaraq ħafna. Probabli, mekkonna. U probabli kien tqil ħafna. Mela, biex jisom kollox ġo fieħ. Għed titħolli fil-astrophysics u kozmologija u għek. Li mandekx, alright. Mela, ħan prova, let me try to wrap it up, safejna fijena minnar ma noħroġ il-barra bil-kompetenza. Mela, inti kellek l-univers kollu, in a very small point. Issa, għadna ma nafux, għas fieħ l-univers. Ok. Ġifiri, kem actually kien zaħir, ma nafux, it's a matter of debate and it's a matter of figuring it out. Fil-fat il-James Webb dak u xoħlu, waħda merġitu għalina risposta isma kif beda l-univers. Ok. Fil-fat kienem fil-50s jew 60s, kienem weċċertu Karl Jensky, Jensky għandkun kien kun jomu, fejda kien dilettant ta' radio u kienet jibni antenna daqsix fil-ġnien da, u beda jiprofa jaqbat emissions, kien l-ewwel radio telescope. Illum, nirferħ bħala l-ewwel radio telescope. U ma kienx jaf kien radio telescope, kien just antenna. U beda jiprofa jaqbat transmissions, u beda jinnota li jekk jipponta teleskop li x-xemx jisma' jisu ċertu static. Jekk jitfaw ximkien ieħor, jisma' static naqa differenti. Bad beda jgħid imma hawn static li nitfaħħa fejn nitfaħħa d-dinja fil-għodu, fl-għaxija. Jekk nitfaħħa l-fuq, xorta dil-antenna tibqa' tippikja n-noise. Iċċekkja l-amplifier, qed jiċċekkja l-cables, ma da ġej minn ximkien mill-antenna bidel ċertu affarijiet u nduna li there is something illi static ġej minn kull imkien u ma nafx minn fejn hu ġej. U issa baqgħet waqfet hemm il-biċċa. Baqgħu jistudjaw, u fl-aħħar indunaw li isma' this static is coming from everywhere from the universe. Il-fatt mbagħad fil-86 tellu satellita, qed naqbis ħafna mill-istorja ġbiex ma nafix blamment l-istorja. Tellu satellita biex timmeppi dat tip ta' static noise, jisimha COBE, għandu jkun Cosmic, ninsejx kien jisimha. Jidir COBE satellite kien jisimha, I corrected. Fidek? U bazzikament immeppjat din il-radiation, la cosmic background radiation, Karl Jensky bħala background radiation, background static noise, sewa. U immeppja l-univers, unduna l-daġi minn kullim kien fl-univers ħares fejt ħares, undunajna li isma, this is U residwu tal-Big Bang, ta' x-esplużjoni enormi, mux neċessarjament esplużjoni, imma f'xi punt fejn l-univers tant kien jaħraq insane l-ħott, il-lum u espanda kesaħ u jgħat f'temperatura average ta' 3 degrees above absolute zero. Issa, rrit nikwantifika x'nuwa absolute zero. Mela, absolute zero għal ma jafxin huwa l-iktar temperatura baxxa possibbli fl-univers, fejn inti bażikament m'għandek enerġija ta' xejn. Is the limit, there's a limit to how low can you go. So, essenzjalment, isħana dik li ħan nipperċepixxu bħala heat energy mhix li vibrations tal-atoms. U meta inti qed tkessa ħoġġet qed naqqaslu l-vibration, meta inti qed tissaħħa ħoġġet qed teksajtja iktar, qed jivvibra iktar. Sewa. As far as we know, there's no limit to how much energy you can put into an object, as far as we know. Għad ma salniex sen fil-knowledge, imma there is a limit to how much you can take out of it. Kif tiġi zero, taqsek jgħaf, it's static, ma jistax jitċala. Why is this relative to the Big Bang debate? That is the absolute zero. Issa, il-temperatura ta' 3 Kelvin, 3 degrees above absolute zero, hija isħana li għatfadal mill-Big Bang. Okay. We can actually measure it. Okay. Fantastic. So it's there, ġifiri, undoubtedly, it's there, something that happened. Digressjoni zaħira, mux digressjoni, insomma, kemm nota li jisima Cosmic Background Explorer li kienet din is-satellita. Kobe. Issa, aktar minn hekk, xalmitna ġifieri il-fatt li aħna stajna nkejlu dawn bidla
fit-temperatura permezz ta' din l-estetik. Mela, inti ġilu za deodorant spray nassumi. Ma nħassix nejn. Għalit, mela ħatik eżempju għal. Le, u veru, l-għallan. Mela. Mela t-sprayja, spray can, jiksaħ, le? Il-bord, tossu jiksaħ. Yes. Dak għax il-gas qed jespandi. Mela qed jespandi qed jiksaħ. Okay. So reverse that. Mela la qed jespandi qed jiksaħ, 3 Kelvin, reverse it. So if you do the maths, you'll find that if all the universe was in one point, it was insanely hot. So that's one approach li ġrat il-Big Bang xi darba fil-passat. U xi forma l-ewwel fil-Big Bang? La darba la darba semmet which celestial bodies kind of took shape. Mela, x'aktarx ħaġa l-formaw u mhux x'aktarx ħaġa l-formaw huwa l-protons, sewwa li huma il-particles li jagħmlu l-atoms. All right. At a certain point, l-univers kien għadu opaque u ma kienx hemm dawl, ma kienx xfiru kesaħ wara dik il-Big Bang, id-dawl li l-lum naraw bħala microwave. Eventualment kesaħ, għadda through all the colors of the spectrum, sort of, u spiċċa bħala fil-microwave, at 3 Kelvin. Wara dak, l-univers kien mudlam. Kien at a lower temperature, ma kien mudlam, ma kienx hemm stelel. Ngħidulhom id-Dark Ages. X'aktarx, l-ewwel protons bdew jingħaqdu, they start to coalesce into diverse stars. X'aktarx kienu stelel massivi, hopefully James Webb tina risposta li għadi, fil-fatt dak għadhom Generation 1 stars, fej kienu pratikament pure hydrogen. Hydrogen ma jafx x'nu hydrogen huwa l-iktar atomu sempliċi possibbli fl-univers fejn għandek proton u electron. It can't be simpler than that. So we can't make an atom simpler than that. And that was the first thing to form in the universe. Daw bdew jingħaqdu fl-ewwel stilel, Generation 1 stars, u l-ewwel stilel bdew jarmu l-ewwel dawl, l-ewwel dija. U mbagħad eventwalment bdew jiffurmaw l-ewwel galaxies, still eventualment they start to run out of fuel, daw jisplodu. Dal-punt fej, inti għattaj dan huwa l-punt fej biblikament huwa tipo God said let there be light. Basically, yes. In that order. It took billions of years. Not just one day. Għax one day kienet. Meta tajt li l-univers kien opak għax ma kienx hemm il-kunċett ta' dawl ma kienx jeżisti. Meta kien opak għax fiżikament kien opak, għax tant kien għadu dense, ma kienx hemm li id-dawl ma stax jgħaddi. Ma id-dawl għad kien jeżisti, ġifieri kellek dlam. Kien hemm dawl imma residwu tal-Big Bang. Tal-esplużjoni. Tal-esplużjoni. Ma xorta kien opak. Ġifieri it can't travel. U għadik ir-raġuni għalfej għandek il-cosmic. Għandek il-protons li ffurmaw baddaw jistart il-koaless, minn hemmhekk bdew jiffurmaw nimmaġna l-atomi tal-hydrogen. Eżatt. So, mbagħad minn hemmhekk biex ta' l-iktar atomi sempliċi. L-iktar atomi sempliċi. Mbagħad minn hemmhekk bdejna niffurmaw l-istilel u mbagħad x'indejna nitlu fit-territorju tal-galassi. Sewwa. Kif kien dak il-proċess? Ma tintiklok ħafna mont ta' stilel, għandhom il-gravità ta' tira jittraw il-xulxin u eventualment jiffurmaw l-ewwel galaxies. Sewwa. Fil-fatt waħda mill-xogħlijiet li għandu l-James Webb huwa li josserva, għax ma nafux, ix-shapes tal-ewwel galaxies li ffurmaw. Waħda mill-ewwel jobs li għandu xi jagħmel huwa li josserva what happened x'mod tagħmilha through a simulator. What qed jagħmel dawn l-affarijiet il-James Webb biex taf fl-istess ħin hemm xi ansjetajiet li forsi nies li huma mitta tal-kosmoloġija u tal-astronomija huma ansjużi dwarhom dwar il-parti tal-univers tagħna, dwar il-galassja tagħna jew dwar is-sistema solari tagħna u qed jippruvaw jifhmu x'ġara fil-passat. Meta ansjużi fuq sens li jista' jkun qegħdin fuq xi mument kataklizmiku ta' sistema solari tagħna minħabba li l-univers qiegħed il-ħin kollu jiġġebbed biex ta' hemm xi biżgħat jew hemm xi affarijiet li nistgħu nitalmu jaħsbu nistgħu nitalmu dwar x'ġara fil-passat fl-univers li nistgħu napplikaw illum. Hemm dak is-sens. Mela. Ara, sissa at this point in time, as far as I know, il-James Webb xogħol huwa li jifhem l-ewwel galaxies kif iffurmaw, l-ewwel stilel x'ġara mill-Big Bang sal-ewwel stellar li ffurmaw l-ewwel galaxies.
Xogħol ieħor li għandu x'jagħmel huwa pers li jaħdem fl-infrared illi josserva u jikkaratterizza ġifieri jidentifika l-atmosferi ta' pjaneti oħra madwar sistemi solari oħra, xi ħaġa li naqa' diffiċli tagħmelha bil-teleskopji oħrajn. Primarjament dawk. U ovvjament li jagħmel xogħlijiet oħrajn realtà ta' astronomija ġenerali. Però ir-raġuni għalfejn għandu il-mera gold hija speċifikament biex jara sew fl-infrared biex kun sta jippenetra ġo sħabijiet, ġo trabijiet ta' nebule, jara l-ewwel jara sistemi solari ġodda jiffurmaw fil-galassja tagħna ovvjament sewwa. Dawk huma l-iktar tliet ruoli li għamlu speċjali. L-idea li l-univers dejjem isu speċa beda jitqassam fil-Big Bang, komplet jitqassam, għadu qed jitqassam u qed naraħ dejjem qed jitbiet biex hemm il-potenzjal li f'xi punt l-univers se jiċċarrat? Mela, l-idea kurrenti hija li bħalissa qegħdin ngħixu fi żmien interessanti fl-univers fejn għadu pjuttost sħun, għadu pjuttost jaħraq, fejn hemm affarijiet interessanti qegħdin jiġru. Għandek l-istilel li qegħdin jiffurmaw, hemm biżżejjed affarijiet viċin xulxin li they can give rise to solar systems, to galaxies, affarijiet bħal daw. U jespandi, ovvjament, ma jespandi ktar kollox ħajtbiet minn xulxin, u at some point, tant l-affarijiet kollha ħajtbedu minn xulxin li qisu ħajżvinta fix-xejn. So this is all obviously theoretical. Sewwa. Meta qed ngħidu kif ħajspiċċa l-univers, li ħajspiċċa sort of eventualment fix-xejn into nothingness, qed nitkellmu fuq mhux biljuni ta' snin imma ħafna iktar zeros. Nitkellmu 10 to the 50 years. 10 to the power of 50. Ġifieri 51 zero il-qoddim, xaħġek. Hemm simulations, għenet nitħol fil-kozmologija li mhix lirja tiegħi. Mela. Naqbdu naqra fuq il-ġirien tagħna, spiex ta' ma nafx biex tippreferi ħantik l-għażla. Nistgħu jew naqbdu spiex ta' kif iffurmat is-sistema solari tagħna, kif iffurmat id-dinja u spiex l-qamar, jew nkella jinteressani wkoll spiex l-ġirien tagħna stellari, spiex ta' x'inhuma u għalfejn għandhom jinteressawna x'hemm partikolari, spiex ta' x'aħna nafu s-sistema solari bħala xemx waħda aħna kollha nduru magħha, naf l-aħħar darba meta għamilna dik il-ħarġa mal-Patreon biex bdiet tispjegalna kemm dawk mhux iduru ma' xulxin pereżempju, eċetera, eċetera. Biex ma nafx l-infera ħanħalli f'idejk biex ħadd l-infera. Nibdew minn neighborhood tagħna, mela bdejna bil-qamar sa għadna li qed sekonda u nofs ta' dawl il-bot. Fil-fatt il-qamar huwa ħafna drabi jkun l-iktar ħaġa viċin tagħna, l-iktar oġġett celestiala u l-iktar oġġett spazjali viċin tagħna li huwa naturali, xumma hemm satelliti man-made. Kultant ġieli jkun hemm near Earth objects ngħidulhom asteroidi żgħar, ftit metri, 50 metru, 100 metru, li għaddu anke viċin id-dinja. Okkażjonalment anke jaħbtu mad-dinja. Pereżempju, milux 2012 kien hemm xi ħaġa Chelyabinsk tal-Russja. Tal-Russja, kien hemm xi waħda oħra riċenti għandekun. Dik waħda kienet waħda u kienu qatt żgħir. Waħda nfaqat l-atmosfera, jidhirli. Fil-fatt sabu mbagħad ma nafx sabu xi crater x'imkien. X'isma'? Chelyabinsk. Ma jdurlix isma' bil-Russu. Ma nafx naf nippronunzja tajjeb. Ġifieri kultant jaħbtu ċertu affarijiet mad-dinja. Ġifieri ġermet il-qamar kun l-eqreb oġġett, ma tantx nħdu pjaċir li kun hemm affarijiet eqreb mill-qamar għax inkun daqsxejn uncomfortable. Fil-fatt fuq dik il-nota naqbiżlek naqas il-suġġett ħafna astronomi jagħmlu wkoll ħafna surveys ngħidulhom biex jippruvaw fiċċu near Earth objects. Minn forsi qed isegwi reċentament in-NASA tellat mission jisimha DART mission fejn tefgħu isa rocket projectile għal fuq qamar ta' asteroide, ċfiri hemm asteroide ġebla żgħira, ġebla oħra żgħar iddur magħha li jiġi l-qamar tagħha. Sewwa. Meta tgħid żgħira x'daqset ngħidu ġifieri? Blamment a few kilometers. Okay. Mhux enormi, sewwa. Il-qamar huwa small ħafna, few meters jekk mhux sejr żball. Il-qamar tagħha. Il-qamar ta' dell-asteroide. Blamment size insejthom, ġifieri, ma żgħir, relativament żgħir. Batna din id-DART, l-akronim huwa DART, sewwa,
biex nippruvaw niddeflektjaw biex niddevjaw l-orbita ta' dal-qamar iżżar madwar din l-asteroide. It was a proof of concept. Okay. Biex nippruvaw kemm jista' jkun nevitaw l-istess fate tad-dinożawri. Bħalma forsi kulħadd jaf id-dinosaurs. Ġifieri biex jiżviluppaw teknoloġija li kieku speċa nsiru nafu li ġej asteroidi ġejja lejna biex ta' b'xi mod nistgħu niddefendu. Id-dinosauri nistgħu jagħmlu xejn. Aħna l-inqas għandna l-fakultà ta' nagħmlu teknoloġija. xi ħaġa, fimt? Jew neħdu piċir naħsbu li kapaċi nagħmlu xi ħaġa. Nossuna iktar komdi. Kienet suċċess? Sewa, iva, kien suċċess. Allora nistgħu. Il-proof of concept jgħatem. Ġifieri, it's possible. U jekk kinsibu xi ħaġa jekk it-teknoloġija tibqa' tavvanza bera tavvanza, ħankunu kapaċi naraw threats ħafna aktar qabel, aktar ma inti tara threat minn kmieni, iktar tkun kapaċi tagħmel ftit effort biex tiddevja ħafna. Aktar ma tiskopri tard, iktar inqas għandek ċansi tagħmel xi ħaġa dwarha. Għax inti diffiċli biex timbotta xi ħaġa. Mela, lilin mill-qamar, l-iktar celestial body qrib tagħna huwa l-qamar. Huwa l-qamar. Sewa li huwa kostantament qiegħed hemmhekk. Kultant ikonna shooting stars li jkunu eqreb mill-qamar, sewa l-meteoriti. Daw bażikament huma trab żgħir qed ngħidu sajs ta' piżella fula dak it-tipek li jiġu bi-speed fenomenali qed nitkellmu fuq 20,000 kilometers per second xi ħaġek. Fast ħafna. U ovvjament jinħarqu fl-arja u inti tara lajnek. Tara shooting star. Iktar famużi huma fejn ikunu daw? Ħafna minnhom ikunu jorbitaw ix-xemx, ħafna isu trapek jorbita madwar ix-xemx. Ġeneralment ikun it-trap li jarmu l-kometi, sewa isom il-leftover, debris li għaddu l-komet u d-dinja tinserta isa taddi minn ġod din isħaba u thickness parti minnhom u narawhom bħala shooting stars. Ġili kunu frakta asteroids li kunu jisom sfaxxaw jew xi ħaġa. Jiġri il-nomenklatura shooting stars mhijiex korretta, laqqas. Għax hija traba fil-verità li id-dawl li tkun qed tarmi għax tkun qed tinħaraq. Bażikament, ekku. Bażikament. Ġebla żgħira, few centimeters in size, ġili tkun kemm ikbar u naraw bħala bola jdek u tinħaraq fl-arja. U ġili jkun fija per eżempju. Huma frekwenti ħafna daw il- Iwa ta' issu kull sija tara tnejn eżlin minn fej tkun int. Li kieku ma kienx. Li kieku d-dinja ma tkunx qed tgħaddi minn sħaba partikolarment densa ta' dawn l-affarijiet. Li kellek ċans taqbad tgħidilhom fuq light pollution. Ma dik xi ħaġa. Il-fatt it-telf light pollution u l-qamar ukoll. Inneħu l-qamar ukoll. Fuck it. L-qamar nħobbuha ma dak right. Dak l-qamar okej. Xorta ta' ġifieri noqogħdu nippjana meta nagħmlu observation. Kif ħadduru madwaru? Kif ħadduru madwaru? Le, inti prova tippjana li ma jkunx hemm qamar kwinta, fimt, tgħid isma' meta nagħmlu event. Mela għal ma jafx nista' nagħmel promotion għal ASM. Ovvjament, jiena ħanajda fil-traduzzjoni ħankun ġata ma tista' terġa' tagħmel. Mhux xorta. Fil-fatt jiena qiegħed fil-għadda Maltija tal-Astronomija, l-The Astronomical Society of Malta, u isu darba f'xahar hekk għall-membri tagħna, ġerment għall-membri tagħna. Kultant nagħmlu public events, imma ġerment ovvjament nagħmlu aktar focus fuq il-membri tagħna. Nipprova nagħmlu event. Ġerment neħdu teleskopi x'imkien, x'imkien tidlam, il-bot mill-light pollution, u kemm light pollution magħmul mill-bniedem, minħabba dwal u hekk, u kif ukoll nippruvaw nikkalkulaw li ma jkunx hemm il-qamar itellef, għax inkella l-qamar sakemm ma jkunx tara l-qamar direttament, sewwa, itellef daqsxejn minn kemm tara sew. U jien nista' ngħid li speċa dil-podcast minn hemmhekk bdiet, speċa inti ġejt u għamilt avveniment għal xi Patreons minn tagħna, konna din il-melli x'kien jisma' dak? Artuta konna, le? Artuta. Viċin Artuta konna. Artuta, u sejn? Fil-fatt kien hemm il-moll li għattilkom, skużawni, mintom xħataraw galaxies u affaritek bit-teleskop għax hemm il-moll ta' għawdex ta' ċirkewa, sorry, li xel kull mem. Pero xorta kienet, ġviri, għalina kienet interessanti ħafna, ġviri, jenu Marija morna l-dar, l-ħagġa li ma milna naħseb final Carl Sagan fil-karozza, mort id-dar, xinu mbat nifissa. Ma il-mara raqdet,
intfajt fil-gallerija, xalt il-Neil deGrasse Tyson u minn xistati kien vera kienet lejl maġika ħafna, biex nasban kajen konti li man kun naqra mux ħasin fil-natura. Pero kol un-bat meta tibda titfall affarijiet f'kuntest u tibda tara daw l-affarijiet li huma affarijiet fil-verità jek ma taħsibx dwarhom ma kważi ta' fantaxjenza. Ma mbagħad tgħid le ma dawk vera qegħdin dawk vera. U tittoqgħod kważi tfakkar lilek innifsek li dik hija parti mir-realtà tiegħek ukoll. U f'dak il-moment speċa moħħok jibda jespandi bil-possibilitajiet. Speċa vera nirrakkomanda jistgħu sibukom fuq il-Facebook jew social media jew għandna Facebook page, għandna Facebook page kemm tal-Aqda kif ukoll għandna grupp għal pubbliku ġenerali li jista' jidħol ma jkunx membru tal-ISM, imma speċa jkun jista' jsegwi daqsxejn ġint fuq xi post hemmhekk għandna xi 4,000 segwaċi fuq ġifieri which is a nice number. U kistaw segwu għaxie xet jiġri u l-avveniment tal-ISM. Għara, minna ħadana issa nisfawlek il-link mux fil-kommenti għaw insomma, fil-deskrizzjoni. Għalli minn jissieħeb ma l-ISM u għatlek il-bera kombinazzjoni kont qiegħed Heathrow kif tajt minn miegħek letteralment 30 sekonda wara jiġi ħdejja ġomalija, li Alexej Paċ, u li kien il-president qablek. ħafna qabli. ħafna qablek. 2010 għandikum? Li Alexej, ilkom attivi u emnis, u waqt li għet inkelmu u għet namlu d-deklarazzjoni. 84, Mr. Izbal. Għax anka u ġviri kien vera, metla ġviri kien jgħadli li u parti minn proġett, per eżempju, fejn kienet jistudjaw l-isħab fuq Mars, għax sabu xi sħaba ġdida li x-xorta tagħha qatt ma konna rajna qabel u dal-persuna li huwa parti mill-ASM li kien il-President u xi xjentisti oħrajn lil minn xtutna li kienet josservawha u sabu dan il-fenomenu mhux fenomenu insomma. Fatt għandna ħafna membri li kollaboraw ma' xjentisti barra minn pajjiżna u anke lokalment. Uġi li publikaw papers, ġifiri, fuq pjaneti, pal per esempio Alexej fuq din is-sħaba ġdida fuq Marte, kun hemm min per eżempju karatterizza ċertu stilel, ċertu tip ta' behavior ta' stilel, xi stilel mhux ġest qegħdin hemmhekk jixelu daqshekk għandhom il-dinamika tagħhom. Le, bażikament nirrakkomanda ħafna li titlu waħda fil-paġna ta' dawn l-uħud tattendu l-avvenimenti tagħhom għax ngħid għalija u għat-tim tiegħi, mbagħad wara speċjal diskutejnija, kienet serata vera sabiħa u nerġgħu nagħmlu xi ħaġa żgur. Kien għalija, ara, l-iktar ħaġa li tieni sodisfazzjon għax aħna għaqda volontarja sewa ma naqlawx ċentiżmu, anzi pjuttost toħroġ. Però naħseb l-iktar ħaġa li tieni sodisfazzjoni hija meta nippuntaw pereżempju t-teleskopi li Saturno, Saturn jaraw dak iċriki u tara l-bixra ta' wiġ dak li jkun jixel, wow, it's really there. And it's one of the most beautiful sights through a telescope. It has to be one of the things that you have to see before you die. You have to see the rings of Saturn through a telescope, through a good telescope. Entirely endorse that message. Mela, emor l-ura għana. Bat punt zaħira għek, għabel ma naqbdu mawra dwar mal-pjaneti u l-lin minnom. Meta jiġi xaħad biex jixti teleskop, jista naħseb il-Christmas ħajkun laħa għadda qabel xandar dal-podcast. Ma naf li ħafna nies jixtru teleskopi bħala regal l-tfal għal-Christmas u għek. Sfortunatament, anke kmur per fuq siti bħala Amazon u anke fuq ċertu toy shops għaw Malta u għek, ħafna teleskopi li kunu affordably, like really affordable, like 60 euros, 100 euros, dak it-tip ta' telescopes. Sfortunatament ma jagħtux dik il-visual impressjonanti li jagħti teleskop sura ta' nies. Fil-fatt ngħidulhom toy telescopes jew aktar minn hekk ngħidulhom hobby killers. Sfortunatament kelli xorti jew l-sfortuna nixtri wieħed jiena wkoll meta kont żgħir. Li daw teleskop minn ħadd tara xejn. Apparti minn hekk ituk eyepiece vera ħażina magħhom, vera bażika li kważi aħjar tarmi u tmut tixtri oħra. Illi ma ħatara xejn li stampa sfukata tal-qamar u jekk tipprova tfaħħalej Jupiter qasbis tara ġiel il-qmura ta' Jupiter. Ma xi tiftakarx kemm Jupiter bil-qmura tagħhom, daw ġiel qasbis tarhom. Biex filek int għandek tifel. Għalfej bqgħu jinbijaw da teleskopji. Għax in-nies jixtruhom, dik il-problema, jarawhom cheap,
60 euro, 100 euro ħan ixxilu wieħed ħat-tifel jew tifla. Imma l-weda xini ta' daw Sabiħa hija li jitfalek fuq il-kaxxa xi 600 times. I mean, okay, you can magnify 600 times imma ħatara ċaflisa. Mit-teleskop dak li ġibtin dak il-mostru l-aħħar darba bil-kemm ikabbar 600 times u jżommu stampa tajba u jibqa' ċar. Aħseb wara toj li kollu lenti iżgħar minn dan. F'dal kuntest, il-parir tiegħek x'inhu x'jagħmlu nies? Mela, jekk m'intix best bekton fuq iktar minn 150-200 euro, aħjar taqbad tixtri tromba ta' kwalità tajba. Sewwa, tromba normali. Ara li kollha lenti ta' qudiem kbar, ixtri l-adapter biex joqgħod fuq tripod ta' kamera u ħadtik stampa ħafna ħjar, mhux ħatara ir-rings ta' Saturn jew il-qmura ta' Jupiter, imma ħatara ħafna ħjar, ħatara clusters ta' stilel, ġifieri ġemma ta' stilel biex xulxin, ċertu nebule u ċertu affarijiet li b'dak it-toy teleskop m'intix ħatarhom. Sewa. Jew ħatara stampa vera ħażina. Sewa. Diment li m'intix lest tonfoq 200 euro jew iktar. Jekk mhux tonfoq 200 euro tixtri. Meta tajt tromba normali. Bl-Ingliż tiġi. Binoculars. Tromba binoculars. Binoculars. Għalli kollhom il-lenti ta' qoddim kbar, għalli jkunu optically tajbin, ta' tikka tajba, sewwa. Imma il-binoculars fin-nofs bej iż-żewġ okulari ikollu isu cover. Kif tiftu ssib isu skorfina, ma xekkan. Ejja, familjari. Dik hemm adapter biex teħel minn magħha għal fuq tripod. Ħafna nies ma jafux biha. X'mek int għandek tromba d-dar x'imkien hemm ġol garax tixbad trab, ħabad farfara tiegħek tindifa. Ixtri adapter minn fuq Amazon jew minn eBay jew whatever. U qabbata fuq tripod. U inti literalment tista' tarma fuq tripod u tuża bħala teleskop. Għandek żewġ teleskops tajbin. Okay. And it will give you a very nice image. U x'tista' tara b'dik it-tip ta' setup? Bit-tromba tista' tajba, importanti. Tista' tara l-istilel tara l-kuluri tagħhom. Għax fil-fatt l-istilel mhux inti tarhom bojot ħafna drabi, imma apparti iktar stilel bright għandhom ċertu kulur ovvju bħal Beetlejuice jew riġel jew hekk. Hemm stilel oħrajn li aħna narawhom bojot, imma bit-tromba tara l-kuluri tagħhom. L-aħħar darba urejtkom għal-bireo. U kemm dik l-istilla viola jew blu, suħat ma se jaqbel fuq il-kulur, u l-oħra isa golden in color. Yes. Bajnek minn tixħat ħatara bħal stilla blu, u daqshekk, bajda pjuttost. Bit-tromba ħatara l-kuluri. Ħatara ħafna double stars, ħatara ċertu star clusters, ma nafx hekk konċurejtkom isa snowball, tiftakru? Ija. Kemm istak l-snowball l-aktarhom bit-tromba, mhux ħatarhom l-istess definizjoni l-rajnijom dak kien. Teleskop, ovvjament. Teleskop tajjeb kemm se jiswik ġi? Mela, teleskop tajjeb jiddependi ħafna inti xi trid tara. Issa, jekk inti trid teleskop illi ħatużaħ fuq il-bejt darba ma' tfal, ġement ta' tfal jinxtraw l-ewwel teleskop sewwa. U tixtieq tara x'inqas sabiħa. Parir huwa li ma tonfoq x'anqas minn 250-400 euro. Għax jekk tonfoq inqas daħ jispiċċa hemm ma jintużax jew tbiegħu. Huwa inutli spiex da. Mhux ħanejdlu nutli imma kważi. Ma l-ewwel għatlu hobby killer ġifieri għandu utilità kważi l-kontra ta' dak tax-xewqa. Għax twilli let you down, twilli let you down. Jekk tonfoq 200 euro plus, hemm żewġ tipi ta' teleskopi li wieħed jista' jixtri dak jgħidulhom reflectors jew refractors. Għalissa jkun sewa għax forsi ħanetlu fit-tekniku. Però hija taħdida utli għax jiena wieħed minn dawk il-ġenituri li darba kont qiegħed l-Ingilterra insomma xtrajt teleskopju naħseb kont ġibtu d-dar tiegħek. Teleskoma jew xi ħaġa hekk. Nsejta xi xkien. Ma kienx irħis, fis-sens kien xi 200 sterlina jew xi ħaġa hekk. Imma xorta ma ġili jaqbdu teleskop ver tal-qamel. Jimpakjaw li xeban barazzinut li xi sandajl, xi ma pep, naħseb jiena. Bażikament huwa l-istess ħaġa. Beċċun li blajton kollhom kien jien. Fil-fatt tara manka fuq Amazon, tara 60 euro teleskop u l-istess teleskop mbagħad ġirsibu 200 euro xeban barazz oħra mew. Li huma li spiex ta' forsi nistgħu ma nafx jekk intom bħala ASM għandkom xi guidelines li forsi dak li jkun jista' jmur ifittex jgħid għarret, ek nishtriħ teleskopi tajjeb. Ara, anka għal minn mux membru, jek għat ixtri teleskopi, batenna bit-email, jew batenna messaġġ fuq Facebook, jew il-Messenger, u nipprovaw dejjem għax aħna ma timx din xi ħafna nies fil-komitat, nipprovaw bil-rizorsi limitati simili għandna, nipprovaw nirrispondu dak li jkun, nipprovaw dejjem nwieġbu. Probably dejjem twiġbu ma mhux dejjem spiex ta' l-għada. Nipprovaw. Ġerment in a timely manner, ma nipprovaw. Anyways,
ġifek kolkom xi dubju kalmuna. Titħajru tagħmlu xi tip ta' FAQs għal il ħaġa taf kif ikollok pinned post ta' do's and don'ts when getting a telescope. Konna ta' ġifek jitlu fil-Facebook tagħna, fil-Facebook group, laqda Maltija tal-Astronomija għandu kun jisema. Tiku ta' xaħna dak aħna l-link. Għax għandna Facebook page. Mbagħad għandna l-Facebook group. Il-page nitfgħu l-attivitajiet u hekk. U mbagħad għandna l-grupp fejn il-pubbliku ġenerali jista' jissieħeb u jistaqsi domandi u hekk. Fil-fatt hemm xi ħaġa mustejjer żball għax dija domanda rikorrenti li isa jekk nagħtu risposta it will get lost down the threads. Allura jidher li hemm xi ħaġa. Ma blament insejt. Alright, ma isma' nasib speċa. Anyways, biex teleskop ta' sabiħ, biex jirtu zaħal ħafna snin, ton fuq xanqas ma' 500, bejtu ieħor, sewwa. Però qabel ma jonfuq 500 jkellmu wkoll. Eżatt. Għax huwa investiment. It's an instrument, and if you cheap out, you're going to get disappointed. Alright. Fantastic. U forsi laqwa hija li qabel ma jagħmlu dik ix-xorta ta' investiment jiġu wieħed mill-avvenimenti tagħkom, jiskopru naqa' speċa x'jistgħu jesploraw. U jifamiljarizzaw naqruhom mal-komunità wkoll. Jekk issieħbu magħna, ovvjament jistgħu jittawlu minn ġod teleskopji tagħna. Fil-fatt issa reċentament għandna kif xtrajna teleskopju bil-go-to ngħidulu, ġifieri kollu computer ġo fih built-in, ittejlu jmur li fuq Mars, jmur fuq Jupiter jdur waħdu, jsibhom waħdu, speċ ta' ġifieri. Mhux irħis, imma ovvjament għadna nġemmaw naqra liħu fl-axħar nixinna nixtru xaġa naqra motorized bil-go-to, idur wahdu. Isma, ma nafx il-teleskopju huwa spiex ta' moment interessanti ħafna anka fl-istorja tal-bniedem. Il-biraħ tħaddinna naqadu għara spiex ta' kellek dan il-moment fej Michele Galileo ma vintax il-teleskopju kien l-ewwel bniedem li d-deċida li jaqbad il-teleskopju jippuntaħ lejn l-istilel. Speċa kien f'dak il-moment li naħseb jiena ħafna mill-istorja tal-bniedem jew dak li l-bniedem jaħseb dwar l-irwol tiegħu fl-univers, postu, il-ħajja l-mewt, natura x'inhi, u dawn l-affarijiet kollha spiex ta' naħseb kien moment li watershed moment għalina. Ma nafx għax contemplajt spiex ta' dan il-moment fil-istorja tagħna. Kien moment jaħraq ħafna. Għal-żmien, speċjalment tal-Galileo li spiċċa under house arrest. U ma stax jippubblika aktar affarijiet relatat mal-astronomija u sabaħ dalam. Galileo għex fi żmien fej il-Knisja kellha ħafna power, kien hemm l-Inkwiżizzjoni, l-affarijiet bħal daw. Galileo nsir tal-laki ħafna li kien kellu naqra ħbieb ġol Vatikan, allura ma spiċċax ħażin ħaġeb. Spiċċa under house arrest, which is a very, very mild sentence għal dak iż-żmien. Essenzjalment, dak iż-żmien kien hemm l-idea li dinja ċatta li x-xemx titla from the east, sets from the west, il-qamar huwa ċirku plattina tad-deb perfett, aw tal-fidda, sorry, perfett. U ċattu kol. U ċatt, jidir li ċattu kol. Naħseb kien jaħsbu minn ixċert, ma naħseb ċatt kien jaħsbu. Għax dejjem juru l-istess switch. Il-qamar, peress li meta u jorbita mad-dinja, naf li kena nsemmu fuq il-pjaneti u għek, ma jisna devjena naroħa. Il-qamar u għadak jendu l-tidally logged, l-orbit tijaw, il-rotation tijaw fuq il-nifsu, il-ġurnata tijaw, ġifiri, hija twila daqs is-sena tijaw madwar id-dinja. Ġifiri, ġurnata fuq il-qamar hija 27 days, xaħġek, u s-sena tijaw hija pressa fuq 27 days. Allura, u jdur maħna, jdur fuq il-nifsu dimmet tippreżenta l-istess switch. Ġifiri għalek dejjem naraw dejjem naħa waħda tal-qamar, u mbagħad jidura il-far side of the moon, mhux id-dark side of the moon, dik ma teżistix. Il-dark side of the moon insomma teżisti ma dejjem tinbidel. Sewwa hija inti meta tara l-qamar nofs qamar, għandek il-parti li qed tixal hija l-ġurnata, parti li mhix tidher qiegħda fid-dlam, hija huwa l-lejl. Sewa. U Galileo speċta beda jaħseb li Copernicus kellu raġun. Issa, Galileo kien l-ewwel wieħed li pponta li nafu aħna bih. Li pponta t-teleskopju lej il-sema, inkluż il-qamar, u ra montanji widien toqob fuq il-qamar li xi ħaġa li suppost ma kienu xedin hemmhekk. Fil-fatt teleskopju żgħir ukoll tibda tarhom dal-affarijiet. Fil-fatt Galileo kellu teleskop qar minn daw il-hobby killers li semmejna ftit ilu. And yet he revolutionized our way of thinking about the universe. Aparti minn hekk, aparti l-qamar mhux perfett, huwa imperfett, imma skont il-Knisja Alla ħalaq kull imkien perfett, u allura Galileo kien jgħidu xenitali dak iż-żmien, sewwa.
Apparti minn hekk, meta apponta t-teleskopju lej Ġove, lej Jupiter, meta tiftakru dak l-erba' taqmura, dawk l-erba' stilel żgħar beda josservhom minn ħin għal ieħor, sija wara sija, beda jinnota li qegħdin ibidlu l-pożizzjoni. U nduna qegħdin iduru madwar Jupiter. Meta suppost id-dinja hija ċ-ċentru tal-univers, għax Alla ħalaq id-dinja għal bniedem, iċ-ċentru ta' kollox, imma issa b'daqqa waħda għandek erba' taqmura, erba' stilel. Li tiduru ma' xi ħaġa oħra. Tiduru ma' xi ħaġa oħra mhux madwar id-dinja. Dik hija problema. problema. Hemmhekk hija problema, sa f'daqqa waħda hemm xi ħaġa li qed tieħu l-importanza tad-dinja. Fil-fatt, qabel ma Copernicus u Kepler u hekk irnexxilhom jaħdmu qatt jibni fuq il-xogħol ta' ħadd ieħor sewwa, sakemm fl-aħħar ħarġu bl-idea li mhix id-dinja ċ-ċentru ta' kollox imma x-xemx, iċ-ċentru tas-sistema solari tagħna sewwa. Il-fatt illi inti f'daqqa waħda fil-li kollox idur madwar il-bniedem, fiċ-ċentru ta' kollox. Daqqa waħda naqra qed inneħħu l-importanza tal-bniedem mix-xena, dik diet tbaqba daqsxejn. Xut fil-bajt l-antropocentrizmu reliġjuż Kristjan tagħna u Mhux Kristjan biss, hemm il-bniedem meta minn spiritualità, mhux nidħol fir-reliġjonijiet, imma meta minn l-ispiritwalità tal-qedem ifformalizza forma ta' formal religions, il-bniedem qisu fil-li kien natura ċentru tal-ħolqien. Sewwa. U li beda jara Galileo, beda jagħti daqsxejn kontradizzjoni għal dan it-twemmin. Għal teachings ta' Knisja, mbagħad hemmhekk fejn huma għal irwiefen. Fil-fatt, biex l-astronomi ta' dak iż-żmien u anke ħansemmi l-astrology ta' dak iż-żmien. Importanti nagħmlu distinzjoni bejn astronomija u astroloġija, xi tittofendi astronomu għajdu astroloġija, sewwa. B'rispett kollha kull min jemmen fl-astroloġija, ġifieri. Għaż-żewġ disċiplini nsejħilhom hekk, il-kalkolazzjoni ta' fejn ħajkunu l-pjaneti fis-sema kienet importanti. Imma peress ma kinux jikkalkulaw x-xemx bħala n-nofs ċentru tal-sistema solari, meta inti għandek il-pjaneti iduru madwar ix-xemx mhux madwar id-dinja, they will not follow a circular orbits. Per eżempju, l-qamar dejjem jimxi lajn dritt. Ix-xemx tidher għax id-dinja tidur fuq annifisha dejjem timxi lajn dritt. Imma l-pjaneti l-oħrajn jimxu naqa' mod stramp. Per eżempju, minn Mars il-barra, fil-li mexxin, daqqa waħda jduru fuqhom nifishom, jerġgħu jduru u jibqgħu mexxin. Bdew jivvintaw kull xort ta' circles within circles jiġġustifikaw għalfejn dawn għandhom iduru madwar id-dinja. Isam tibgħat jagħmlu show għalina daw tinkwitax. Ħafna perwezz. Sewwa. Daqqa waħda, jekk inti tneħħi d-dinja mill-focus ta' kollox u awtomatikament il-bniedem, u tfajt ix-xemx fil-focus ta' kollox, daqqa waħda everything falls into ħanisejħilhom hekk circles. U kollox huwa nice and tidy and makes sense. Imma għagħen hemmhekk kien problema ta' il-Bibja ma tgħidlek xekk. Sfortunatament dak iż-żmien. Kriżi eżistenzjali kollettiva. Mhux hekk, mingħajr ma nidħol fil-mertu ta' reliġjoni u hekk, imma ovvjament hekk inti qed tipprova tieħu alla lettera tekst li ġie miktub 3,000 sena ilu, ma nafx meta ġie miktub. Jidir 5,000 siru Bronze Age minn għalli, għal-ġenesi. Naqra, ma nafx ngħidlek. Bronze Age? Imma meta inti tieħu it-tekst li nkiteb għal bniedem ta' dak iż-żmien biex jifmu l-bniedem ta' dak iż-żmien u tipprova teħdu għalla lettera in view of your recent findings, tkam żmien Galileo, ovvjament hemmhekk hemm problema. Sewwa ma tistax tibqa' twebbes rasek tgħid tisma' dik hija assoluta, fimt ma tistax tinbidel, għax ovvjament imbagħad inti bħalma Galileo ippunta teleskop li issa ma ħajkollok nies oħrajn jippuntaw anke teleskops li jismewiet. La darba teleskop inħala u mbagħad biex ma tistax. Inti il-verità ma tistax Tinnegax. U dik is-sabiħ tax-xjenza. Tista' toppressa għal żmien twil imma eventwalment fl-aħħar. Tista' tgħid li trid. Fix-xjenza stejt li trid u li jogħġbok. Imma hekk mhux il-verità, xi ħadd ħajgidbek. Ma nafx inti familjari ma din it-tema, speċa Copernicus xi 100 sena qabel jew 200 sena qabel jidher li kien diġà fehem li it's a heliocentric system. Eżatt. Kif wasal għalija? L-istorja tiegħu blament ma nafix imma. U dak kien spiċċa ħażin Copernicus x'għamlu. Entu kellu ġeżiljati xi ma nix ċert insejt l-istorja. Hekk mhux ma kontx preparat biex nitkellmu fuq Copernicus. Brawment insejta. He died of cerebral hemorrhage on May 24, 1543. Ma nafx kellu xi emigran sejt, ma nafx ġara, naf li kellu Jidir li kellu trabil. Jidir li kellu trabil. Nsejx trabil daħal fih, ma kellu trabil.
U bas flima punt aċċettajna. Ġifieri flima punt saret dottrina popolari, jew mhux dottrina, arfin popolari li id-dinja torbita ma' xemx bħala daw minn pjaneti oħrajn. Naħseb l-iktar illi l-iktar bniedem illi jisu għatallajn għal-isma, speċi minna mill-qoddim, this is the way it is, naħseb kien xismu għaw, Sir Isaac Newton. Għax ħareġ bil-ekwazzjonijiet kollha, irnexxu li jispjega b'mod matematiku, meta ngħidu equations tal-mezz, meta ngħidu equations tal-physics anzi, sewwa, ma ninsewx l-equations fil-fiżika mhumiex l-istess ekwazzjonijiet tal-matematika. I mean, same concept, imma fil-physics they are models. Għandna nimmodellaw x'qed jiġri. We try to fit a mathematical model bħal meta inti għandek figurina. Sewwa. U jew modell ta' karozza tal-matchbox jew xi ħaġa. Your model is not a perfect replica of the real thing, imma tries to approximate it. Fil-fatt fix-xjenza, il-models li nużaw ħafna bikunu somom, sewwa, imma when you input the data, they try to give out a model that closely represents what's out there. Okay. U Sir Isaac Newton kien l-ewwel wieħed li rnexxielu qisu jispjega dak kollu li sa dak il-punt kienu osservaw. Okay. Sewwa. Ġieli minn hemm il-qudiem. Minn hemm il-qudiem ma kien hemm l-ebda dubju l-ispeċjali x-xemx qiegħda fin-nofs u d-dinja ddur madwar ix-xemx u l-dinja hija tonda u sabaħ u dalam. Tinsex imbagħad li adjacent ma' Galileo kien hemm x'ismu l-mar l-Amerika, Cristoforo Colombo u Amerigo Vespucci li u baħħar oħrajn li bdew jindraw l-isma' d-dinja hija tonda. Ħafna affarijiet oħrajn li together they merged għalkemm biex aċċettajna wieħed paradigm shift mill-dinja ċatta l-dinja tonda. Kien żmien fl-istorja tagħna fejn biex fimna f'mument fimna li isma' maħniex iċ-ċentru tal-univers, maħniex iċ-ċentru ta' kollox u tal-ħolqien. Li min jaf kemm żiedilna ansjetà x'laqgħa waħda niddubitaw kollox jekk Alla ma ħalaqx dan kollu għalina biss mela. Il-ħajja u l-mewt vera hemmhekk jiġu taħt skrutinju kbir u l-afterlife u daw l-affarijiet. Però fl-istess ħin naħseb hemmhekk ukoll kien mument fejn inti taraf il-potenzjal tal-kopor tal-bniedem. Jisu fl-istess ħin ċekkinna u kabbarna fl-istess ħin dak il-mument. Jekk skont mill-ema l-enti tara. Jekk inti tara mill-lenti ta' kemm il-bniedem huwa kapaċi, anzi ħana bil-kontra. Jekk inti tara mill-punt anselu teoloġiku, jew eżistenzjali, il-fatt li inti filli qed tħossok iċ-ċentru ta' kollox u d-dinja ddur madwarek. Daqqa waħda inti qed mitlu fuq biċ-ċablat in the middle of nowhere ħadd ma jaf bik. Hija kriżi eżistenzjali. Però meta inti mbagħad tara mill-lenti l-oħra, il-bniedem filli qed ħabbat il-ġebel ma' xulxin biex jagħmel xi ħaġa ġiġġebliet. Filli f'daqqa waħda qed jifhem il-kobor tal-univers u xemm madwaru u dal-avvanz kollu fit-teknoloġija out of ħanejdu nowhere in a few thousand years, naħseb hija xi ħaġa kbira ħafna. Meħle meta tara l-qabża. Galileo meta kienet is-sena li pponta t-teleskopju lejn ismewit. 1610 għandekun, Mr. Żball. 1609. Il-ara naqra ta' ġifieri morna minn Galileo jipponta biex teħġiġ u tubu lej ix-xemx għal da the James Webb Satellite fi vera ftit 19 xi ħaġa kien hemm ir-Wright Brothers, 19 meta tellgħu Wright Brothers, 1909 u 10 xi ħaġa ma nafx. Wright Brothers ta' għamlu l-ewwel tira ta' 100 meters, 100 ground tal-futbol taru daw. Biex ftit deċenni wara morna fl-ispazju u tlajna sansi ta' fuq il-qamar. Le maħniex kbar. That's a huge thing. Yeah. That's a huge leap thing. forward. Mela, back to our neighbors, tajt? Mela. Mela, il-qamar, mill-qamar. Mela, mill-qamar, minn neighborhood tagħna. Meta mill-pjaneti qed nibdew mix-xemx l-ewwel sewwa, ix-xemx tagħna, x'inhi x-xemx tagħna. Meta nħarsu l-fuq, naraw xi ħaġa tixel ħafna. L-antiki kienu jaħsbu l ballun tan-nar, meta tħares leħ tħoss id-dija u inti awtomatikament l-eqreb ħaġa li tesperjenza fil-ħajja ta' kuljum hija ballun tan-nar. Sewwa hija nar. Ma sa ċert punt hija ballun tan-nar. No, it's not. Kind of. It's not burning. Okay. It's exploding. Mela, għandek żewġ għandek. Okay, go ahead. Mela, the simplest answer, it's a nuclear explosion, that's a hydrogen bomb that has been exploding for the past 5 billion years.
It's Issa, a explosion sequence. goes out, sawa. Uh-huh. It rips things apart. Right. Imma tanti kbira x-xemx illi il-gravità tagħha ter tixbida lura posta. Fuck me. So there's an equilibrium Yeah. bej kemm il-predominantament hydrogen gas, sawa, qed jinafas, Right. pressure, gravity, u at the core, fil-nucleus, għandek thermonuclear explosions, they are trying to rip the sun apart. U fil-fatt ix-xemx hija letteralment ballun ta' hot plasma at the surface, u għandek a nuclear reactor going at the core. At the core. Fil-fatt qed nippruvaw nirreplikaw dik il-nuclear reaction bħalissa fuq id-dinja. Dis-sena kien hemm breakthroughs ħafna fil-hydrogen thermonuclear reactions. Qegħdin nippruvaw nirreplikawha ġo very small scale nuclear power stations. Sorry. Which will solve our problems. And we're going to get to that. Imma l-ekwilibrio bej l-esplużjoni li qed iċċarra li qed imbotta kollox il-barra. Sewa. Hija id-densità tax-xemx infisa li qed Il-massa iżomma. tax-xemx. Il-mass tax-xemx. Sheer mass. Għax tant imdaqsa Eżatt. li ma tistax hija tqila wisq biex Mela, tinbeżaq fuqna u mela, inti għandek żewġ forzi, sewa, mela, jekk inti l-massa, kif ħanpoġġija, jekk ix-xemx tisplodi żejjed, sewa ħadd infetaħna iktar, u allura awtomatikament għandek inqas nuclear reactions at the center, which will Sewa. slow the explosion down. Sewa. At the same time, l-istess gravità will overcome the repulsive forces li tixbida lura posta. F'ċertu stilel, dak l-ekwilibrium mhux daqshekk ekwilibrat, daqs ix-xemx tagħna. X'għandna x-xemx tagħna fil-drabi l-istess ballu qatt ma rawha il-kumedja, dejjem stabbli sa ċertu punt, kultant tarmi xi fler l-ewwel hemm, ma nafx kemm il-elf darbi kbar mid-dinja, imma that's stable. Hemm ċertu stilel they actually vibrate. Sawa nidlu variable stars. Nibqaw fuq ix-xemx. Ma nibqgħu fuq ix-xemx tagħna, Fuq ix-xemx ix-xemx tagħna hija tagħna. stabbli, sewa. Alright, ix-xemx tagħna hija middle stabbli. age star. Il-massa tagħha kemm kbira. Titfittex għax 10 to the 20 some le xinna. Meta tsaqsik massa tinsaqsik piece u jiena. Piece, kilos. So Ammont- it's 1.989 times what the fuck is that number? To the power of nispjegaw 30. nara. 10 to the power of 30 kilos. Bazzikament 2, aqbad 2, ikteb 2 u 30 zeros waraħ jiġu kilos. It's in 2? 2 u 30 zero waraħ. Hija kemm Ta' kilos. Dik ix-xemx. that looks like It's a big number. Ġement ta' qalbek sa' kem tlesti tikbu. Yes, Għasta wara kem ħadet. evidently. It's massive. So Okay. it's massive. Pala diameter, hija xi 1.3 million kilometers in size, xfi ikbar mill-orbita tal-qamar Kif madwar. tikkalkula diametru ta' sfera jekk jogħġbok? Min tarf sa tarf. Ok, għandek L-equator, ġviri. L-ekwatur. L-equator. Alright, l-equator ta' xemx jiġi 1.3. Pinġi serki l-istajs ta' xemx u għatalaj minna ħasoħra. Sawaċ fil Minna u sawek. Tifqalix moħħi, bro. Minna u sawek. Imma 1.3 million. two-dimensional representation of a sphere. Ovvjament, mux hekk, finti taqbad punt u l-opposite point jew naħu tal-isfera u taqta' line right across, għandek dak il-size. Okay. Mux il-circumference, Alright, qed ngħidu. alright. 1.3 Mela mhux million. l-equator, mela mhux l-equator. Mux l-equator, le, għandek raġun. Huwa jekk tagħmel L-equatorial toqba min-naħa diameter l-oħra, ngħidulu. l-equatorial diameter. Equatorial Love diameter. it. ngħidulu. Alright, l-equatorial diameter huwa ta' 1.39 Xi ħaġa. what? 1.4 u hija żbar. 1.4 u hija. 1.4 million kilometers. bażikament Ta' dinja kbira. kemm hu? Ta' dinja 12,756 Disparità equator. tal-ġviri. Alright. U at the post, 12,700 xaħġa inqas. Ġifieri d-dinja naqaċatta minn fuq. Mhix sfera perfetta, Id-dinja daqsxejn ċatjata. Okay. Parzjalment maħabba l-spin tagħha. Għax inti persett taqgħod fuq għan-nifisha, issa tiċċattja naqra żejra ruħha. The poles dejjem ikun naqra iżgħar milli the equator. Alright. Fil-każ tax-xemx, hija waħda one of the most perfect spheres that we can find In the universe. in the universe. So one of the Interesting. most perfect spheres. Id-differenza bej il-polar diameter u l-equator diameter hija vera negligibbli. Few tens of Imma kilometers. istja speċjali qed nisma' waqt li qed tgħidlin tal-affarijiet. It's impressive, ġifieri kemm iton. What is impressive is also
kemm hemm kombinazzjonijiet li kellhom iseħħu biex ix-xemx pereżempju ma tiblanix ta' kif. Tipo li għandna din ix-xorta ta' xemx li hija ċirku perfett li biex hemm dal-equilibrium bej il-nuclear reactor u l-massa tagħha li aħna mbagħad insertajna għandna l-livell ta' carbon gas or whatever carbon gas, is that correct? Carbon, fl-ma sens. Biex l-atmosfera tagħha ma tkunx tikwi jew kiesħa We wis. have just the right amount. Alright. Aħna ħafna drabi naraw bil-kontra, aħna naraw ix kombinazzjoni kollox tajjeb għalina. Fil-verità we have adapted to our environment. Yeah, but there had to be an environment that was prerequisite for life. Yes, imma taqbad time machine illi ovvjament huwa possibbli titravelja lura fil-ħin, imma kieku b'xi mod niksru l-liġi tal-fiżika u mmorru lura 2 biljun jew 2 biljun u nofs sena ilu, tinsix l-space suit miegħek. Għax jekk ħatoħroġ mill-time machine tiegħek, ħassib atmosfera bla ossiġnu, ħatifga, temperatura minn jaf kemm ħafna iktar ogħla milli għallum, ħassib riħa taqsam ta' bajt maqtuħ hydrogen sulfide fl-atmosfera, għax il-ħajja l-krem dak iż-żmien kien tagħmel mhux photosynthesis imma chemosynthesis, x'int għandek ruxma ta' hydrogen sulfide fl-atmosfera u gassijiet tossiċi li għalina hija deadly. Imma għal-batteri ta' dak iż-żmien. Daw taħt l-ilma kienu? Parti minnhom fl-ilma on seashores. Daw jisom il-barnacles u għattajt. Le, karsem ċet ngħidulhom blue-green algae. Ġili mortom is-salini? Salini, fej. Ma nafna fejn. Hemm ir-ramel. Jekk taqbad ħaffer, in-nista madwar kellek toqgħodx tħaffer hemm għax toħroġ raħat inten. That's hydrogen sulfide. Il-ramel hemmhekk huwa iswed. Dik is-swedija fir-ramel hija bakterja illi qed issib refuġu hemm taħt il-bot mill-ossiġnu. Fil-fatt l-ewwel ftit centimeters huwa gris għax il-batterji hemmhekk imutu bl-ossiġnu. L-ossiġnu huwa velenu, jibliċjhom. Għal-ħajja l-ossiġnu huwa velenu. Għal-ħajja in ġenerali? In ġenerali. We have adapted to tolerate it, anzi we use it. Fatt għandna enzyme, deoxygenase xi ħaġa, li timmidika l-effetti ħżiena tal-ossiġnu. Ġoġi simna tikkontrollat biex daw joqgħod hemm inti. Imma minn dan kollu xorta kienu sekwenza ta' avvenimenti. Kemm fina nfusna speċa fl-evoluzzjoni tal-annimali fl-aħħar mbagħad sar il-bniedem. U kemm kif kienet tevolvi l-atmosfera tagħna, l-pjaneta tagħna, l-madwar tagħna, x-xemx tagħna, eċetera, eċetera. Li waslet speċa l-kundizzjonijiet perfetti biex aħna tkunu qegħdin bil-qiegħda u tkunu dil-konverzazzjoni. Mela, biex aħna qegħdin hawn f'dil-konverzazzjoni, aħna l nitkellmu fuq kemm il-bniedem huwa ħażin għall-ambjent, qed joqtol il-natura, tikkawża this mass extinction, sewwa. One of the largest mass extinctions ever kawżaw għal-pjanti. L-ewwel pjanti li ffurmaw. Jiena lek impejpom. Vendikazzjoni. Cut that shit out. Cut that shit out. Kont xi darba tkun żej. Allegatament. Ok, mela. Sodrani. X'kont ngħid? Alright, mela. Mela, aħna l-lum nakkużaw il-bniedem li qed jagħmel mass extinctions. So qed jaqret l-ambjent, tibiddel il-klima, il-pjanti għaddewna big time. Fil-fatt, jekk tfittxu the Great Oxygenation Event, li sar madwar 2 billion years ago, kienu batteri jew affarijiet ħajjin aspjanti simili li kienu kapaċi għamlu kienu la photosynthesi. Li hija raġuna fejn il-pjanti huma ħodor. Għalfejn il-pjanti huma kollha ħodor mhux biex jidhru sbieħ, għax jirriflettu l-aħdar għax m'għandhomx jagħmlu bih u jassorbu l-aħmar u l-blu. U jużaw għall-enerġija biex jieklu. Incredibly, Issa, qabel ma daw il-cyanobacteria żviluppaw dil-kapaċità, l-affarijiet ħajjin li kien hemm qabelhom kellhom they had to rely on whatever chemicals they could find around them. Fil-ħajja ma kienx daqshekk abbondanti kif naraw għallum, ma kienx daqshekk diversa kif naraw għallum, kienu pjuttost affarijiet ħajjin sempliċi, single-celled organisms, ċellola waħda. Aħna l-lu għedin nid-dibattu minn ma tħol fil-kriettu ta' abort u mux abort, il-valur ta' ċellola waħda ta' embryon u ta' zygote u at what point we call them a human. Il-ħajja 3 biljon senilu ma kienet ċeħlif ċelloli waħda. Sawa, single-celled organisms, forsi kunu clumped, ma that is what life was on Earth 3 billion years ago, and that is what we should expect if we find life elsewhere in the universe. Meta ħanejdu sibna l-ħajja, jista' jkun forsi nsibu l-ħajja fuq xi qamar ta' Jupiter, xi qamar ta' Saturn, u kemm xi Europa u jew x'ismu dak bħalissa Enceladus.
Ara ma tistennew xi ħataraw squids, il-jufanti jew aljeni bitlet għajnejn. Għalfej taħseb li mhux fattibli li speċa mhux qed ngħidlek in our backyard imma jinnaf. Mhux fattibli, imma our expectations of what life will be on other planets, on other solar systems, has to scale down a lot, għax il-probabilità li kollok ħajja multiċellulari, bħalna, we are multicellular organisms, sewa, it requires a lot of complexity and oxygen is able to make that happen. But isn't this like just a mathematical case of probability? Fi sens, għart, nasab biex konna l-konversazzjoni, ħansaqsib dil-mistoqsija li hija kemmu kbir l-univers. Nistaħlu aktar tard. Għax ħan id-devjaw nara. Biex inti ikollok ħajja fuq pjanet oħra, hija probabbli ħafna. Għadna ma nafux kemm probabbli, sewwa, imma hija probabbli ħafna. Bħalma ġat fuq id-dinja, tista' b'xi mod tiġri fuq postijiet oħrajn fejn il-klima tippermetti. Meta kont żgħir, 80s, 90s, konna nitkellmu fuq the solar system, our own solar system, and the 9 planets. Eħlu Pluton bat għala demotion imma insomma. Fin-96 jew xi ħaġek, skoprejna l-ewwel pjaneta, l-ewwel evidenza ta' pjaneta madwar stella oħra. Eventwalment skoprina iktar pjaneti, u mbagħad tellaw ammont ta' missions fosthom Kepler u iktar missjoni oħrajn, u llum nafu bl-esistenza ta' madwar 5,000 pjaneta madwar sistemi madwar stella oħrajn in our neighborhood within 1,000 light years range, give or take. Sewwa, jiġifieri fin-90s tiftaħ ktib tal-astronomija u nitkellmu fuq the solar system. Fil-ibdaqa waħda nitkellmu fuq exosolar planets, nitkellmu fuq intellaw teleskops biex jikkaratterizza l-atmosferi fuq pjaneti oħrajn, nar qasbis ta' mmorru hemmhekk, sewwa. U within a 1,000 light year radius inti qed tgħid li hemm sissa sibna 5,000, ma jfissirx li hemm 5,000 pjaneta, hemm ħafna iktar. Ma dawk li nafu bihom huma 5,000 pjaneta. Span of 20 years da. Ġifieri ara xemm iktar u da. Xifilli konna nistudjaw l-ismijiet ta' disa pjaneti. U nisma' speċjal ġieli smajta tingħad li hemm iktar galassi fl-univers milli hemm ramel eżatt ġewwa. Dan huwa minnu? Yes. U jekk huwa minnu allura ġifieri galassi jiġifuha. Fl-univers milli hemm ramel f'bajja żgur, aktarx anke galassi minn bajja kbira. Sewa. U galassja kif nifhimha jien huwa speċa ħafna sistemi solari. Żgur. Ħafna stilel li llum għandna suspett qawwa ħafna li huma kważi kollha sistemi solari. Allura għalfej meta taf li huwa daqshekk imdaqqas dak in-numru ta' stilel u allura probabbilment pjaneti, biex għalfej inti daqshekk xettiku mill-idea mux qed ngħidlek li daw qed iduru speċa l-univers u ħajġu jgħidulna hello, eċetera, eċetera. Imma speċa li jeżistu kulturi oħrajn, soċjetajiet oħrajn, xi xorta ta' bipedi forsi oħrajn ukoll. Mela, huwa suġġett. Jo għax inti bniedem kawt minnek. Ara, jiena personalment issa sewwa, jiena personalment ma naħseb illi hemm ċans kbir, mhux kull se jkun hemm min xogħolha, imma naħseb li hemm ċans kbir illi d-dinja l-ħajja ma bdietx fuq id-dinja. Jista' jkun bdiet fuq id-dinja, però jista' jkun anke bdiet x'imkien ieħor. Jista' jkun hemm ħajja sempliċi qed ngħidu, kifatlek single cell organisms x'imkien ieħor li b'xi mod spiċċaw ruhom fuq id-dinja f'mument fejn ngħidu la panspermia, satiri ġifieri. Il-met jiġi li ngħidu. Panspermia. Panspermia. Uncalled for, ma nafx istja. Ma nasa panamel t-shirt minna panspermia ġbitna ħafna. Skużani, infantili wisqal il-konversazzjoni. Kompli. Pan tfisser id-dinja, sewa sperma tfisser seeding. Sperm means seed. So, earth being seeded. Okay. Issa, jekk dak minnu, u fil-fatt aktar ma qed jgħaddi żmien iktar qegħdin insibu evidenza ta' complex organic molecules fuq comets, fuq asteroids, u anke ċertu molecular clouds fl-ispazju. Organic jiġifieri xi ħaġa ħajja. Le, organic huma carbon-based
molecules. Okay. Basikament plastic u organic. Okay. Sawa. Għaxam dik fil-fattal kemm meta naqsmu L-iskart. L-iskart. Eżatt. L-organic nirreferu għal-affarijiet edible. Affarijiet Fil-chemistry organic nirreferu għal-affarijiet mamulin mill-carbon. Carbon Li mhux based. carbon dioxide. Carbon-based things are all Molecules. organic, all right. Which And means carbon inti is a għandek plastic requisite that's organic. for life. Żgur, amino acids, sabu amino acids. Issa, biex minn amino acids inti taqbess għal proteins u ħafna proteins li naqdu flimkien biex jiffurmaw l-ewwel ċellula li kapaċi tirreplika lilha nnifisha. Dik ma nafux kif tiġri. Fuck. Sewa, għadna we have a gap in knowledge. Yeah, How that happens, we have no idea. What are the conditions to make... Okay, seconda. All right, cool, bro. All right, this chain of events is very fucked up. It's a very fucked up chain. Għax aħna nafu, tipo, kif minn probabli nistan nirreplikaw, kif minn proton tmur għal-atom. Yes. U hija xi ħaġa li aħna kapaċi Tiġi nagħmlu. waħedha. Tiġi waħedha. Tiġi waħedha. U Kien aħna titfa' nistgħu proton waħdu, Aha. mhux ħataraħ bajnejk, ovvjament. Ma kien titfajt proton waħedha, it's positively charged, it's going to steal an electron from something to form hydrogen. U dan huwa proċess li huwa Waħdu. osservabbli, Waħdu. li ġili rajnieh, li nistgħu nirreplikaw, eċetera. Saħ waħdu. Umbat, la darba għanna l-atoms, nistaw namlu compounds. U għanna kapaċi namlu Stick compounds. together to form compounds, yes. And we Right. can replicate those, no problem. And that we are entirely No problem. capable of ġismu. Yes. And then umbat nistaw neħdu dawk il-compounds, minn dawk il-compounds noħol u strutturi aktar komplessi. Eżatt. Sewa. Bħala amino acids, proteins. Bħala amino acids u stuff like proteins, that. etc. U għad hija din il-qabża ta' wek l-axħar pass minn ċismu li. Kif minn amino acids jisiru proteins, eventualment they coalesce to form an organized structure, maybe not a cell, but something organized that can replicate itself, dik ma nafux kif tiġri. Il-fatt fil-1950s kien hemm esperiment interessanti ħafna, il-Miller experiment. Żgur min interessat tas-suġġett u familjari miegħu, fej bażikament da Miller qabad setup ta' ħġieġ tafa l-ingredienti li skontu instabu fil-bidu tal-formation tad-dinja, tafa xeba high voltage discharge sparks, bażikament, u ra li formaw ċfit tafa l-ammonia, ammonia huwa gas li jinħal fl-ilma u jinten raħat ta' pipi. Ta' pipi, jintuża fil-window cleaners, tafa xeffajt oħrajn, ilma u carbon dioxide għandikun, affajt li ħaseb li kienem fid-dinja. Saħnu ftit, xi 40 degrees, xi ħaġek, x'aktar xi temperaturi kien hemm fid-dinja dak iż-żmien early earth, tafa' high discharge voltages u l-sparks actually krew amino acids from simple molecules li xi ħaġa li x'aktar ġrat in early earth. Issa again, kif minn amino acids spiċċat ħajja, it's a big question mark. I mean, Għax imbagħad wara li konna wara l-ħajja biex nafu ħafna. La darba mbagħad għamilna dik il-qabża minn daw l-istrutturi li speċna ma kellhomx ħajja għal ħajja. Mbagħad minn hemmhekk l-evoluzzjoni tispjegalna ħafna kif wasalna għall-bniedem u mbagħad il-bniedem kif organizza ruħu f'kulturi, eċetera, eċetera, speċa mbagħad dak il-proċess tal-evoluzzjoni speċa ma nafx għax rajt Harari. Mhix familjari ma'. No, Yuval Harari għandu tlet kolba u l-għed fenomenali li jismu Sapiens, din nirrakkomandaħ assortiment u kulħadd naħseb għandna wieħed hawnhekk u naħseb għandna wieħed hawn. Fil-każ ġibu, x'ismu. U Harari jibda biex għada jismu A Brief History of Mankind, xi ħaġa. U jibda speċa jispjega dan il-proċess speċa l-ewwel kellna l-atoms u dak jgħidu l-physics, u interessanti speċa l-evoluzzjoni kif issir, però din il-lakuna and that I feel like this is where the entire religious question resides. Fibni. Il-Mike Naqra ibsa. Naqra ibsa. Ija, l-volum. Prova dawru għal-fuq. Ekkux, namlek, għax id-deqna u d-dimwiċi ta' għalek naħseb. Eżatt. Inti mitla ħafna tas-soundu.
Mux taqsem, u jema. Ma kontar ma l-karozza Xi jgħid darba il-verità. kon dilettanti. X'karozza kellek? Eh? X'karozza kellek? Il-famuża Citroen AX. Kolla dual, Storbju, kont ndejja il-ġirin kif nasal fil-viċinanzi. Taraw xek ta' da kollu għanna omos. Tasab il-ħaq tanti. Le, ma ħatix ma niftakarna nparlaw dwara. Żmien ieħor. Mela, fekon fit-taħdida, badna naqra spiex ta' dan il-proċess li jinteressani ħafna. Għadin nitkellmu fuq il-pjaneti, ma nsejt ġena devjajna għal darbohra fuq affarijiet tangenzjali. Katkellmu fuq ix-xemx. U x-xemx li għatonda, sawa li reattur nukleari. Għanna Sapiens? Le, ma jek tit nurieħ. Le, xinxtaqt inti wieħed ek rigal. Everything. Fuck that. No problem. At some point nistaw morru namlu toilet. Issa, tlaqna. Pipi break. Okay. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mawra salħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Jekk tikteb John Mallija, tielek jew mhux l-istil kollha jtik? Studenta, John. Le, jena gbur ħafna bil-gravitational pull tal-bicep tiegħi. Mela, There is. There is a gravitational pull in my bicep. There is, let's prove it, Kurt said it. There is. Vera. U jekk toqgħod tippampjom tikkrea gravitational waves. Biex kont I'm not joking. I'm not joking. Right. Ovvjament they are almost undetectable. Mux ta' kulħadd ta' ħafna tal-biċċa kbira ta' nies. Kont jekk il-gravitational waves na iktar Alright, prominenti minn ħaddieħor. Kontet, oh my god. Alright, mela. Il-gravity, mela. Let's get serious. Mela, sissa tħaddid naqra. Osservajna. Il-xemx kien vera interessanti dik il-parti. Tħaddidna dwar il-qamar, celestial bodies oħrajn li ġilu jiġu viċin tagħna, tipo meteoriti li kollhom il-mura tagħhom ukoll. Imma lilen tipo bejn id-dinja l-qamar u bejn l-qamar u pjaneti oħrajn. Xem? Mela, kif nitilqu naqal barra mix-xemx? Insibu l-ewwel pjaneta Merkurju, Mercury, sewwa. Mercury essenzjalment hija pjaneta li taqla ruxma ta' raġġi ta' xemx, għanda m'għandix atmosfera, għax il-xemx tiknis għalem l-atmosfera ġifiri. U essenzjalment isek tara l-qamar bħala topografija, isek tħares li l-qamar. Xabba craters u blat mikxuf. Li għanda interessanti huwa illi għanda ġurnata għaw sena qasira ħafna, xi 88 days, u għandha ġurnata twila xi 50 something days, il-numri eżatt insejthom. Imma it's a 3:2 ratio. Issa qed tibda tinqabad in a tidal looking għandu l-qamar. Li kiku kellek speċjal fakultà li inti tkun fuq dik il-pjaneta mingħajr ma tinxtewa. Biex tħoss li s-sena hija qasira ħafna fis-sens li l-veloċità li bija qed iddur il-Merkurju ma xemx. Għal ħajkollok ġurnata twila ħafna. ċfra ħasib ħafna x'tagħmel, ħat l-esti xogħol. Però mbagħad is-sena l-aħħar ta' sena ħadd tiġik malajr ħafna. Le ma tħossha fiżikament tħossa il-fatt li qed iddur dik l-ħaġa kollha. Mela, inti qed tħossok miexi bħalissa? Le, di ma għalfejle. 1000 kilometers per second. Din hija vera ridikola speċi. Le, xed ngħid, 1000 kilometers per hour xi ħaġek. Nsejt kemm. Ma mexin. Għalfej ma ħossix. Għax inti ma tħoss l-speed ma tħossux. Ok. Inti tħoss kien jidulu acceleration jew deceleration. So, you can detect, jek tala għajnejk, kieku jetġu karozza, l-unika raġuni għalfej tkun taf li miexi ġo karozza at constant speed,
Jekk tkun qed f'Malta u timxi fit-toroq ta' Malta. Jekk qed ġo highway barra minn Malta ġo triq li xaffetta. Eżatt, M'intix ħadd induna li qiegħed miexi. Yes. U di dejjem saqsejta il-mara tiegħi dejjem biex nitkellmu dwar għax inti tkun qiegħed fuq il-highway u tkun qiegħed parlata u tkun qed tħares barra mtiegħu, u f'daqqa waħda tħares li speedometer jien qed għaddej bil-150, kieku għaddej bil-150 Malta. Spiex ta' mwerwer probabli spiex ta' bħalissa. Imma dak il-ħin ma Malta l-waqf tilħom waqt acceleration. M'għandekx chance, there's no way to sustain 150 kilometers for more than 1 second. Għax tissib roundabout. U d-diemek. Ġifiri, there's no way. Fuq l-aeroplan, kif jitla u jistatilja, tinsa li fuq l-aeroplan, just miexi. Just ma hosta l-air condition, daqsek, kultant tosċna ċaqli għazajra, daqsek. Tkun għaddejt 100 km an hour. 800. Ġifiri, aħna bħala bnedmin, aħna għanna l-fakultà li narfu acceleration, deceleration, pero a constant speed, which is 67,000 miles per hour. Is that how fast is the Earth moving? Yo, moving, spinning. Spinning. How fast is the Earth spinning on its axis? Which is 1,000 miles per hour. 1,600 kilometers per hour. So quite fast. Quite fast. All right. Xaħġa keda, kilometers per hour, ekku, per hour. All right. So... per second bizbal. Tafx nkun naf u kollax biex naqra ideja ta' il-pjaneti xinu ma' u għandi. Pero bejn il-pjaneti xem? Issa, dak il-vojt. Jow mhuwiex vojt. Mhux daqshekk vojt, ġeneralment huwa vojt. Ma ħassib ħafna żrar, debri, frak, affarijiet żgħar. Meta tgħid frak f'kuntest galattiku jew frak. Frak, fiżikament frak. Frak tal-ġebel, frak ta' silika, jista' tgħid mhux ngħidlu ħġieġ imma kind of ħġieġ, mhux ħġieġ sewwa. Ramel, isu ramel, fimt. Fil-fatt meta jkollok satelliti, anke l-James Webb, per eżempju, James Webb dak li tellaw reċentament għalla xi daqtej tajbin apparentament taqbulu l-mera. Mhux ħataffettwa l-performance għax bħala strumentu eċċellenti, imma it's expected ġifieri li within its lifetime jaqla ruxma ta' bombardamenti fuq il-mera tiegħu, fuq ix-shield u hekk. Kultant ħataqla. U ma ta' b'xi mod u ma ta' interess dal-biċċi ta' silika biċċi ta' Le, mux da' Sekka ma jmissux mal-atmosfera tagħna u naraw bħala shooting stars. Ok. Normalment ma tantx effettwaw. Bħala rockets ġeneralment ikunu ddiżinjati li jkun jifilħu għal dat tip ta' meteorite impacts. Ok. Saru ħafna studju wkoll bħala matematika sa' probabilta li tintlaqat minn affarijiet ta' ċertu dimensjonijiet, jekk hux pereżempju sub-millimeter size, eċetera, biex inti you do an impact assessment ta' kemm ħaddum fl-ispazju xebaħa taqla minn daw il-ġebel żgħar, sewwa. Imma they're not that of much of interest. Li hemm interessanti huwa l-ispazju bejn Mars u Jupiter x'int għandek ix-Xemx, għandek Mercury, għandek Venus, id-dinja tagħna, Mars, u mbagħad hemm Jupiter. Bej Jupiter u Mars hemm il-famuż asteroid belt fej suppost hemm pjaneta imma minħabba raġunijiet vari, probabbilment minħabba ngħidlu tidal għandha isem, bħalissa qed jaħrab l-isem. Minħabba l-effett ta' gravità ta' Jupiter x'aktarx l-ebda pjaneta ma' format hemmhekk ġiet disrupted u għandna ħafna biċċiet żgħar tal-ġebel. Jista' jkun kien hemm kolliżjoni fil-passat, ma x'aktarx qatt ma seta' tifforma pjaneta sew hemmhekk. U nsibuha bħala di asteroid belt. Issa, mhix ħabba il-gravitation pull ta' Jupiter Probabbli format ħafna. dak huwa ħsieb. Ok. Jista' jkun jinbidel il-ħsieb imma x'aktar xi dik. Jista' jkun kemm kolliżjonijiet, jista' jkun kemm xi ħaġa fil-passat. Mhux każ ta' pjaneta li esplodiet. Pjaneta ma esplodux. Jista' jkun jaħbtu ma' xulxin, fil-fatt xaġla ma semmejniex hija li t-teorija kurrenti hija li d-dinja very, very early in its lifetime, less than 500 million years of its existence. Kien hemm pjaneta s-sajs ta' Mars, x'aktarx, li daħlet fid-dinja, u d-debri, dinja kienet ikbar forsi milli bħalissa, u d-debri eventualment ifforma qisu ċirku enormi madwar id-dinja u koalessa fil-qamar. X'fiex aktarx il-qamar huwa debri tad-dinja u d-pjaneta. Ngħidu la tea, nirriferu li bħala tea li m'għadix teżisti ovvjament hija
ħatma referi għalija bħala teja li faħna. Okay. Kien il-bot wisq. It-teja x'tiġifieri dan Teja jgħat pjaneta teoretika, ġifiri vintajni aħna, jista' jkun kienet vera li eżistiet, li rattribuxxu għalija il-formazzjoni tal-qamar. Ġifiri kien hemm pjaneta li qatt ma rajniha li daħlet fid-dinja, laqtetna head-on, faqat id-dinja. U r-residwu ta' dak il-kollużjoni. Forma l-qamar. Mhux kollużjoni. Ma da xejn sa. Konfużjoni ta' ġebel. Eżatt. Il-reġaw coalesced to form the moon. Okay. Dik current theory. Raġuni għalfejn naħsbu li ġara hekk hija li d-dinja tagħna għandha ħafna metalli fil-qalba, simili għal Merkurju u anke għal Venus. U ovvjament inti l-affarijiet qal jerqu lejn nofs u l-affarijiet eħfef ishom jiflowtjaw fuq. Silicates. Jiflowtjaw fil-wiċċ. Silicates? Silicates. Ġebel, għanilu l-ġebel, ġebel ħafif. So bħal ramel tal-bajja. Mux ta' Malta ma ta' barra minn Malta, ta' Malta limestone. Ok. Ma eżek tajt differenza bej ħadid, molten metal u molten rock u lava. Di forma eventualment silicate rock. Ok. Silika u ramel. U kif jislu fl-istorja? Id-dinja għandha ħafna metalli fil-qalba tagħha, ir-raġuni għalfejn meta tintaqbad boxla it always points north, għax għandek ħafna moviment fil-qalba tad-dinja li kkawżaw il-magnetic field. Sewwa. U mbagħad għandek il-mantle u mbagħad għandek il-crust li magħmuli minn materjali jeħfef. Il-qamar m'għandux ħafna metalli fil-qalba tiegħu, magħmul prinċipalment minn materjali ħfief. Ġifiri kieku forma fl-istess. U dil-ħaġa kif nafuha fis-sens ħafna fil-qamar? Għassemmejna kif format is-sistema solari l-ewwel net. X'inhu? Għassemmejna kif Ma som, twaġibni di l-ewwel. Kif nafu li l-qamar m'għandux fil-qalba tiegħu ħafna ħadid tqil? Density. Mela. Inti tista' tiżen id-dinja, kif jafu kemm tqija tqila d-dinja? Mem lebda mizin li jiflaħ id-dinja. Kif nafu kemm tqila x-xemx, kemm tqila l-qamar. Ma m'hemmx mizin. Issa, jekk inti tara il-gravità tagħhom, the gravitational pull, you can chuck that information into an equation, and you get the mass. Okay. Issa, mbagħad iktar istej l-qamar, tista' tagħmel ma tistax taqbad inchtejp u tkejlu. Sorry, man. Let's go back to basics. Which mela. Density. Density, which is mass over volume. Ma terfa l-weights, John. Yes. Ma terfax marshmallows, terfa l-ħadid. Sewa. X-l-ħadid huwa tqil. Biex terfa l-marshmallows. I'm glad you acknowledge that. Tista' terfa l-marshmallows. Yes. U tagħmel il-weights. U on occasion nagħmilha. Biex nkunu ċari. Imma trid borza kbira ħafna ta' marshmallows. Yes. Għax they have a very low density. Il-dumbbells jiġu daqs del-mejda u iktar. Right. Timwejjet marshmallows. So it's more convenient to take metal, which is more dense. Sewa. Issa, il-qamar huwa għas-sajs tiegħu mhuwiex dens ħafna. Mhuwiex tqil biżejjed biex jiġġustifika l-preżenza tal-metalli ġo fih. I mean, fih, imma mhux daqs kemm fiha d-dinja bħala ratio. Ġifieri fid-dinja, fil-qalba tad-dinja hemm materjal li huwa ħafna iktar dens mill. Eżatt. Fil-fatt Mercury. Wait, let's stay on the moon. U kif wasalna biex nifmuha? Kif nafu kemm tqil il-qamar? Kemm tqil il-qamar, mela. Mela, bażikament fil-physics hemm formula, low level physics. Density is equal to mass divided by volume. Issa, aktar m'għandek mass, jekk għandek ammont ta' mass, aktar mal-volume ikun żgħir, aktar għandek density. Aktar għandek mbarazz kompatt ġo fih. Aktar għandek volume kbir. Mela, id-dumbbell tiegħek, 5 kilo dumbbell, jew weight, whatever. Ma tantx nżomm lewkom u hija. Ebda. I don't know, what does it look like? What does it even fucking look like? No idea. All right, Mela, 5 kilos ta' metal għad-dumbbell huwa daqshekk le presso poco. Għandek mass division by a small volume. So it's very dense, very compact. L-istess 5 kilos ta' marshmallows ħeġu ħafna ikbar. ħafna ikbar. Borza kbira, ma għandek the same mass, sewwa, hemm għandek larger volume. Mela x'inhu li tqal? 5 kilos dumbbell tal-ħadid jew 5 kilos borza tal-marshmallow? Same. Daqshekk. Differenza huwa il-volume.
li bħal tal-kilogram per caloration. Sewa, they are the same. Issa l-qamar għandek for the volume għandu ftit weight mass. U dik hija mistoqsija tiegħi, kif nafu x'inhi l-mass Issa, kif ħassib il-mass tal-qamar? Bażikament l-ħfef ħaġa, hemm diversi metodi, sewwa inti tara kif impoġġija. You can do certain calculations, tara per esempio l-orbit, jekk inti tfajt l-argument satellita dur madwaru, you can estimate its mass għax l-orbital speed u velocity u period tiegħu ta' kemm idhom biex dur madwar il-qamar, il-mass impacts the orbit. Sewwa. Bażikament dik. Ġifieri meta skont is-satellita kemm Is-satellita kapaċi skont il-veloċità ta' satellita tiżen il-mass tal-pjaneta. Biex ma semmix equations. Xur, imma bażikament dik hija l-proċedura. Formula, ġifieri G equals M1, M2, R squared. That was going to be a simple. Okay, all right. Għalek ma xinsemmi, ma bazzikament you can calculate that. U għallura aħna naħsbu li il-qamar huwa parti mid-dinja għax meta ġidditeja il-probabilità spiex ta' li ħadet biċċa mill-wiċċ ta' dinja li hija l-inqas parti densa. Proset. Daqshekk 10 out of 10. Thank you, bro. Tad-dini. Mela, alright. Dak il-qamar. Dak huwa l-qamar. Lej kont ngħidu fuq l-asteroid belt propjament. Alright, tajjeb. Fil-fatt l-asteroid belt huwa post interessanti ħafna, fejn ħafna biċċiet żgħar, qed ngħidu ranging from a few hundred meters a few tens or hundreds of kilometers. L-ikbar waħda hija dik la Dwarf Planet illum series li hija kbira biżżejjed biex għandha forma pjuttost sferika, ġifieri il-Dwarf Planet Ceres. Hija Dwarf Planet fl-asteroid belt ġifieri. Dwarf Planet fl-asteroid belt. Okay. It's the biggest of Tellilna ritratta di Il-Hubble ġaba pjuttost tajb kemm xi missjoni spazjali riċenti li ġibet stampa mhux ħażin tagħha. Xi spettakolari ma diġ viċin daqs. Meta tngħidu id-daqs ta' kif tispelli għalek? Xi 800 km. CERES. Xi 800 km kollox qegħdin s-sajs tal-Italja. Sfera s-sajs tal-Italja. 800 km equatorial diameter. It's rather spherical, so... Lemma the 800 kilometers is the equatorial diameter? Roughly. Ma dik trid equatorial diameter. Equatorial diameter, iva. Yes, mux circumference, equatorial diameter. Estra, tajjeb, għarri. Ma dik hija artist rendering. Naħseb. Dik artist rendering Adelaide. Darling, Tella waħda. Provajt nsiba fuq stellarium, ma mxie tistiraħ. Mas. Jow ma nafxizza. Ikteb, Siris, possibli ma tellaħilekx. ċeresek, tajba. Jew dik xi waħda, għandna tella waħda dika, nsib l-aħħar. Tidher ma isek nara weird. Tara wis perfetta? Le, dika, għax mux daqsek tajba. Sens tajba, i. Alright. Okay. Ma rajċ. Alright, u hija 800 kilometers, okay. So, alright. U dik tgħix fl-asteroid belt. Fl-asteroid belt. U tisejħ Dwarf Planet għax sferika u tosserva li ġiet l-oħrajn tipo id-dur ma' xemx. Rolling u xek. Ija, mela. Id-dur ma' xemx, does it spin on its axis? Mela, hija Dwarf Planet u mhux planet għax hija kbira biżejjed biex tifforma ruħha mod sferiku. Però hija dwarf u mhux fully fledged planet għax mhix kapaċi tikklirja n-neighborhood tagħha from other debris. Ġifier il-fatt li għatem l-asteroid belt innifsu, ma sax tikkwalifika ruħha bħala pjaneta. Fil-fatt, ir-raġuna fejn il-Pluto neħħewħ, mux neħħi, mandiġ naqsam, neħħew minn pjaneta. Ija l-għonet tanka l-orbit tijaw jidħol daqxejn f'dik ta' Neptune. Mux ħajħabtu ta' ġifiri, għedin inclined minn xurxin. Imma distanza tijaw ta' xemx miex a circular orbit, terġa jidħol daqxejn ġo l-orbit ta' Neptune u koll. U at the same time, allura, mux kbir bizzejed biex jiklirja n-neighborhood tijaw. Ovvijament, Neptune mux ħajklirja Neptune, there's no way. Imma kakus sessem id-debris
ieħor, hemm frak ieħor ġebel ieħor in its spot, m'għandux biżżejjed massa biex jikklirja. Iġifieri tkun il-king of the road biex tkun pjaneta. Eżatt. Inkella Bil-gravità tiegħek it-thickness dak li hemm madwarek, you have to clear your orbit. Dija purament xi ħaġa man-made, ġifieri d-definizzjoni ta' dwarf planet u planet hija xi ħaġa man-made. Ir-raġuni hija li fil-verità it's a whole spectrum ranging from sub-millimeter sized particles all the way to giant planets. And where to draw the lines. So you need definitions biex tikkategorizza u tkun tista' torjenta naqroħek fil-spazju. Eżatt, fiex aktar xa tinsibu pjaneta jew dwarf planet li ħataqa eżatt in the definition, ħattina headache and we have to come up with another definition biex speċta isma di feħan poġġuwa għaw jew għaw. Intax ma tifitjax xaħġek. U għalfejn huwa daqshekk interessanti għalik l-asteroid belt? Mela, l-asteroid belt l-ewwel interessanti għax hemm ħafna affarijiet hemmhekk li tista' wieħed dak li jkun jistudjahom. Jiena bħala amateur astronomer toffri mhux għalija personali, imma għall-amateur astronomers toffri opportunità li jistgħu jagħmlu daqsxejn riċerka xjentifika fejn li kien sejħu citizen science. Pereżempju għandi ħbib tiegħi fl-għaqda fl-ASM illi daw ġili per eżempju joqogħdu ikejlu għax inti m'intix ħadd irriżolvi d-dettalji fuqha ħatara bħala stilla mixja. Fil-fatt ġili ġbit time lapse u ġib literalment stilla mixja fuq background ta' stilel. Tara literalment in a few minutes tara mixja minn posta l-ieħor. Apparti minn hekk huma li jagħmlu ikejlu l-intensity tagħha kemm bright u jekk tkejl il-fluctuations, ġifieri daqqa tkun bright, daqqa tkun inqas, daqqa tkun bright, u ġili kun hemm collaborations madwar id-dinja. Kolħat ikejjel il-brightness tagħha, jiplotjaw curve u jisibu pereżempju rotational period tagħha. Tejli importanti għalissa le, sens forsi xi darba la nkunu spacefaring civilization, forsi tkun importanti minn jaf li jkollok katalgu. Ma di xi ħaġa tal-fantaxxenza l-issa ma il-mobile phone kien tal-fantaxxenza fis-70s. Ekku, u meta tqis biex imur lura dak li attenti l-ewwel ta' Wright Brothers, meta inti tqis l-għaġla li bija tiżviluppa t-teknoloġija u bir-rata dejjem naħseb iktar aġġiela li qed tiżviluppa t-teknoloġija u computing power u eccetera eccetera. Which is exponential. Which is eżatt. Mhux linear, exponential. Explain exponential. Inti meta tmur taħdem, jekk ħadd tmur tagħmel sija xogħol taqla 5 euros minimum wage. Jekk tagħmel satej xogħol taqla 10, 5 plus 5. Tagħmel 3 sigħat, 5 plus 5 plus 5, 15. That's linear curve. Aktar ma taħdem iktar taqla flus. Exponential hija, jekk int tmur taħdem sija, light 5 euros. Jekk taħdem satej, taqla pereżempju 25. Jekk taħdem 3 sigħat taqla 1 to 5. And so on so forth. U dejjem titla iktar. U l-avvanzana fit-teknoloġija. Tiġrib dak il-mod. Inkun korret jekk ngħid ukoll fl-ammont ta' enerġija li s-soċjetà tagħna jirnexxiela tipproduċi. Dik ma nafx nirrispondik, però per capita, żgur mhux forsi l-ammont ta' enerġija kull persuna li juża qed tiżdied. Issa kux exponential jew le, ma nafx ngħidlek. Li żgur li ħad tiżdied u ħad komplet tiżdied. Hemm dik l-scale, Cardiff scale? Nsejt ismu bħalissa Cardiff scale bil-K, K-H-A. Ismu ma jdurlix, istrax stramp. Ħanmurna għal nerġu niġu lura mbagħad. Eżatt, Kardashev scale. Kardashian kont ħanej. Daku. Taħħa dik, xaqta kemm jaqlaw li. Xin immur il-meeting. Min jaqla lek? Mux il-komplament, jow. Kim Kardashian jew. Sir parti mill-mitologija tiegħek. Għax ma ħobbix dik ma toġobniex, I'm not a fan of her. Of Kardashian? Ma jaġbunx da tip ta' affarijiet. Ma nafx taqbad tgħidilhom. I'm not a fan. La, għasien. Da tip ta' affarijiet. Għasien, għat ma provajt nkun fan, ġviri sa' jkun namel si nara da show li għanda u najt, illa la kemmi tajba u da bil-missing my whole life. Ma segwix. Pero ma naħsibx, għandi suspet li. Preferi ma nkun assoċjat ma xaġa li miex fan taħħa. X'nuwa? Nippreferi ma nkun assoċjat ma xaġa li mintix. Xaġek. Fan taħħa. All right. Okay, understandable answer. Isma, qabel ma nkomplu, għandek abtit terz aħari la zaħira. Iva, li l-mike. Eżatt. Iva, problema biħna l-mike. Maġġer xej, tajjebek. Thank you.
Ok. Mela, kontu għettejdu fuq il-Kardashian effect. Le, ma qabel Kardashian effect, mela, l-ewwel kont tispjega spiex ta' daw l-astronomers amatorjali li jiġbru d-data u forsi l-lum il-ġurnata biex dik id-data miex daqshekk utli u xi użu prattiku, però meta nħarsu lej speċa l-izvilup ta' teknoloġija u kif qed tavvanza speċa dal-mod esponenzjali qed tajt inti, biex mhux xi ħaġa li jiena ngħid żgur li qatt mhux se jkollna bżonna. Ħaġa bħal meta Einstein ħareġ bit-teorija tal-relatività, ħadd ma kellu liċ kien idea ta' x'nistgħu nagħmlu biha. Ħadd ma kien jaf li ħajkollna bżonn il-GPS u l-Google Earth u l-Maze u dawn l-affarijiet kollha. Jiġifieri biex jiena anzi pjuttost nippreferi li iktar ma jkollna data, iktar aħjar għax you never know what you're going to need for the next piece of evidence or whatever. All right. Issa, l-len mill-solar system dan, l-għor il-tajd. Konti l-għalfej importanti l-asteroid belt. Għalissa, għedin fi żmien fej, għabem ma naqbdu forsi fuq Space Race u għek, kien hemm l-Space Race fil-60s, daqqa għata jisa mietet. Issa b'daqqa reġaw interess, ma mux mill-gvernijiet, mill-privat. Kena fuq Jeff Bezos, Elon Musk, daw ma billionaires. Ġifiri naħseb huma naqra intelligenti dan nies. U hemm raġuni valida għalfejn qed jinvestu dak il-biljuni kbar fuq l-ispazju. There must be some kind of return. U l-asteroid belt, apparti l-spin tagħhom, permezz ta' spectrophotometers u spectroscopes, we can actually identify their chemical composition on their surface. Ħafna minnhom, hemm ammonti sew minnhom, li huma very, very, very rich in precious metals. Palladium, rhodium, which on Earth fetch like crazy money. And that's where they're heading. Ġviri mining. Mining, eventualment asteroid mining will become a thing. Okay. Nitkellmu not so distant future. Ġviri taħseb li għalek Who wins the space race again? Għadek għamment xtib ta' teknoloġija għet jizviluppaw biex ikun jistaw jgħamlu dan Per eżempju, Elon Musk bħalissa minix daqsek fan ta' rockets u għek, ma tantx nħobbhom personalment. I mean, fascinanti, zbietu tu kostarom telajn, ma minix daqsek mitla fuq il-teknoloġija tagħhom. Pero per esempio Elon Musk għandhom SpaceX illi qed itellaw they are subcontracting jobs għan NASA u affarijiet oħrajn. Fil-verità NASA u hekk x'aktarx il-qudiem ma tibqax tipproduċi r-rocketsi ma they will subcontract bħalma dejjem kienu għamlu bħal nies bħal Lockheed Martin, Boeing u kumpaniji bħal daw. SpaceX, it became a very key competitor. Ovvjament Elon Musk għandu l-interess li kompli avvanza dak il-qasam. Ovvjament ma nafx għandu f'moħħu, ħadd ma jaf. Ma meta inti nedejt triq. Hemm raġuni hemm raġuni effettivament. U partikolarment nies bħal Musk u Bezos li min jaf. Biljuni qed jitilfu l-biljuni. Ħilu Elon Musk jieħu l-kontratti allura qed jigwadanja xi ħaġa lura, imma nispal Jeff Bezos fejn fin jitlef il-flus jgħid. M'iniex ċert imma. Ma nafx. Laqas fil-bidu żgur beda jitlef il-flus biex jagħmel riċerka. Ma dak speċa dejjem. Speċa ħafna mill-intrapriża. Why would you invest in space? Ifhem jekk hemm kuntratti enormi għal man-NASA diġà biex tibda tiġġustifika li jekk inti tagħmel l-SpaceX u taf li isma' minn hawn 7 snin oħra dan sa beħ rockets u propulsion eċetera. Li NASA biex taġġa għandek inċentiv biex inti tibda tiżviluppa. Però jekk qed tgħid li l-asteroid belt għandu l-potenzjal biex jiġi esploitat. Jista' jkun li hemm dak it-tir ukoll. It will be exploited, mhux it's a question of when, not if. It's a question of when. In our lifetime? Ma nafx ngħidlek. Jista' jkun le, ma very close. Kemm hu qiegħed bejn Mars u Jupiter? Ifhimni, id-drive li hawn electrification tal-karozzi pereżempju
Waħda mill-ikbar issues huwa pereżempju cobalt mining. Cobalt ħassibu fl-univers, fil-univers moda, fil-asteroid belt. So it's a good source. Jista' jkun insibu rare earth metals ngħidulhom li fid-dinja huma rare earth metals, so they are very rare and they are plentiful in some asteroids. U l-cobalt mining li kif isir fid-dinja vera jsir b'mod atroċi u Musk u Tesla huma naħseb għandhom ħafna xiex jirrespondu spiex, ma nafx għaċrajtom daw dokumentari ta' tfal. Fil-fatt qed jipprova jimxi l-hemm il-cobalt, jipprova jiżviluppaw teknoloġiji li ma jiddependux fuq cobalt. Għal żewġ raġunijiet, one huwa the human cost, u the second one is li if you have a limiting resource, is going to limit your company. Għandu interess li jisib materjali alternativi. Għax xi punt ir-riżors ħad tispiċċa u inti ħajkollok problema ġdida. At some point jekk tispiċċa fid-dinja u ssir too costly to obtain, jekk tmur lej l-asteroids, I mean, it could prove a good source of revenue. U bat tibda l-mistoqsija ta' ownership u madonna. Ta' minnu l-asteroid belt. Tipo tista' taqbad, speċjalment ma tistax taqbad u tmur tħaffer x'imkien fid-dinja fejn inti m'għandekx b'xi kuntratt, xi ħaġa li tajt li dan huwa tiegħi. F'daqgħa tal-asteroid belt nistgħu biex ħajjimtu daw it-tip ta' mistoqsijiet. U forsi huwa għalhekk daqshekk akkanit ukoll jagħmel dil-missjoni lejn Mars. Għax Mars huwa qrib ħafna l-asteroid belt. Probabbli, it's a stepping stone. Il-qamar huwa stepping stone. We're going there now to stay. Il-NASA għetajt, we're going back to stay now, ħanibnu bejz emmek, ħajibnu bejz emmek, planu. Ma tħossokx parti jek minn dal-proġett Viva l-Umanità ħammorru għal. Kulħadd għandu jħossu hekk. Fis-sens irid naslu f'punt fejn kont insemmu x'ismu passa dak maddur li. Sagan? Le, Kardashev scale, mhux semmejna. Kardashev scale, madurix il-pronunzja. Dik l-iskala tibda minn type 1 civilization fej bażikament tuża r-riżorsi kollha tad-dinja. Mela ħanatu definizzjoni ta' Kardashev. Kien hemm skala isma' Kardashev scale fejn hemm type 1, type 2, type 3. So dawn huma teoretiċi, okay? Purament xi ħaġa teoretika. Illi type 1 hija ċiviltà li tuża r-riżorsi kollha ta' pjaneta. Type 2 hija ċiviltà li tuża l-enerġija kollha li tar mill-istella tagħha, ix-xemx fil-kastana, so you whatever star they have. U type 3 hija ċiviltà li kapaċi tutilizza galassja sħiħa. Type 2 u type 3 will probably be detectable with our current technology. So far we haven't found anyone. Li huma li waslu ċarament soċjetaj ċimkien ieħor fl-ispazju li huma type 2 u type 3. Reċentament ċertu missions bħal Kepler identifikaw ċertu stilel li kellhom ċertu signatures li hemm xi wħud li qalu isma' these could be a type 2 civilization in the making. Minħabba isom dips in brightness, li huma quite erratic. U l-risposta onesta hija li għadna ma nafux eżatt. Mhux ngħid iva hija hekk. Kif tinbidel l-eżistenza tagħna jekk aħna qed nassumi aħna type 1? We are not even type 1. We are not even type 1, not even close. Okay. Not even close. Not even close? Not even close. Halfway there? No, okay. 0.7, ma 0.7 is exponential, again, ġifiri 0.7 is relative. Il-Miċo halfway there, ha? Il-Miċo Kakus ma jitkellem ftit fuq għadin. Alright, halfway there. Ġifiri aħna as type 1. Mux ek, ma nix type 1. Id-dinja fadalla resources xneħdula. So we're not even type 1. Ma tantx tawgura sabiħ dik is-sentenza, ma tantx fis-sens. Jimux wieħed minn dali li nħoss li l-bniedem huwa l-ar ħaġa li qed teżista, speċa ma l-dini il-bniedem kapaċi jagħmel ħafna ħażen speċ ta' dirrejba l-fossil fuels, eċetera, eċetera. Speċ ta' bla dubju hija problematika u meta tgħid li sentenza bħal għadna ma splojtajniex kollox. Għassi ma biex ngħidha ġifieri. Però bħalissa naħseb jiena l-opinjoni tiegħi personali sewwa, jien naħseb bħalissa qegħdin f'punt fej l-umanità tittara daqsxejn fej qegħdin u fej sejrin għax at some point iridu naslu
f'dak il-punt in the next few hundreds of years, not in our lifetime, sewa, imma jekk aħna we want to survive transitioning to type 1 society, jista' jkun hemm raġuni validissima għalfejn maħniex qegħdin naraw aljeni hemm barra, jista' jkun għax any civilization will eventually kill itself off. Qegħdin f'dak il-punt aħna, hemm li sejjaħlu the great filter. So ġifieri hemm punt fejn soċjetà tavvanza is going to run out of resources and is going to die out. Faddi narawha pereżempju fil-batteri, fil-ħmira. Inti taf kif isir l-imbit, le? Mela tal-eneb, ikollu l-ħmira, daw jabdu jikonvertu t-sokkor f'alkohol, sewa, fermentation. At some point, jek tiċċekjaw fl-ixken kollha tal-imbejjed, ġeneralment il-percentage ikun bej 5 up to 12, 14, rarament 15, mhux iktar. Għalfex daw jabdu jikonvertu t-sokkor f'alkohol, at some point they run out of resources and they kill themselves with their own alcohol. Li huwa l-eskrementi tagħhom bażikament. Huwa l-waste product tal-ħmira. So they kill themselves. Għax they grow exponentially bħal bniedem, sewa, and they run out of resources. Il-bniedem għall-aħħar kemm li jeżisti 3 miljun sena, sewa, qatt ma qabeż il-biljun individu at any given point. Fatt bħalissa għaw iktar bnedmin ħajjin mill-laqat kienaw bnedmin fl-istorja tal-bniedem. Eżatt. Għedin xi 8 billion, kemm għedin kważi 8, ma fxek biznijomx. 8 billion is more than whatever humans existed before us in the last century. U inti qed taħseb li in the previous centuries. Inti qed taħseb li dak li qed jippermettilna li jkollna 8 biljun persuna, 7.8 billion, 8 biljun persuna fuq il-pjaneta huwa il-ħakma tagħna tat-teknoloġija li qed tittina dar risorsi kollha. Avvanzi fil-medicina primarjament. Però biex immantnuhom, biex insostnuhom dawk 8 biljun ruħ, għandna bżonn iktar risorsi li mbagħad ħajtuna iktar nies li u speċa qegħdin ġo feedback loop fatali. Fil-fatt il-bniedem dejjem kien linear, xbek tibda minn Stone Age, pasir sa Roman period, medieval, classical. Dejjem konna pressa poco bej half a million sa 1 million, half a billion sa 1 billion dak l-ilma. Daqqa waħda kien hemm l-Industrial Revolution, kien hemm is-cities, kien hemm il-penicillin, l-antibiotics, ħafna avvanzi f'daqqa, li b'daqqa waħda il-popolazzjoni splodiet fl-aħħar seklu. In the last 100 years, which is nothing compared to the Sibilna graf ta' population from since Stone Age sal-lum, ġifiru tara l-kerv. Daqqa waħda qegħdin sparat il-fuq. Issa, il-previżjonijiet huma illi jew we keep on going up to 60 billion and then we have a sudden colony collapse. 60 billion? Xaħġek, 60 billion. Fej. Memx. Ma sibx li jiffatti. And xaktarx sa' kem naslu semmek, we're going to collapse. Jew b'xi mod we'll learn how to manage our population. Hemm ħafna estimates fil-fatt. Mhux pereżempju aħna l-Maltin diġà qed nieħdu ħsiba speċa b'mod naturali, speċa aħna maħniex qed nagħmlu ħafna babies. Tipo aħna on average nagħmlu baby. 9 qiegħda bħalissa? Baby kull wieħed 2.1, 2.1, 1.2. Okay. Ġifieri kull kopja tagħmel baby u biċċa. Ċaġek, yes. Per person, ġviri, tiġi 0.9, le? Ġviri. Le, jek bej kopja tamel 1.2, per person ġviri 0.6. Eżat. Eżat, ġviri. We're decline, we're in a population decline. Quasi bin-nofs. Eżat. Alright. Ġviri. Ma nafhomx blamment. Però mbagħad għandek popolazzjoni oħrajn. Population growth, tipo għandek population growth tal-Niġerja li qed jisplodi, tal-Indja li qed jisplodi. Mill-medju evolaw, ma xorta tidher ġifieri. Ejja ċara ħafna. Ġifieri aħna qed ngħidu qisu 1700 fej ħadet l-ewwel uptick pjuttost drammatiku meta kontrastat ma' l-bqija tal-esistenza tagħna, imma mbagħad l-ikbar uptick ħadnieh penicillin. Penicillin jiġi 1920s, 23, xi ħaġa. 1923 istra kien Emmi qed jidher ċara. Kien daqshekk revoluzzjonarju ġifieri għalina. Għax inti filli kont mut darsa mħasra. Ta' waħda tmur tabib tik kors antibiotics u jaddilek wara ġematej. Il-Black Death kors antibiotics jaddilek fi żmien xahar.
Il-Black Death, il-pesta damana. Ikmur per eżempju għandu kun Arizona. Il-ġirdan hemmhekk they are the natural host. U anke l-Indja kun hemm ammont ta' każijiet kull sena ta' Yersinia pestis aw il-pesta. Ma tkun qed it-tabib dik kaxxa antibiotics, jgħidek ħudu mal-ammont ta' żmien, mhux xejn mhux xejn. And you live happily ever after. Ma 3 sekli ilu, jew ma nsejt kemm fil-1500s, qatlet 1/3 sa 50% tal-popolazzjoni tal-Ewropa, possibilment tad-dinja. Għamlet dip in the human population. Jena lek s-sirena ħafna evidenza għall-idea, speċa naf li aħna bħala annimali maħnix l-iktar, speċa maħnix anġli u maħnix għaddisin u maħnix soċjetajiet perfetti u kultant aħna naqabbastit wieħed mal-ieħor, però fl-istess ħin kollettivament ħdimna biex overall intejbu l-eżistenza tagħna b'mod drammatiku. Kemm fil-mediċina, kemm fil-politika, kemm fil-mod soċjali l-interaġixxu, kemm fit-teknoloġija kollox. Bħalissa qegħdin ngħixu f'perjodu vera stramp meta tqis. Inna ma jkollna gwerra kbira mit-tieni gwerra dinija. Gwerra birda, tanti niskunu komdi, fil-verità kulħadd beda jibżija fuq il-buttuna biex jibda World War III. Mhux aktarx mhix ħatiġri. Għax qegħdin komdu wis fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha, kulħadd qiegħed komdu. U għandek deterrent enormi. Għandek deterrent enormi li titlef il-kwalità tal-ħajja li qegħdin fiha. U kollox fil-verità. Kollox ħadd. Nasab la darba ħaqna mutually assured destruction dik għedula. Dik ta' żmien il-gwerra birda. Ma llum fis-sens why risk it? Why risk breaking down everything? U dik il-ħaġa żommna milli neqerdu lilna nfusna. U parti minna hija l-fatt li aħna tant avvanzajna bħala soċjetà dinija globalment, u għall-bniedem tant avvanza li b'daqqa waħda għandna life expectancy twila ta' minn 35 years, 200 years ago, tellajnija 80, eventualment tkun 90 years plus. Għandek komunità li qed tgħix with a peace of mind. You're not fearing li ensa l-Ukrajna. Imma normalment m'intix qed tibża li xatt ħajġi invadilek postok. Li hija xi ħaġa moderna ħafna. Moderna ħafna, reċenti ħafna. Inti qabel kont tgħix f'Malta, jekk tmur 400 sena ilu, tibża li jiġu għalik il-furbani, jiġu l-imġar, għalfejn għax ġarrewħ. Fimt? Ġifieri dik hija xi ħaġa normali. L-imġar hija xi ħaġa li ġarret. Mhux hekk it-torok ġarrew l-Awċin u l-Maltin. Postijiet remoti. Il-bot mill-fortifikazzjonijiet mill-urban area, dak iżma asket urban, sewwa ma. By the standards ta' dak iż-żmien, ta' dik l-epoka. Mhux hekk. Kien ħaġa komuna ħafna li li isma' ġew il-furbani fil-li qed taħrat l-qalb daqqa waħda ġi wieħed ma tax minnu kaxkrek u s-siprok taqdef fuq ix-xwieni. Dik qiegħed ir-realtà tal-ħajja. The current birth rate for Malta in 2002 is 9.730 births per 1,000 people. 0.2% decline from 2021. Ġviri l-isfezeri. Dik hija tendenza. Mela, isma, mela, lilin minn Malta li ovvjament hija ċentru tal-univers. Is-solar system. Suġġedda għawħada. Għaxet niftakar li ma qassaqsejtek kif twildet is-solar system. Li ħanġemmu għal-punt tal-ewwel għafiq badna d-devjazzjoni. Il-punt huwa li at some point bħala soċjetà globali irridu nitalmu how to become sustainable. Kif jgħid Elon Musk, we can't afford as a society to be an earthbound society. We need to start thinking of being a spacefaring society. Dija xi ħaġa li qabel kien science fiction u llum daw il-biljonari qegħdin serjament jaħsbu fuqha. So space in the coming years will become something more rather than a hobby or just a thing of curiosity, will become more and more part of our lives. Jiena llum meta ġej bit-taxi, meta ġew għalija bit-taxi, nara driver bil-Google Maps, nagħmilha jiena biex imur għax-xogħol to find the easiest way out. GPS, Google Maps is possible because of space technology. Ġifieri naqra, il-television li naraw, l-internet li nużaw, hija kollha possibbli llum minħabba teknoloġija li bdiet minħabba military applications bħal GPS, satellite communications, ma naqra, whatever goes into space, trickles down to your daily routine. Ġifieri aktar maħa jgħaddu snin, iktar ħanaraw li l-ispazju jiġi parti integrali minna.
Mbagħad hemm ukoll l-argument biex tal darba daw ħajtlu fil-missjoni li imorru fuq pjaneti fej li mhumiex immedjatament ospitabbli għalina, ħajjoħolqu biodomes u ħajjoħolqu ekosistemi ġodda biex ikunu ospitabbli. Skużani, għal-bniedem. Biex Jina għaxet fuq għadik ta' li tiġri. Fis-sens terraforming ta' Mars, hija tissemma mis-60s u qabel, frankament, aħjar naħdu bil-pjaneta tal-għanna. Eżatt, dik hija l-mistoqsija spiex ta' Naħlu dak il-quadrillions. Għaxa kan kunu spacefaring mux ekret najdu ġviri li ħan kolonizzaw pjaneti oħrajn biex għun nistaw neġu fuqom għax xejna di. Bazzikament. Dik Ma jfissirx li, per esempio, fil-qamar, minti xatamillu atmosfera. Kif xatamel fil-qamar, għandek bazi, Kwaqt nara serja tajba ħafna, sejt fuq li ma platform, kun Netflix minn xċert insomma. For All Mankind jisima, għaraw ħax tal-ġen. Ija is an alternative timeline li kikur Russi irnixlom jillendja u l-bnidem fuq il-qamar. Qabel l-Amerikani, xar qabel. U kif timbidel l-istoria, bil-dates u ek tal-ġen. Għaraw ħax jien vera ġobni ġifir, minn ħobda tip ta' suġġetti interessanti immens. U hemm serji oħra tajba ħafna kif il-bniedem se jkun tar fil-futur, The Expanse jisima, xfejn minnu direttant tas-serje, araw ħax vera tal-ġen. The Expanse għandu naqra affarijiet li huma sci-fi naqtu maċċa għal-gosti tiegħi, imma kif jippreżentalek fil-bidu speċjalment kif tkun is-soċjetà in 3, 4, 500 years from now. Mhix daqshekk it's very probable. It's plausible. Plausible. Very plausible. Fatta joġobuna ħafna s-serje li jkunu saqajhom fir-realtà, imma sometimes they wander a little bit into fantasy. Imma mhux absurd what ifs. Dak importanti li. Dak x'kien jismu dak il-film ta' Matthew McConaughey? Limu? Taf li metnajlek tal-ispazju. Interstellar. Rajtu. X'kien dirlek minnu? Drammatikament, film tajb ħafna vera ħad gost naraħ u rajtu xit l-dajja. Overall sabiħ, ġobna ħafna. L-unika ħagġa li jisu jiena bħala kert għajtna mux tomma ħazina ta' ma tanċ għattur kif spiċċajek, xin ta' parts daħal ġol black hole u ġo singularity u bida ġib jisu ma nafx mirror, kaleidoscope effect, dik ma tanċ oġbitni. Imma, again. Għax kienet ipotesi wis frivola? Wis wild bħala. Wis Hollywood mux rooted into reality, into plausibility. Dik il-fat li it tinkers with something that this could actually happen, dika naraċ tanta ħafna film. Mumbat meta tibda t-seġira. T-tisni nara. Mela, fejt ixtiq li immorru minna għek, biex naf li. Endurla fuq sistema solari. Fuq sistema solari naf li xtaqt nsaqsiku ma. Tinġibdu mux ħazin. Il-mawra. Mela, ħana fuq Venus, fuq Venus. Biznijax, bina minn Mercury morna fuq l-asteroid belt, insejna il-Venus miskina u l-Mars ukoll. Venus tidher ħafna jokk minni fil-ħodu jew tard bil-lejl. Ġeneralment ma tkunx iktar il-bot minn 40 degrees il-bot mix-xemx għax hija iktar il-ġewwa minna fis-sistema solari. Ma sax tiġi warajna speċi, ma sax tara bil-lejl. Fil-fatt insuba bħala jew morning star jew evening star. Hija l-iktar ħaġa li tixal wara x-xemx u l-qamar u diffiċli timmissja fil-ħodu, jekk kont onk minni fil-ħodu, xil-sitta ta' fil-ħodu, hekk ġili tinserta li naħa fi ħatit xemx tara l-ittara jisa aeroplan ġej bil-fari u bil-bozzas mixawlin fajnejk, hekk, dik it-tip ta' brightness, ġili tixaktar minn aeroplan fil-bot, bħala brightness. U kif kun taf kif tista' ssiba fejn għandek tħares? Mela, Venus ġeneralment tidher jew naqra qabel sunset fejn tilha x-xemx, jew naqra naqa qabel sunrise fejn tilha x-xemx, jew naqra wara sunset fejn tinżel ix-xemx, jiġifieri east filgħodu, west flaxija. U fejn taħares within 40 degrees fejn ħadd titla' tinżel ix-xemx. Within that circle hekk ta' 40 degrees. Mela, jekk dan huwa x-xefa. Ġeneralment it follows the path of the sun.
Qabel ma nkomplu dan l-episodju nfakkarkom li illum il-podcast huwa miġjub lilkom mill-ħbib tagħna tal-Maple, Hungry Hippie, il-Browns, il-Derek Meats, il-Garmin, il-Kutriko, l-Cabs u nfakkarkom niżlu l-app tal-Cabs jekk tixtiequ jkollkom aċċess għall-irħas prezzijiet fis-suq f'Malta u f'Għawdex u apparti l-Cab Circle li tikom il-vantaġġ li aktar ma takkumulaw punti aktar ħajkolkom skontijiet u offerti ta' din ix-xorta. Nirringrazzja wkoll l-Oxford House kif ukoll lil-Vini e Capricci. Komplejna bil-podcast. Mela, dan l-Stellarium mhux hekk li kont tajt l-ewwel. Huwa freeware, tistgħu tiddownloadjawh huwa b'xejn fuq Windows u ma nafx ikux b'xejn fuq Mac ukoll. Huwa beħlas fuq il-mobile. Ma ċuċata minnu X'inhu l-rwol tal-Stellarium? Dan huwa simulator software, essenzjalment għandu ħafna informazzjoni fuq l-orbita tal-pjaneti, pożizzjoni tal-istellar x'nafina u jissimulahom in mod grafiku fuq da simulator. Issa, da tista' tieħel location qed Malta jew l-Italja jew anke fuq il-qamar jew fuq Mars, tgħidu location fejn trid inti. Ma mhux Malta. Tisteħ Malta wkoll tisteħ GPS coordinates, eżatt. Ma mekka ħafna siġara. Landscape huwa default. Tista' jekk trid tieħu ritratt panorama tal-bejt tiegħek. Hemm forma titfittex daqsxejn fil-forums, insomma hemm instructions, tagħmel an image with a certain size, titfaħħa ġo file u jkollok simulation tal-bejt tiegħek. Ġifieri jgħidlek eżatt il-qamar fiex jħidlek fuq il-watch. U teħ il-koordinati. Il-koordinati tiegħek plus l-altitude, sea level u jissimula ħilek eżatt is-sema ġifieri. Fantastiku. Alright. U hawnhekk ħanamlu simulazzjoni tanżul ix-xemx. Tanżul ix-xemx biex anke nifhmu fejn qiegħda Venus. Eżatt, nhar l-ewwel ta' Mejju 2023. U qed intaraw il-ħin hemmhekk in-naħat isfelnet nasuma ħejder żgħir. Imma tara l-ħin ġifieri għaddej, tista' tagħmel fast forward, backwards. Għaddej biqħaret, bħalissa nieżla xemx. Eżatt, pasta saru tlieta ta' l-offsinar. Għalfejn għażilna. Spidja ħarira żgħir oħra, one click oħra raw jiġi iktar fast. Għalfejn għażilna din id-data? Mela, da żmien qed fuq Venus u ħataraw kif tista' tara l-Venus by Nake, ġifieri Mejju li ġej. Kif jibda Mejju hekk ftit wara nżul ix-xemx. Tibda taraw il-pjaneta Venere hemmhekk. Ovvjament mhux ħatraw il-labels fis-sema, importanti li nċarawha. Però kif ħataraw li biss ħatider, ibiss ħatider, tibda tidher qabel l-istela oħrajn. Tant hija bright li tidher ġifieri ferm qabel eżatt wara nżul ix-xemx tibda tara. Mal-ewwel tal-Venus. Unmistakable. Venere bil-Malti. Daqgħu qiegħed fuq screen ma hu bħalissa. Okay. Jekk tista' żżumi daqsxejn fuqha fuq Venus, klikja fuq Venus stess. Sawa, inżelna waħda l-isfel. Hemmhekk hemm dik isa target, mhix qed nara minn hawnhekk imma hawnhekk target. To keep it centered, center xi ħaġa. This one. Le hemm waħda center hawnhekk. Center object. Dik. Hemmhekk. U you can just zoom in. Jidir li page up u page down is a shortcut to zoom in, jidir li. U dik hija l-pjaneta Venere hemmhekk. U Venere għalfejn interessanti. Klikja fuqha. U erġa' qafas il-buttuna centered. Centerek. Dik. U zoom ja fuqha erġa'. Hekk. Issa hemmhekk komplejna. Mela, issa hemmhekk Venus qegħdin tarawha isu bisħab. Dak is-sħab hija l-atmosfera tagħha. Hija 100 darba iktar maquda mill-arja tagħna. Sewwa. U jekk dak mhux biżejjed, għandek temperatura ta' xi 200 xi 250 u iktar, le x'qed ngħid iktar. Xi 300 degrees centigrade xi ħaġa hekk, insejt it-temperatura eżattament nistgħu niċċekkjaw fil-każ. Hija l-iktar pjaneta li taħraq. U għandha global warming papali, fil-fatt għandha ħafna CO2 fiha. Titrappja raġi ta' xemx. Greenhouse effect. Greenhouse effect. Runaway greenhouse effect ngħidulu fil-fatt. Runaway greenhouse effect. Għax huwa livell assurd ta' greenhouse. Ġifieri li tipprova treġġa' lura il-greenhouse. It appears that the surface temperature ranges from 820 degrees to nearly 900 degrees Fahrenheit. Li Celsius jiġu 482 degrees. 200 ċaġa Mercury.
Fil-fatt, Venus iktar arbot minn Mercury u s-surface ta' Venus jaħraq iktar mill-wiċċ ta' Mercury minħabba l-global warming ta' dik il-pjaneta. U Greenhouse effect, mhux global warming. Ġalest. l-atmosfera hija aktar darba aktar densa Darba minn iktar. tagħna għax fiha ħafna minn dal-karbon. Fiha ħafna gassijiet. Ok. Sawa. Iktar minn tagħna. U apparti minn hekk dik it-temperatura kollha. Plus illi meta tagħmel ix-xita, tagħmel xita ta' sulfuric acid, bażikament l-għaxtu ta' ġol batteries tal-karozzi. Stja. L-unika pajjiż li nexxu inizzel robot u space probe insomma, spacecraft fuq il-wiċċ ta' Venus Kien iċ-Ċiniżi. kienu r-Russi Kif. waqt l-Space Race, nsejt x'isem din Venera xi ħaġa. Nsejt x'isimhom u bażikament kien computer żgħir b'daqsxejn kamera su hekk kien sensors fuq air conditioner. Dal-air conditioner falla fi żmien ftit minuti. Ġifieri kull ma damu jaħdmu daw minuta, ftit sekondi sa minuta. L-Amerikani qatt ma rnexxilhom inizluhom. U x'tib ta' viżwali għandna? Tista' ssibu. Ħadu irnexxielhom, ġifieri. Iva, Russi ġibdu ritratti minn fuq wiċċ Mars. Ok. Tikteb Venera għandikun. Venera, Mars Surface Photographs u Images jitla xi ħaġa. Li sorprendew ruħhom ix-xjentisti huwa li l-wiċċ ta' Venus b'dak l-għaxtu kollu b'dak it's hell, literally, the definition of hell Is Venus. Full stop. If you want to depict, it's worse than what we depict, than how we depict hell, literally. Il-ġebel kien actually sharp, kien surprisingly sharp. Aħna bdejn nistenna ħanaraw kollox eroded u mikul, kollox lix. U sibna li actually a very rugged landscape. Bil-montanji, bil-craters, bil-widin. Għalfej kena dal-interess li Venus intellaw spiex ta' robot fuq għawn siru nafu. Mela, fil-passat, l-għonet Venus meqjusa bħala Earth's twin in terms of size. Ok. Bħala atmosfera, it's not our twin. U fil-fatt, semmejtilkom dil-atmosfera densa ħafna ta' Venus, u hija r-raġuni għalfejn tixal daqshekk fil-għodu jew flaxija skont fiex intara. Għandha ħafna sħab u tirrifletti prattikament id-dawl tax-xemx mhux kollu ma kważi kollu il-barra. Però id-naqal jidħol jibqa' jsu trepjat hemm ġew u tibqa' tisħon sakemm tilħaq dawk it-temperaturi. Imma għandha very high reflectivity għalhekk tixal daqshekk. Fil-passat, rridu jkunu jafu kol xem taħt dawk isħab, fl-ma kundizzjonijiet hemm għax għandek pjaneta daqs id-dinja tagħna. Ħafna ikbar minn Mars. Għax Mars fiha jisu daqs kwart jew terz tad-dinja xi ħaġa hekk. Sewwa. Ġifieri jekk hemm dawk isħab u hemm possibilità li b'xi mod ikun hemm surface li huwa habitabbli, that's a place worth exploring. Ovvjament, to most people's surprise, we found hell, mux another, not a paradise. Mux ħaġa li nistaw forsi b'xi mod. Eżatt, sabu. Nużaw jew nemigraw li aħna. Definitely not. Fil-fatt kien hemm ukoll min jgħid li hemm il-Venusians, hemmhekk bħalma kien hemm il-Martians mill-1800s, fimt. Ovvjament. We were curious to go there. Li t-stilla, mux t-stilla, sorry, li il-pjaneta meta konna għedu la Morning Star, kien hemm xi assoċjazzjoni ma' Luċifru, l-ewwel. Ma nix daqseg familjari mal. Kien hemm xi ħaġa fil-mitoloġija tipo Lucifer, the Star of the Morning, li fil-fatt kienet Venus, però nsejt eżatt il-mitoloġija kienet. Rivals something, in terms of beauty. Fil-żmien Grik qed l-alla ta' żbuħija, Venere. Yeah, in Roman folklore, Lucifer, the light bringer, was the name of the planet Venus, though it was often personalized as a male figure bearing a torch. The Greek Lucifer. name... Eżatt. The Greek name for this planet was variously Phosphorus, so again, meaning light bringer, and Heosphoros, dawn bringer. Fil-verità, ix-xitan, Luċifru hija l-Knisja Kattolika li speċ ta' isa personifikatu bħala xi ħaġa a villain person, ħanejdlu hekk entity, a being, sewwa fil-mitoloġiji l-oħrajn, fil-reliġjonijiet l-oħrajn ta' qabel, isu ma kienx hemm xitan. Figura personifikata il-ħażen kollu. Ġifieri
Venere fil-kulturi oħrajn kienet xi ħaġa sabiħa. Ma isa knisja, isa dawret. Venere fil-kultura tal-Grigi speċa kienet l-alla ta' zbuħija li Venus. So, men are from Mars. Mela. Ekku. Mela, minn Venus u bas naqbżu għal-Mars. U semmina ftit il-possibilità li forsi xi darba jsir terraforming ta' Mars, imma kif edna aħjan nusib il-pjaneta l-għanna qabel ma naraw kif ħan irranġaw il-Mars. Mars bħala pjaneta hija possibilment abitabli, hemm l-ilma fuqha, għandha atmosfera rqiqa ħafna, ma nafx jekk ix simili, mux simili tal-pressa ta' Mount Everest, ħafna irqaq bħala arja mit-top of Mount Everest, ħafna irqaq. Sabiex inti tmur on top of Mount Everest, trid ċilindri. Fuq Venus, fuq Mars, apparti li m'hemmx ossiġnu, l-arja wkoll hija rqiqa ħafna, ġifieri tit spacesuit, mhux biss maskra, ma tit spacesuit to keep your pressure in the right amount. Għax aħna bħala bnedmin we need a certain amount of pressure. Għax ekstra bejna, sewa. Però hemm possibilità li tinstab il-ħajja fuq Marte. Għadna ma sibniex il-ħajja fuq Mars, saru ħafna tentattivi, ilhom is-70s jippruvaw jaraw jekk hemm xi forma ta' biochemistry fuq Mars, ġifieri chemistry assoċjata mal-ħajja. Kien hemm ħafna wkoll naqbad ngħid biex conspiracy theories ma nisimgħu ħafna nies li jgħidu raw wiċċ fuq Mars u raw hekk fuq Mars mir-ritratti ta' rovers. Ovvjament, kif għedna fil-ġira witch fuq Mars. There's the face on Mars li jisu pyramid, ma it's just a rock structure, ma kif għedna fil-bidu n-nis, il-bniedem ma kapaċi ħafna jara ħafna patterns. Allora kif tara xortu rock formations, mill-ewwel isek moħħok jassoċja ma' witch. Il-fatta min jara witch fuq karozza. Banali, il-grill, and they're meant to be like that, ġifiri. Aw min jara affarijiet oħra li mhumiex u ċuħ fil-karozza. U eżatt, witch u għandek żewġ għajnejn, għandek il-grill. It's meant to be like that, actually. As you can associate a facial expression. Le, naħseb ħafna mill-affarijiet li nikreaw, kważi kull ħaġa li nikreaw anzi hija replika tan-natura b'xi mod biex part of design. Yes. U fil-fatt. Dik stampa vera? Le. Dik stampa vera. Dik stampa vera. It has an uncanny resemblance to a face. Imma ovvjament jekk tara minn angolo differenti, it's not going to look like a face. Għax imbagħad ħaddu ritratti minn angoli oħrajn, just insertat shadows kif kienu dak il-ħin ġew. Tal-aħħa ta' dik Matteo. Tal-ġen, ġifieri. The face on Mars is very famous. Ma kellx idea li teżisti? Iċu tal-Phantom of the Opera. Mandu bżon għak li rasit. Ma ktara minn angolo differenti manda lebda somiljanza ma' witch, ġifieri. Kien is confirmed. Sewa. Ovvjament, il-conspiracy theorists jibqa' jġibu dak ir-ritratt. Għax huwa ħafna iktar għal ħafna iktar fantasija u misteru. Talek ma tixbaħx witch. Le. Ma x-shadows kif ħabtu dik inqar ċertatura ġifieri. Mbagħad jgħidu lek għax they are hiding something. Look, I know like many conspiracy theories Remurna overboard u għek, ma mux bħal l-ewel darba l-gvernijiet u n-nis tal-flus tad-dinja provaw jaħbu ġaġa ma meta mbagħad in-NASA jew whatever space age li kisma ħara dixxini kif inira jtax bit-ritratti ieħor tal-istess soġġett minn angol differenti jidalek, fim ġest kombinazzjoni. U r-risposta tiegħek tkun għax tinsisti, isma' this is real, this is not. Le, nagħmlu speċa ovvjament ċertu ammont ta' evidenza biex inti sosni ipotesi. Jason Azzopardi. Mela, allura. Għatnit fuq Mars, rritni ċaġoħra nsejt. Għadu għatidu fuq rovers, ma nafx. Fuq rovers, iwa, xaġa interessanti ħafna li ta' rovers. Fl-axħar snin, fl-axħar deċenni, nizbatu ħafna rovers fuq Mars biex jesploraw roving around, jaraw craters u xnafjen. U ma missjoniet interessanti ħafna u rew għalmuna ħafna fuq il-karatteristiċi ta' Mars, fuq il-possibilità li kien hemm xmajjar fuq Mars, fil-fatt sabu traċċi ġeoloġiċi li hija kważi ovvja li kien hemm flowing water fuq Mars at some point in time.
Jaħsbu li teorija din, ma probabilment hija naħseb li hija tajba, li at some point in time Mars baqgħet tiksaħ u tilfed dak il-currents li għandna aħna fid-dinja li jżomm il-magnetic field u b'xi mod naqra bit-titlef l-atmosfera tagħha. That's one possibility. Okay. Fatt Mars m'għandix plate tectonics, aħna bħalma nafu d-dinja tagħna hija krekjata, isa bajda krekjata, għandek il-kor li huwa l-isfar tal-bajda, għandek il-mantle li huwa l-abjad tal-bajda, ma għandek qoxra rqiqa ħafna bej 10 u 25 km font li hija l-art ta' taħtna. F'aħna taħtna taqbad ħaffer mużgur hemm 20 km font qabel tasal sal-magma. That is our land. Fuq Mars. Meta kontrastata mal-bqija ta' speċa d-dinja minna l-oħra. Mija xejn. Għax aħna għadna li 12,000 12,000 by minna l-oħra. 12,000. Insignifikanti. Equatorial Diameter. equatorial diameter. Which 12,000 kilometers. Yes? So, ġviri vera ftit. Il-qoxra hija xej għalla. Oxra ta' bajda krekjata, literalment. Jek mux it-tertuwa. Ma dinja tani krekjata. Għandek il-kontinent tal-Afrika, kontinent tal-Europa u l-Azja f'daqqa, jimxu maġem xurxin, jamlu terremoti, jitlaw, jifeġġu il-vulkani, l-ikbar għetu għaletna. Għandek vulkani estinti, għax meħabba l-plate tectonics, ċertu vulkani jisom jimxu l-bot mill-magma chamber ta' taħt. Inti kollok ballun ta' magma chamber taħt, għaw magma ball, jew whatever, flus ta' magma, illi ximot irrit joħroġ jizvinta l-pressa. Ikkrea vulkan. Il-plate tectonics eventualment jitċaqalqu u di l-istess magma chamber taħt l-art terġa tivventi toħloq vulkan ieħor. Fl-rabbi kollok isu katina ta' vulkani. Għandna vulkani li huma estinti. Fej daw taħtom maċem dik il-magma chamber li għadha tippressa l-lava barra mill-vulkan. Imma fuq Mars m'hemmx daw il-plate tectonics u fil-fatt għandha ammont ta' vulkani, l-ikbar huwa Olympus Mons, dik tikteb Olympus Mons huwa vulkan vera sabiħ, u hemm xi tliet oħrajn aktar viċin tiegħu. U persi dal-vulkan, sakemm Mars kienet għadha ġeoloġikament attiva, xfejn kienet hemm il-magma ġewwa, qatt ma resaq minn taħt il-magma chamber da letteralment sar mostruż. Letteralment id-dwarfs not only etna, imma anke Mount Everest u l-ikbar muntanji ħdeħ. It dwarfs everything. It's 25 km high u ma nafx perimetru enormi għandu ġifieri. Għal-fej sar daqse kbir? Purament għax il-vulkan ma bidix memx plate tectonics fuq Mars, u allura l-vulkan ma ċaqlaqx minn fuq il-magma chamber tiegħu. Xfies għallija, letna, eventualment, mhix ħatibqa fuq il-magma chamber tagħha, ħatimxi. U ħadd tiġi estinta xi darba. Allura m'hemmx iktar, ma se toħroġ iktar magma. Ma tibqax toħroġ iktar magma. Fil-każ ta' da, minħabba li m'hemmx tectonics baqa' jisbroffa u dejjem jiżdiedu saffi ta' Eżatt. magma li mbagħad tiksaħ li mbagħad toħroġ. Jibni lejer fuq miljuni kbar ta' snin. Wow. Imma allura jekk Letna hija minuskola ħdeħ. Il-Floreria jew xini kemm kbira dik? Plamet ma nafx. Ma nafx kux tajt il-Floreria, ta' staqsex Floreria Google xi tħadd. Perimeter forsi, perimeter le, jekk tiktib size of Olympus Mons tik il-qisien ta' probabbli. Naf li huwa 25 km high. Imma jekk m'hemmx għax kont taħt l-impressjoni. Imma ovvjament żbaljata li kien it-tectonic 700 km. Kważi daqs is-sajs tal-Italja, ta' immaġna vulkan is-sajs tal-Italja. Eżar mill-Italja, mostruż. Madonna. Mostruż. U Mars hija żgħira eżar mid-dinja. In relation to Mars, it's a monster. Taraħ bit-teleskop, dak it-teleskop li x'ismu li ġibna l-aħħar darba hemm imnej taraħ ġifieri. X'inhu vera tajba. X'inhu tkunu kondizzjonijiet biex taraħ? Arja vera ċara, Mars tkun south il-fuq f'nofs il-lejl ħalli kollok tinqas arja possibbli u tkun ċar kristall lajr. Imma dadu qed jisbroffa? Sapejna fuq aħna le. Okay. Ilna ma naraw qatt ma rajna attività sismika fuq Mars. I mean hemm Mars quakes, hemm anke moonquakes li came to a surprise actually. Imma Mars quakes kif qed jiġri jekk m'hemmx tectonic movement? Shrinkage, ċaqli l-ewwel, ma m'għandekx dak il-plate tectonics li l-art actually tikkrekkja u tibda mixja waħda mal-oħra, m'għandekx il-cracks. Allura xi kawża Mars quake jekk mhux iċċaqli tektoniku. Parti mill-istudju li rridu nagħmlu. Ma nafux kollox. Ma nafux, Jien ma nafx. Issa ksebu xi ħaġa riċentament ma nafx. Ma jista' jkun pereżempju l-shrinkage ta' Mars,
ma nafx. Meta tkun qed tosservaw il-Mars, li ma affarijiet tkunu qed tħarsu? Mela, min josserva Mars, bħal per esempio Alexei Page, jara l-weather systems ta' Mars, sandstorms enormi, li ġili kaverja u d-dinja kollha, għaw id-dinja. Il-Mars kollha. Sawax, Mars hija dinja oħra. Immaġna mal-tempata, aħna ngħidu hemm uragan. Sawa, immaġna flok uragan jolqot l-Amerika, literalment dajjen galfja, as uragan, meta ġili jagħmel mal-tempata tar-ramel, mid-Desert Sahara tara ħajt aħmar ġejlik. Immaġna dik 20 times bigger, stronger winds, u minn flok jiġi minn Sahara l fuq Malta u Sqallija jgħat id-dinja kollha. At a point. Tu għalfejn naħsbu li idea tajba mor noqdu hemm allura? Jien mhux ħammur. No way. Efimni, għafe ħammur fuq il-qamar nerġgħu. Għalfejn ħammur fuq il-qamar nerġgħu. To stay there, to do research, to learn more about the moon. Hemm interessat imur, hemm mhux interessat imur. Jiena wieħed minnhom. Jiena niftakar meta kont żgħir, ma kontx nagħmel daqshekk distinzjoni bej astronomu u astronawta qed ngħidu 3 u 4 ta' ġifieri. Dihom missemmila ħafna. Kelli l-bużnanna. U darba minnu kienet saqsitni x'ħassir la tikber tilla ħansir astronawta. Ma jiena rrid insir astronawta biex imur nara l-pjaneti. Ma nifhimx il-kunċett li isma' b'teleskop. Tista' xorta. Study things for afar u you're safer tal-komdu għandek aċċess għal kafe. U nistan niftakar il-bużnanna għad li tsejjer tagħmel fuq il-qamar waħdek. Ippanikjat ġenwinament kienet. Kienet konsert, niftakar ħetton tal-ħena kien ippanikjat ġifieri. Waħdi ħofru tkun ma' tim. Imma li rat in-nies jiżlu fuq il-qamar fi-69 ġo biċċa landa tal-corn beef, literalment, b'xi mod niżlu daw it-tnejn, wieħed niżel idur passiġġata, l niżel naqra wara, u reġa' tal-għaw tal-fuq. U l-neputi segwu fil-passi Armstrong ma kienet xi ħaġa li ġismu. Però ovvjament il-neputi realizza il-riskju u l-ħesel kollu li fih, bidel fehem tu preferi juża teleskopju. U tkun naħseb milli nista' nefhem tkun tkollok ċertu kwalitajiet lejl biex tkun astronauta. Guts. Naħseb dik hija l-ewwel kwalità li tkollha. Poġġi fuq tunnellati enormi ta' kerosinju hydrogen lesti biex jisplodu at a given moment. Li tkollok il-guts. Huwa naqra Russian roulette. Huwa Russian roulette. Meta tara pereżempju l-Challenger jisplodi ħabba O-ring. Ħabba O-ring. Ħabba O-ring x'inhi O-ring? Kien O-ring ċirku tal-lasku. Li da bażikament minn manufacturer jew minn ordnaħ ta' kwalità naqra differenti, friża ġi riġidu għax għandek liquid temperatures -1.6 xi ħaġa degree Celsius, da' friża krekkja kellu lik tal-oxygen u l-astronauti għasja laqatom. Ġifieri. U x'grazzi li tikollok biex wara tara spaceship jieħu n-nar b'dak il-mod tajt u jena ħaniprofa l-missjoni li jmiss. Naħseb il-missjoni li jmiss naħseb tajjeb ħajmorru. Titgazz kbir. Jiena m'għandix dak tip ta' gazz. Dal-aħħar kont qed nara dak ta' SpaceX insomma bdew jippruvaw jagħmlu. Grazzi għalhekk. In-NASA investit ħafna fil-quality control u ħafna mill-proċeduri li huma involuti fil-quality control. Daw they transcend into quality control systems li naraw fil-manufattura, fil-manufattura tal-ikel, farmaceutika, ġifieri. Anka Teflon pereżempju jidher li mill-ispazju li hawn mill-teknoloġija l-ispazju. Sempliċement proċeduri, corrective actions biex accident bħal Challenger ma terġax tiġri. Ġifieri checks li jridu jsiru, il-mod ta' kif you approach the launch. Il-mod ta' kif you approach the xħat iċċekja. L-aħħar dokumentarju, ma nafx kux l-aħħar, insomma, dokumentarju ta' Elon meta jippruvaw bdew jippruvaw ir-rockets biex ma jaħluhomx jerġgħu jillandjawhom fuq isom fuq platforms. Amazing. Inkredibbli, teknoloġija fejn waslet.
Mux qabel kienu, speċjalment tagħmel il-missjoni u mbagħad il-fuselage u kollox jisploġi għatament jak u jintrema fl-Atlantiku, some body of water. Issa tippruvaw, ma nafx nasib irnexxielhom sal-aħħar tal-dokumentarju ma irnexxielhom. Jirġaw On a jillendjaw. platform in the sea. On a platform in the sea, taraħ, u taraw mifallu, l-ewel taraw mifallu, streċitanti ħafna. Il-fatt il-teknoloġija, jina impressjona ruħi kif l-Amerikani li xlu meslu fuq il-qamar fil-1960s. Għax il-teknoloġija kien daqshekk rudimentari. Crude, l-ammont ta' human intervention li kien hemm bżonn kien inkredibbli. X'finti vera għandek computer, imma computer kien just calculator. Na iktar sofistikat minn pocket calculator ta' programmi jħroġlok in-numri. U inti trid tinnaviga bajnejk tara l-istilel, tiċċekki l-computer tik in-numri tajbin. It involved a lot of human intervention. U ħafna codes. I wouldn't m'għandix il-guts li nagħmel. U li tibqa' taħt tibqa' kalm taħt dik ix-xorta ta' pressjoni. Żgur, u żgur. Fil-fatt, again, conspiracy theorists jgħidu lek speċ ta' kif jista' jkun marfu l-qamar b'dik il-teknoloġija da' sekfija. Fimt, ma tijomx tort jaħsbu jiddubitaw ek, ma tqis li illum teknoloġija ħafna tar avvanzata, 80s u 90s ma ġejniex morna, ġifieri. Imma ovvjament irnexxielhom żgur marru għal żewġ raġunijiet, l-ewwel nett fuq il-qamar hemm retroreflectors li xjentisti jużaw biex ikielu distanza bejn qamar u d-dinja. Ġifieri kienu send lasers to specific parts of the moon, let's go to bounce back a laser back. U n-nies kellhom morru hemmhekk u jikkalibrawhom. Għax dak iżmin ma kellhomx is-sofistikazzjoni biex ir-robots they calibrate themselves properly. Xi ħadd mar hemmhekk u setjaħ. On top of that. Di fl-ewwel missjoni ta' Armstrong? Le, missjoni ta' wara. Għandikun nistallaw xi tliet għandikun, minix ċert imma daw retroreflectors. Għadu nużawhom sal-lum biex inkejlu distanza bejn dinja u l-qamar dinja rest mill-limiter, ġifieri, of accuracy. Għalfejn hija importanti li nkunu nafu għalik. Għax pereżempju nistgħu nkunu nafu ħafna informazzjoni pereżempju fuq l-orbita tal-qamar, ċertu il-fatt li qed tinbidel l-orbita tal-qamar taffettwa rotation tad-dinja. It helps us understand better the Earth-Moon system. Okay. Il-fatt hija importanti fuq it-tul tal-ġurnata wkoll, fuq it-tul tal-ħin. Inti terremoti, il-fatt il-qamar timur il-bot mid-dinja, dawa jimpattaw it-tul tal-ġurnata. Ġifieri aħna nitkellmu fuq leap year, fil-verità ma kien jgħidu leap second. Ma kemm taffetwa, kemm għandu impatt fuq il-tul tal-ġurnata? Sekondi qed ngħidu? Ħafna inqas. Inqas minn sekondi. Ħafna inqas. Fil-fatt leap second tiżdied kull ammont ta' snin. Second, ngħidu, ma t-signifika. Kultant iżdied, kultant titnaqqas. Xfint fil-verità fraction of a second over a number of years. Ok. Ma l-ura fl-spazju. Konna għadin. L-ħar ħaġa. Jekk kien hemm xi ħadd li ħajkxef fil-Amerikani jekk niżlu xi għolja. Kħar Russi. Huma Russi. Xaħat semmili fil-fatt. Reċenti u għandu raġuni. Jekk kieku xi ħadd rid jifejk l landing, ir-Russi kienu jkunu l-ewwel nies li xandrom mad-dinja kollha u li dittelli għada miftuħa morret ngħidu b'Hollywood l-għandhom. Eżatt. Mela, Mars, Asteroid Belt, Jupiter. Morru Jupiter. U fakkar ukoll li meta taraw il-films ta' science fiction din jinnavikaw ġol asteroid belt mhix daqshekk kompatta. Okay, ġifieri hemm ħafna spazju bej asteroidu oħra. Meta għadu ħafna spazju? Like ħafna spazju. Ġifieri thousands of kilometers away from each other. Bej kull asteroid? Ixbek mur randomly għal Mars m'intix ħat intlaqat. Ok. Mux ħatkun miex għall-affarijiet jak cruising bej Malta u Jupiter. Mux Malta importanti. U bizbal. Għandek tar ċans, jek tal-għandaq xejra sek tolqot bankina, mnissuq bej Malta bej dinja u ġove u tolqot asteroid. Ok. Ġifiri, you're roundabout. Niftakar maħx l-films ġi li rajt u jkun hemm dal-moment ta' tensjoni li issa ħanaddu mill-asteroid belta. Eżatt, it's safe, you can just close your eyes and pass through it. No problema. Infatti n-nasa meta jibatu xi ħaġa lejn Mars jew lejn Jupiter jew lejn Saturn ma għadux jaraw li ma asteroid ħatolqot l-spacecraft għax iċ-ċans li jintlaqat huwa remot. Lejn Jupiter ġi li bagħatna affarijiet? Mela. Fuq Jupiter? Fuq Jupiter ukoll, ovvjament Jupiter m'għandix a proper surface, allura anything that you send on Jupiter will get absorbed and crushed into the insane pressures li hemm fuq Jupiter. Fil-fatt
96 għandu kun. Kien hemm Galileo satellite jisima u Galileo kella isa probe mwaħla maħħa jisima Giotto, jidilli Giotto. Illi kienet ir-risjata, Giotto jidilli kien xi proġett tal-ESA u Galileo kien ta' NASA xi ħaġek, was joint project. Galileo għat jorbita madwar Jupiter biex jieħu ritratti u jiġborx informazzjoni bħal magnetism, radiation u affarijiet bħal daw. U Giotto niżel għal fuq il-sħab ta' Jupiter. Ovvjament għamel ftit ħin jitrasmet id-data, mbagħad wara montaħin ġi maħfeċ. Ġibet u. Eżatt, u ġi parti minn Jupiter, ġi ma nafux sar minnu, no clue. Ovvjament id-dizintegra lu żgur. Ġifieri Jupiter is a gas body. Jupiter is a gas giant we call it. Gas giant? Rather than a body, it's a gas giant. Fil-fatt Jupiter, Saturn, Uranus u Neptune nirreferu għem bħal the gas giants. Jupiter hija by far. Jupiter? Saturn, Uranus, jew Uranus, kont kif tixtieq tippronunzja, I'd be careful, u Neptune. Jina ħobni da Uranus. Okay. Not to inflame the infantile. People will still bring it up. Interview. Mela, u dawk huma erba' pjanati qed neħdej xulxin daw. Edin ħafna l-bot minn xulxin. Imma huma biex ta' In sequence. Fis-sekwenza eżatt. Fil-fatt, Mercury, Venus, Earth u Mars nsejħulhom bħala the terrestrial planets jew rocky planets għax they have a solid surface, you can actually land on them. Edin pjuttost viċin xulxin in the inner part of the solar system. U mbagħad minn Mars ta' Jupiter għandek gap sinifikanti, nitkellmu nsejki mela l-bot. Kważi less than, ma kważi 1 billion kilometers, 700 million kilometers il-bot mix-xemx, xaħġek. Najtsew l-emmekar. Dik xini dik ċifra? Distance between Mars and Jupiter. Ekku. Eżatt, 9 miljun kilometru. 9 biljun. 9 biljun kilometru. 550 million 390, ok. Għax id-nubri blammet biex għan iftakarhom. Xfem qabża sinifikanti bejn Mars u Jupiter. Ok, imma il-gas giant, biex ta' kif tifforma, u kif għalfejn sferika. Issa, tiftakar meta rajna l-Jupiter bit-teleskop? Kien hemm ishom bells fuq u l-qmura. Ma xi tiftakar xi dir lettilkom biex tinnutaw daqsxejn ix-xejp tagħha, hija daqsxejn ċċattjata minn fuq. Fatt tista' tara anke bajnejk, tanti kbira. U on top of that, il-ġurnata ta' Jupiter, ta' Ġove, hija xi 9 sigħat, jekk mhux sejjer żball. It's super fast, it's massive. M'għandix il-nuclear power station li qed tisplodija, so we don't have equilibrium tal-forces, just gravitational pull, sewwa. U allura persi qed tispinja centrifugal forces jiġellu qed iċċattja. Sekk bħal żugraga. U dal il-fatt li tispinja b'daqshekk veloċità li waħda minnhom iva. Li ġala jkollha. Eżatt. Dil-ġibda kbira. Le, il-ġibda kbira hija minħabba l-massa għax it's heavy. After the sun is the single heaviest object in the solar system. Però mhijiex densa jekk qed nifhem sew. Hija pjuttost densa. Għas-sajs tagħha jinqas densa mid-dinja. Bħala volum. Hija ovvjament ħafna ikbar. Id-density hija inqas minn dik tad-dinja. Id-density. Imma l-massa hija ovvjament ikbar għax hija. Issa il-massa hija iktar mill-pjaneti kollha inkluż Saturn combined. Ok. Sewwa, xi ħaġa jekk mhux se żball Jupiter, bażikament it's the Sun and Jupiter. In the solar system. Mbagħad hemm l-oħrajn. U xi kawża biex l-affarijiet jinġibdu ġo fiha, jiġifieri hija il-massa tagħha. Purament il-massa. Hemm relazzjoni bejn il-massa u l-gravità allura? Anzi, il-gravità hija konsegwenza tal-massa, tal-pis. Ok. Iktar ma jkollok massa, iktar ħajkollok gravità. Yes. Għasek. That's all there is to it. Ġifieri mass, il-fatt li għandek pis, għandek an atom, għandek. That's why my wife's attracted to my bicep. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole.
Fil-fatt bejn Jupiter u x-Xemx hemm naqa' tug of war fuq il-gravità. Fil-fatt inti l-qamar idur madwar id-dinja, id-dinja idur madwar ix-Xemx. Fil-verità il-qamar ma jdurx eżatt mad-dinja. Sewwa. They both rotate across or about a common center of gravity li inserta hija ġod dinja. X'fek inti ssib iċ-ċentru tad-dinja eżatt. Id-dinja tispinja fuq għan-nifisha, ddur fuq għan-nifis darba kuljum, ma fil-verità meta l-qamar dur mad-dinja, d-dinja tiwwobel ftit. Meta qamar idur mad-dinja. Id-dinja tiwwobel ftit fuq għan-nifisha madwar dan is-center of gravity. Issa Jupiter tanti hija massiva, anke komparata ma' Xemx, f'sens ma' Xemx hija enormi. Ma' Jupiter tanti hija sinifikament kbira li they rotate around the common center of gravity li jekk mhux se żball qiegħed xejn il-barra mix-Xemx. Ftit ta' mhux ħafna ġifieri. Ma qiegħed naqra l-barra mix-Xemx. They both is able to wobble the sun around its axis. Fimt? Again, ix-Xemx hija massiva l-pjaneti kollha jduru around the common center of gravity. U Jupiter idur ukoll ma' Xemx imma minħabba li għandha dil-ġibda. Mhux qed iddur eżatt ma' nofs tax-Xemx imma qiegħed daqsxejn nofset il-barra. They are revolving around the common center speċi. Di ma fimx l-aħħar biċċa they are revolving around the common center. Jekk inti għandek ix-Xemx hawn. Iftaħtu xogħod met. U għandek Jupiter qed iddur madwar ix-Xemx, mhux qed iddur hekk. Fil-verità they are both kind of wobbling xi ħaġa hekk anke d-dinja u l-qamar. Around the common center of gravity, it's able to nudge a bit the sun out of its position. Ovvjament il-pjaneti kollha mbagħad ovvjament ħaj wobble jawu around that common center of gravity. Minħabba li qed idur ma' Xemx. Eżatt. Fil-verità it's a sort of a combination of all forces together. Għalhekk għandek ħafna nidulhom perturbations of fajtek. Fil-fatt Jupiter hija l-ikbar influenza bħala gravità fuq is-sistema solari. U fil-fatt iddevja ħafna kometi u asteroidi u affarijiet il-barra il-bot mid-dinja. Sa ċertu punt tipproteġina għax id-deviates stuff. Għax tant kbira li. Tant għandha influenza qawwija li sortu tiddevjom tisporhom il-barra. Mis-sistema solari tagħna, eżatt. Ġieli ġifieri mhux dejjem ma it does protect us to some extent. U xemm iktar interessanti dwar Jupiter? Jupiter hemm ħafna x'test nagħmel podda ta' sieħa jkun fuq Jupiter biss mhux ħanagħmlu hekk. Xi ħaġa ovvjament interessanti ħafna l min ħajtawwal lejn Jupiter minn teleskopju żgħir daqas. L-ħaġa li ħatar ovvjament huwa d-dista Giove. Kif għadna Giove hija gas giant, għandha ħafna weather cycles, ħafna ċikluni, u għandha isom equatorial belt, għandha ħafna ċinturini belts, li huwa bażikament sħab. Il-kuluri huma minħabba chemical composition ta' sħab li fiha. U ħaġa li striking hija kienu la Great Red Spot li Galileo kien osserva permezz tat-teleskopju. Ġifieri huwa ċiklun li ilu hemmhekk tal-inqas mis-1600s għadu ma kkalmax da ċiklun. X'aktarx kien ilu hemm minn qabel, għax fi żmien Galileo x'aktarx kienet ħafna ikbar milli llum, u fl-aħħar x'kien ħafna ikbar milli llum. Great Red Spot dik id-dabbra l-ħamra. Sewwa. U fl-aħħar sin actually x'kienet. Naqset ħafna bidilla naqal kulur, it's very dynamic. Fil-fatt ħafna amateur observers neħdu gost naraw nosservaw il-Jupiter għax daqqa naraw xi bet li sparixxa, daqqa reġa' der, u mbagħad inbidlet naqal Great Red Spot u ċkienet u kibret u sabaħu dala. Għax fil-Jupiter fil-fatt għalija visually hija waħda mill-iktar pjaneti favoriti tiegħi għax it's dynamic, anka minn sija l-oħra, pereżempju jekk konna observation session mal-għaqda. Ġieli naraw pereżempju l-qmura jbidlu l-pożizzjoni. Ġieli tara pereżempju qamar jikkastja del fuq Jupiter u jitranzitja minn quddiem Jupiter. Ġieli tara qamar jisparixxi wara Jupiter. Fil-każ ta' Jupiter il-qmura jiċċaqlqu b'veloċità ikbar? Mura jorbitaw madwar Giove. Kif kienet id-domanda x'naħseb għajmiżli? Li jorbitaw b'veloċità ikbar? Għalhekk huma daqshekk dinamiċi biex għall-qmura wkoll? Jupiter tant hija kbira bħala sistema biex il-qmura li mhux daqshekk il-bot minn Jupiter. Sewwa pjuttost viċin comparatively. Tant hemm gravità biex ma jaqgħux fiha biex jorbitaw ovvjament they have a high orbital velocity. Allura inti minn iktar milli minn lejla l-ieħor anke minn sija l-oħra, speċjalment iktar qmura ta' ġewwa, sejt li Io u Europa, għandhom orbital velocity pjuttost elevata u allura minn sija l-oħra tarhom ibidlu l-pożizzjoni tagħhom
malajr ġifieri. Ċfek inti pereżempju ltqajna l-argument fit-8 bil-lejl. Rajna l-Jupiter, ara mill-qmura b'dak il-mod. U mbagħad terġejna ttawwalna leha fl-10 u fil-11 ħatarhom ix-xiftjaw ħarira. Fil-fatt tista' f'lejl tiġbed naqa' time-lapse u ġibhom ishom jidru jorbitaw. B'teleskopju żgħir, ġifieri m'hemmx għalfejn xi apparat professjonali. Hija l-iktar pjaneta li tħobb tosserva? Jiena l-iktar waħda f'furita tiegħi, teleskopju, l-iktar li fija xtara, l-iktar għandax tosserva. U għandha xi hija kbira. Anka bħala apparti fiżikament kbira, anka bħala dik ngħidula apparent size, ġifiek inti tittawal minn ġo teleskop bajnejk, l-apparent size huwa combination ta' kemm hu kbir l-oġġett plus kemm qiegħed il-bot. Sewa. A combination of two. X'inti tista' jkollok oġġett kbir ħafna l-bot ħafna u ma tarax. Oġġett minuskolu viċinu jidher kbir. Sewa. Jupiter għandha isa combination of both, mhix daqshekk il-bot, mhix viċin, ġifieri, ma mhix daqshekk il-bot, plus hekk hija massiva. U tista' tara il-belts fuqha, l-Great Red Spot, tiġi tara d-delli tal-qmura kif edna fuq Jupiter, l-qmura nifisom. U jekk xi ħadd għandu xi xorta ta' teleskopju Teleskopju żgħir, anka żgħir. Jista' jara. Iva, anka toy teleskop li ma jkunx daqshekk gravi għaġeb, sewwa. Jista' jkabbar isu 100 times, 150 times, anka 100 times bżiet. Tista' tara erba' tistilel żgħar, x'fin tara l-Jupiter qisha bħala boċċa żgħira hekk. U mbagħad tara ishom erba' tistilel żgħar, ishom inline u minn sija l-oħra tarahom ishom jibdlu naqal pożizzjoni. Dawk huma l-qmura ta' Jupiter. U permezz ta' dal-programm l-Stellarium tista' ssib fejn ħassiba fis-sema. Eżatt. Tista' tkun taf fejn tidher, tista' tara hekk tara fl-istilel. So tqabbilhom mal-Planetarium software tara x'isimhom tara li ma weħetu. Planetarium u Stellarium? Planetarium huwa l-isem ġenerali għal dak it-tip ta' software. Bħalma tgħid pereżempju video editor, fimt. Ukoll ta' Planetarium software. Fil-fatt pereżempju l-Esplora, nista' nsemmihom l-Esplora. L-Esplora għandhom, l-għalt nkollaboraw ħafna magħhom aħna bħala ISM. Tintellaw ħafna attivitajiet in collaboration magħhom, minna nidlhom grazzi ħafna tas-support li urewna, ġertu l-aħħar xhur. U apparti minn hekk għandhom Planetarium software tal-ġen, jiġifieri x'għamilna talk fiha reċentament xi ftit xhur ilu, l-esperienza kienet amazing. U kun software sviluppaw huma? Għandhom software apposta għall-Planetarium. Ma sviluppaw huma jew ikun xtraħ. You can buy a planetarium setup, ġifi għandu ħafna projectors ma' dome, għandhom an actual dome. Għal-membri tal-ASM u għabxej, għandna tħul bxejn, ġifi għanna agreement maħħom, ġifi min jitħol membru jista' jħallas ticket tal-Esplora mbagħad il-planetarium huwa bxejn. Sewa. U għandhom ħafna shows, ġifi mhux biss fuq astronomija, anke fuq affarijiet oħrajn, hemm ovvjament aħna interessanti tal-astronomija. Għandhom naqa' software tal-ġen, l-esperjenza hija waħda tajba ħafna minn għal-Malta, very nice. Ta' spiss tagħmluhom daw l-events? Hekk li tikkollaboraw ma' l-Esplora pereżempju? Ġieli saru, ovvjament dal-aħħar għamilna MOU magħhom, allura isna sibna aktar skuża biex tikkollaboraw. Bħalissa during the recording, ġifieri Novembru. Deċembru. Eżatt, x'għalhekk hemm waqaf fil-fatt Deċembru, Deċembru. Ix-xahar li għadda, Novembru ġifieri kellna exhibition ukoll, għamilna an astrophotography exhibition fejn kellna membri tagħna li esibixxew numru ta' ritratti miġbudin minn Malta, ġifieri ta' galassi, nebule, pjaneti u affarijiet hekk. Ħajkonna probabbli ħafna exhibition oħra aktar tard again fl-Esplora għal-ħabta ta' Ġunju, hemm xi attività tal-Esplora, mhux ħanejt id-dettalji, imma ħajnerġgħu ntellaw exhibition oħra jekk ma jaqala xejn. L-istess ta' ritratti tal-ispazju, maħudin again minn Maltin, minn Malta, importanti ħafna. Xfraw Malta għandna ħafna kemm membru anke mhux membru tal-ASM li għandu naqra apparat avvanzat mhux ħażin. U jinġibdu ħafna ritratti ta' suġġetti vari fl-ispazju, ġifieri kemm ta' pjaneti, kemm ta' nebulae, kemm ta' galaxies u affarijiet minn daw. U speċi sibna niċċa biex nisebixxu daqsxejn ix-xogħol li jsir hawn Malta. Bħalissa wkoll għandna għaddej serje ta' talks dwar l-ispazju, dwar tinġibu kemm membri mill-università nis li ħadmu fl-Università fil-Institute of Space Sciences and Astronomy, ISSA, sewa.
U qed jagħmluna talks fuq l-area tagħhom li qed jistudjaw u jaħdmu fuqu. U kollha membri tagħna li jagħmlu riċerka citizen science minn fuq Flare Stars, minn fuq Alex Sejpax fil-fatt kien ħajamel fuq ma setax. U forsi ngħidu darbuħra jagħmilna talk fuq dik it-tip ta' sħab ġdid li ġie skopert riċentament permezz tiegħu fuq Mars, ġifieri, u l-iskop huwa li nippruvaw lill-pubbliku ġenerali apparti l-astronomija nippreżentaw bħala xi ħaġa li qegħdem bħala textbook thing, you can actually do astronomy from your own backyard. Ġifieri kemm l-università, if you want to take it through the professional route, sewwa. Kif ukoll jekk inti forsi li netjak xi ħaġa oħra ma dejjem kellek dak l-interess fl-astronomija u tixtieq you take it that extra step further. Ġifieri għandna numru ta' membri li qed jagħmlu naqa' xogħol ta' veru, ġifieri they publish papers, dak it-tip ta' xogħol, ġifieri real scientific material, ngħidu l-citizen science. Meta kont jippubblikaw il-papers mhux ikollhom xi tip ta' kwalifika le fil-qasam? Neċessarjament, minn jekk inti l-materjal huwa ta' stoffa. L-importanti li jkun peer reviewed. Aħna fix-xjenza m'hemmx għalfejn. Kemm kont ma li tkun assoċjat ma' xi università biex Ġeneralment that would help. That would help. Ma mhux neċessarjament. Mara darba huwa peer reviewed u mbagħad biex kwalifika. L-importanti li jkun peer reviewed. Ġifieri inti l-importanti mhux xtajt għax stajt li trid. You can do the research, whatever. Ma jekk inti preżentajt il-materjal u nies kompetenti fis-suġġett qed jaraw ix-xogħol li għamilt u jaqblu li qed tajt huwa minnu, that can be published. Ġifieri issa ma jkollok xejn. You can publish a paper without any bla kredenzjali li kredenzjali ta' xejn, ovvjament biex tilħaq livell ta' stoffa li tkun kapaċi tippubblika tkollok ammont ta' esperjenza wkoll. Ġifieri jkun hemm. Li mhux neċessarjament hija akademika ma tkun alright. Mela, għax għadna naħseb nofs triq Jupiter. Wara Jupiter daw. Fl-spazju għadna qasbis ċaqlaqna. Max kemm għandu Naħseb forsi. As we go along isna nagħmlu qagħdit. Għax nagħmlu ħafna digressjonijiet għandi xi mistoqsijiet aħjar u forsi naraw kif nistaw. Nibqgħu sejrin bil-pjaneti. Mela, Jupiter. Jiena x'nixtieq, xewqatej li ma l-poddata nibtet mill-esperjenza li kelli miegħek. Għali jiena biex kien lejl maġiku, ġifieri mort bqajt nsuq id-dar mal-mara u jiena l-mara tnejqbilna Madonna x'maġija u għalfejn qed nħossuna hekk. Biex ma stajna nivverbalizzaw għalfejn qed inħossuna isna kważi tfal żgħar li skoprew xi ħaġa. Hekk kienet fantażjuża l-lejl. U x-xewqa tal-podcast huwa li forsi nqalqlu ftit l-interess jissieħbu iktar nies ma l-assoċjazzjoni tagħkom u jekk le forsi ma m'għandhomx bażi ċemplu lilkom jistgħu jitlgħu fuq il-bejt u jibdew jagħmlu ftit osservazzjoni tagħhom, eċetera, u speċa jinbedda ir-rapport bejn min qed jisma' u l-pija tal-ispazju. Allura speċa jekk nitkellmu fuq affarijiet li huma observable, naħseb iktar speċa tinċentiva l dak li jkun li sir parteċipi. Fil-fatt ġove, tista' anke tara bajnejk, għaż biss għandek bżonn teleskop. L-ewwel kemm jiġu ħamsa għandek Mercury, Venus, ovvjament id-dinja ħanaqbżuha, Mars, Jupiter u Saturn huma l-5 pjaneti li tista' tarhom bajnejk, m'għandek bżonn l-ebda teleskopju. X'fejn kun taf għandek ħares ħatarhom. Sorry. Jupiter u Venus u sa ċertu punt Mars bħalissa qiegħda Novembru, Diċembru qiegħda in opposition, ġifier tkun pjuttost viċin tad-dinja, sewwa, ħadkun tant brillanti li awtomatikament you can't miss it. It's that bright. Okay. U fil-fatt il-pjaneti sa mill-qedem kienu jtuhom ismijiet u jassoċjaw ċertu mitoloġiji magħhom. Pereżempju Marte hija l-Alloruman tal-gwerra għax hija ħamra, assoċjata mad-demm, mal-periklu. Għalhekk men are from Mars. Venere għandha dija brillant immens, tħares lejha s-serħek. Jiġifieri tara filgħodu hekk għadu kif ħajqbad jisbaħ ix-xemx, għadu tqaddaqas bis-sabaħ ġifieri, tara that colored sky u tara dik id-diamant hekk il fuq mix-xefaq.
U s-seħrek bla ma trid, tħares li it's magical, kif għattinti. U allura tantija sabiħa li il-Grigi u Rumani assoċjaw ma' zbuħija, ma' l-għala ta' zbuħija, ma' Venere, hence the name Venus. Jupiter u Saturn mbagħad għandhom iktar konnotazzjonijiet aktar differenti, mhumiex daqshekk sbieħ biex tarhom viżwalment daqs Mars u Jupiter, daqs Mars u Venus forsi. Però ovvjament in-nies sa mill-qedem assoċjaw ċertu mitoloġiji mal-pjaneti. Meta tarhom bajnejk, però meta tara Saturn ovvjament bit-teleskopju hija xi ħaġa li ma kontx qed nistenna li ħanħoss biex għax bdejt ngħid ma hemm min jaf kemm il-stampa rajt għalla menna di. Mhux inta rajek, wow, it's the real thing. Ara jiena dak it-teleskop id-Dobsonian il-kbir, ilu għandi kexetu l-mara dak rigal. Tobbok. Il-lestra ħafna. Nibqa nafu, like, it's my favorite toy. That's one thing I will never get rid of. Għax it's simple, easy to carry around, it's easy to set up, u meta n-nis jittawlu minnu, they always leave with a smile. Dejjem. Speċjalment kif jaraw Jupiter u Saturn, it steals the show, għedak il-teleskop ġiviri, vera l-qalbi. Ilu għandi, naħseb kważi 10 snin issa, u meta nara Jupiter u Saturn minnu u Mars, I mean, it never gets old, di il-kelma. Speċjalment tara Saturn dejti l-allu xieġmir. ħana li xanamlu. Nishtiq li naqbdu fuq affarijiet oħra li mhumiex pjaneti li osservajna dakinhar u forsi nistgħu nitkellmu fuq żewġ jew tliet affarijiet oħrajn, ma nafx hemm xi affarijiet li tittajli speċ ta' qabel ma naqraq dal-kapitlu ta' sistema solari. Għax ma nafx hemm xi ħaġa li tixtieq tgħidli qabel ma naqraq dal-kapitlu. Quick tour mal-ajr, sistema solari. Bażikament minn Jupiter, mbagħad, ovvjament kont qed insemmi l-qmura ta' Jupiter, hemm żewġ qmura partikolarment interessanti, wieħed huwa Io, il-qamar Io, Io, li huwa vulkaniku, actually fih il-vulkani. Jarmi ħafna kubrit fl-arja, fl-ispazju, jifforma isu toroidal ring madwar Jupiter, u meta xi darba nibdew nivvjaġġaw bil-spacecrafts għall-pjaneti, idealment tevitaw l-ispazju bej Jupiter u Io għax hemm xebba kurrenti elettriċi li jaħarqulek l-electronics. Fil-fatt meta n-NASA, meta l-Space Agency sibatu xi craft hemmhekk, kunu naqa' on edge li jinħarqilhom l-affarijiet. It can fry electronics unless they are properly shielded. Xu għansal biex l-electronics jiġu mod? Isu static electricity u energy li ġenerati bej żewġ pjaneti ħan sejħilhom hekk. Għax Io tantu huwa kbir li forsi ma jkullifikax bħala pjaneta ma kważi sewwa. Bej Jupiter u Io tant hemm affarijiet għaddejjin bejnietom li Jupiter tamana ċertu affarijiet, ċertu raġġi, ċertu enerġija, u Io jarmi wkoll bħala konsekwenza tal-attività volkanika, ċertu materjal, they create high voltages, essenzjalment. Isu generator, so to speak, to keep it in simple terms. Europa, jekk forsi turu ritratta Europa, huwa Europa, bażikament, sewa. L-qamar Ewropa huwa interessanti immens. Ħassir żgur ħafna riċerka fuqha fil-futur qarib. Jidirli hemm anke xi missions pjanati għal Ewropa għaliex skoprejna li għandha baħar ta' ilma, jista' jkun ilma baħar taħt il-wiċċ tagħha. Isa cracked billiard ball. Minn ġol cracks joħroġ l-ilma. Naraw water vapor, water emissions minn ġol Ewropa. Fil-fatt dak il-qsim li qed tara hemmhekk huma cracks fil-wiċċ tas-silġ. Taħt hemm l-ilma. Ġiri, faċċata hija silġ. Faċċata hija silġ, qed tara huwa silġ, huwa għaliex huwa silġ. Okay. Fil-fatt huwa stmat li Ewropa jista' jkun għand iktar ilma milli għandha d-dinja. Għand iktar baħar milli għandha d-dinja. Ġiri li hija celestial body of water kważi. Għandek a rocky core, sewa, u għandek a layer of water, it's a water world. Ma fik għaxħajtu il-film Water World. Le, ma s-sanimmaġni, ma. Rajt biex tejdu, insomma, ġobni. Bazzikament Europa hija hekk ma bil-wiċċ frizzat. Essenzjalment. Ġifieri
il-possibilità li nsibu l-ħajja Ħajja hija hemmhekk. waħda Pjuttost qawwija għolja. ħafna. Però diffiċli ħafna biex Saru missjonijiet li fuq Europa speċifikament le, għamin għaddew bi-spacecraft viċin, they detected geysers u jets in Europa u anka fuq l-qamar ta' Saturn Enceladus. Fat Saturno għandu qamar simili ta' Europa jismu Enceladus. Li huwa wkoll Li huwa wkoll another faċċata ta' water silġ? world. Yes, same like Europa. Hemm żewġ candidates. So it's a flying iceberg. Yes. U Bażikament. on top of that, Europa minħabba tidal forces, minħabba l-massa ta' Jupiter, Sewa. literalment taġnu, l-Europa jew tispinja u dur madwar Jupiter issa titaġen u bil-friction tisħon. X'fi jista' jkun li l-ilma ġo Europa huwa qed jiġi msaħħan at room temperature, jista' jkun huwa komdu biex ton fih. Jista' jkun. Minħabba tidal forces. These are all ipotezi u anka lokal riċerka għal future missions biex naraw eżatt it-teorija jekk tikkombaċax mar-realtà. Għax ovvjament aħna kif naraw minn barra, il-komplement mbagħad huwa teoriji, matematika u simulations. Ma ovvjament meta inti mbagħad is-simulator jaqbel ma li tara in real life, mbagħad you can say that I'm getting it right. X'aktar x'Europa u Enceladus il-qamar ta' Saturn huma żewġ postijiet interessanti fej Jistaw wieħed isib daw is-single celled organisms probably. Mhux ħan eskluduha. Għadu kmieni. Imma huma kandidati tajbin ħafna. Aħjar minn Mars ngħidlek jien. Okay. Aħjar minn Mars. Ma nafx kienx familjari mal-black smokers li m'għandhom xejn jaqsmu mal-marijuana. Off the coast of Japan. L-iktar parti fonda fid-dinja jisimha Mariana Trench. Mariana Trench, U hemmhekk hemm dak li hydrothermal vents, nicknamed black smokers, fejn daw bażikament tant huma fondi xi 13 kilometru taħt il-wiċċ tal-ilma, ixfri taqbad il-Mount Everest rasal isfel, kwad fadallek xtom sa fuq xi 3 kilometri plus. Dan tant huma fondi hemm isfel. Illi daw ta' xemx there's no way li jasal. Ixfri hemmhekk photosynthesis tista' tinsa ma jeżistix. U sabu da' jisom hydrothermal vents, jisom geysers, kind of, li jarmu xaba chemical rich emissions, u sabu bakterja madwar id-dawr tal black smoker vents li għamlu kidwa chemosynthesis, li għal il-precursor tal-photosynthesis. These are leftovers xaktarġ from Earth's history, from primordial times, il-kelma eżatta. U daw jaqelbu l-kimika f'enerġija, mbagħad għandek annimali oħrajn they feed on these bacteria pal shrimps, żar, crabs. Għandek an ecosystem li is literally cut off from the surface. U kemm huma l-bot daw, kemm huma fil-font? Qed 13 kilometru taħt l-ilma. Aħna niżilna, aħna kapaċi niżlu. Speċi ta' tistejtek. Niżlu isa bubble, super reinforced mini submarine for a few minutes or hours, rinkella jinfaqa. Submarines normali ma jinslux. Pressjoni enormi. Pressija crazy. Teb hydrothermal vents, jew just black smoke, xi tlaw ritratti. Ġifieri. They are really, really deep. U Mariana Trench huwa 13 km, ovvjament isu jibda baxx u mbagħad jiġi font malajr. U għandna daw it-tip ta' ekosistemi maqtuwajn minn wiċċ id-dinja, maqtuwajn literalment minn wiċċ id-dinja. U daw kif huma relevanti għal-sitwazzjoni li qed ngħidu f'Ewropa u Enceladus? Għax jekk hemm l-istess tip ta' hydrothermal vents ġo Enceladus u Bħal daw il-black smokers. Avolja m'hemmx daqshekk xemx fuq daw il-qmura jista' jkun li hemm ekosistemi sħaħ kilometri fil-font li m'għandhomx bżonn il-photosynthesis imma jagħmlu. U m'għandhom bżonn jersqu lejn il-wiċċ. X'hekk aħna b'xi mod nillandjaw fuq Ewropa, qabel ma nsibux ħajja, għax il-kondizzjoni huma bsin ħafna. Ma jkun bad b'xi mod jirnexxilna inħafru taħt niżlu ġol water world li hemm taħt, jekk hemm water world x'aktar xem. Wieħed jista' forsi jsib xi ħaġa simili għal black smokers. Probabbli ħafna. Probabbli ħafna. Ġifieri il-ħajja x'aktarx fil-dinja evolvit l-ewwel fil-baħar u fuq Ewropa u Enceladus hemm il-baħar. Tajjeb, mela, minn fejn ħamorru? Mela, nista' naqbżu l-Neptun u l-Uranus, għax mhux daqshekk interessanti. Pluto, nista' naqbżu. Pluto, miskina dik muqgħad serje B. Kellu x'jaqsam maħa Neil deGrasse Tyson dilu għal serje B? Apparentament, għax kien hemm xi vote fil-Union for
International Astronomical Union, Sawa. IAU. Aha. U ma kienx hemm biżejjed nies mid-dera ma kienx hemm il-full Quorum. membri, u għamlu vote u għaddiet di-rezoluzzjoni tal-classification tal-pjaneti li vota favur xi ħaġa insomma. Li tiġi declassified. Tiġi declassified. I mean naqbel magħha fis-sens it's a definition. Fil-verità, now Pluto was the Cinderella of the planets, now is the king of dwarf planets. Ġifieri, okay. demotion minn banda ħa Promotion. promotion minn naħora. Ġifieri, jiddependi kif tara. Very kind of you. Isa qed terbaħ is-serje B ta' fuq kont qed tara fis-serje A. Sort of, right. Mura fis-serje B erbaħt, bravo. Ok, mela, issa għajr daw il-pjaneti, u għek kontu u rejtna affarijiet oħrajn kienu Mela, pjuttost interessanti. Kellek daw il-żewġ tixmux u żewġ stile li jtidu jorbitaw waħda mal-oħra. Ekku. Il-fat ħafna mill-xmux, ngħidulu maħna stilel, ħafna minnhom huma double jew even triple star systems. Fil-fatt l-eqreb stilla, meta bdejna l-podata għedna il-light year, sawa għedna li konverzazzjoni għandek 4 snin biex iduq il-telefon naħa l-oħra, 4 snin oħra biex tisma' risposta u so and so forth. Proxima Centauri hija t-tielet stilla, it's a small, ngħidu la red dwarf, hija żgħira ħafna, immaġna kieku tħares lejn xemx, ħatara bħala xemx żgħira ħamranija, ħafna iżgħar mix-xemx tagħna bħala size, sewwa, kieku kellek tara bl-istess distanza. Din qiegħda torbita, ma narawix minn Malta għax qiegħda fis-Southern Hemisphere, x'fir unfortunately ma sawx narawha. U di torbita madwar żewġ tistilel li huma simili ħafna x-xemx tagħna. Ma minn Malta x'nistgħu naraw allura simili tagħha di? Fil-fatt hemm ħafna l-koħanejt hemm ħafna stell li huma double stars. Wieħed minnhom hija dik Albireo li konna rajna. L-imkien dik? Albireo. Okay. Forsi jekk tittella l-istampa tagħha Albireo, ovvjament bit-teleskopi jisbaħ. Esperjenza li inti tara żewġ diamanti fis-sema, waħda safra waħda kaħla jew vjola. X'tihom il-kulur? Yellow u blue. Sorry? Il-kulur tagħhom. Meħe minn fejn jiġi? Bażikament mit-temperatura tagħhom. Għajnejna huma kapaċi jaraw il-kulur tal-istilel jekk ikunu jekk jiġbru biżejjed dawl, sewwa, u l-kulur tal-istilel huwa fil-fatt indikazzjoni tas-surface temperature tal-istilla. Okay. Fil-fatt inti l-istilla għandek kif edna x-xemx tagħna stess għandek nuclear reactor at the core, ngħidulu l-core tal-istilla, sewwa, li qed diffuża l-hydrogen. Umbat qed isaħħan pereżempju l-kor tax-xemx tagħna huwa 15 million degrees Celsius il-kor. It's a nuclear weapon. Ma ħafna ikbar minn nuclear weapon. U ovvjament dik imbagħad ħajsaħħan il-layers ta' barra. X'għandek jisimgħu il-layer ta' nofs, imbagħad għandek il-plasma outer layers. Fil-fatt il-wiċċ tax-xemx tant huwa jaħraq li qas huwa gass huwa plasma. Bażikament simili bħala materjal għal fjamma. Meta ngħidu x-xemx hija balun tan-nar, nkunu skorretti jekk ngħidu li x-xemx taħdem permezz tan-nar. Għax inti meta għandek pereżempju xema qed taqbad, għandek il-kimika tax-xema l-wax illi qed jagħmel chemical reaction mal-oxygen. U l-products tiegħu qed jiġġeneraw biżżejjed sħana biex il-gassijiet tant jiġu jaħarqu li minn gass they rip apart sort of u jiffurmaw dik ngħidu la plasma. Fimt it's the fourth state of matter. Għanidu solid, liquid u gas. Dik silġa, hija solid, dabel ġit ilma, saħħan tiktar ġit vapor, ġit gas, u bat ikkompli s-saħħan u s-saħħan jiġi plasma. Sawa. Fatt ma kemm ikollok sajjetta pereżempju, il-berqa inti tara d-dawl għax l-electrons, il-partiċelli minn ġo sħab, l-elettriku bażikament, sawa, jgħaddi minn ġo l-arja, jmur għall-art u in the process qed isaħħan l-air molecules. X'inti qed tara l-arja li qed tisħon temperaturi ta' 10,000 grad plus, l-arja tespandi, tiġi plasma, u ovvjament il-berqa li tisma' hija l-ħoss tal-espansjoni tal-arja. X'minn hemm jiġek il-ħoss qawwi, sewwa. Fil-fatt għalminu forsi dilettant tal-fotografija, meta inti taqbad il-flash gun, kif inti tixelu, for a brief instant tisma' tamp, hekk isu ħoss. Id-dawl ma jagħmilx ħoss, id-dawl mhuwiex ħoss, għandek light u għandek sound. Imma it-tubu tal-flash huwa bażikament tubu void tal-xenon u inti qed tiddischarġja madwar mister żball xi 600 volt, 400 volt jekk mister żball. U qed jgħaddi ħafna kurrent u l-gass ġewwa jisħon xi 7,000 grad ċentigradu b'xi ħaġa for a fraction of a second. Inkella jisplodi, inkella evapora it-tubu
So you have a fraction of a second at the temperature qed jisħon ħafna, qed jespandi, u kif jiksaħ jerġa' jkontrakti mill-ewwel. U it-tubu xfih xenon? Xenon gas. Xenon gas. U dak xenon gas jiġifieri għal dik il-frazzjoni ta' sekonda jitla 7000 grad. U jsir plasma. Jsir plasma, eżatt. Okay. Tant jiġi jaħraq li jiġi white hot u inti tixgħal il-kamera bid-dawl. Ovvjament it-tubu tal-flash mhux kapaċi jissosteni dik it-temperatura l-aktar minn frazzjoni ta' sekonda x'inkella jevapora. Mhux hekk. Sewwa. Għalhekk you can take a shot. Madonna. Il-fatt anke stroboscope ta' discos, it actually flashes 25 times a second for very short bursts. Kella għen jevapora. Jek inti għandek 25 flash kull sekonda biex jidher isu continuous, waqt xi light show, fil-verità ma jkunx mixaw kostanti, jkun mixaw bursts biżżejjed biex inti għalik jidher continuous, għax aħna naraw up to 25 frames per second biex jidher isu continuous, imma bej flash u oħra ħafna break. Kella jevapora t-tubu. So that is plasma. We actually make use of plasma a lot in our everyday life. Tinta tissaħħan kitla fuq il-cooker, għandek il-gas qed jaqbad, il-fjamma hija plasma. Okay. Issa ix-xemx. Eżatt. Issa ix-xemx, il-wiċċ tagħha huwa 5000 degrees Celsius, u allura l-idroġenu u gassijiet oħrajn frazzjoni. Fil-fatt il-xemx taqleb il-hydrogen tifjużi ħġo helium kif semmejt li fil-bidu inti ma xek semmejtix waqt il-poda ta' jew qabel. Ma bażikament ix-xemx kif taħdem għandek żewġ protons, ngħidulhom hydrogen, actually air għandek bżonn, it fuses them together to keep a long story short, u joħroġ atom u joħor jgħidulu helium. Fuq compounds, kind of. Dawk l-erba' protons jinqelbu ġo gas ngħidulu ġo atom jgħidulu helium, u jekk taqbad il-weight tal-erba' protons u l-weight tal-helium bejnietom titlef daqsxejn fil-peace. Ammont ta' peace li jisu jisparixxi u jinqeleb f'enerġija. Ġifieri jekk forsi familjari mal-formula ta' Einstein E equals mc squared, li hija famużissima, jekk ħadd ma jiftakar xejn dik jiftakru għal xi raġuni x'dejjem it features. Ma tgħidix. Bażikament għandek E hija energy is equivalent to mass times the speed of light squared. Ġifieri inti l-massa insa l-speed of light squared li huwa numru kbir ħafna. Bażikament inti x-xemx qed titlef naqra mill-peace biex taqelbu f'enerġija. Huwa int għandek il-mass u qed jinqeleb f'ammont ta' sħana tremenda. Għax tlift farka żgħira mill-peace. Qed ngħidu xi ħaġa 0.2% ġifieri ta' reaction. 0.2% tal-fuel qed jinqeleb f'enerġija u that releases a tremendous amount of energy. Ġifieri il-mass times the speed of light squared. Il-fuel biex tinħoloq ġana morna fuq ix-xemx. Imma din hija verità għax mhux kollha. Eżatt, din hija l-bażi ta' kollox. Il-bażi ta' mhux kollha, okay. Eżatt, il-bażi ta' għalfejn aħna qegħdin hawn at the end of the day. Għax intu l-univers wara l-Big Bang. Kellek ħafna enerġija. L-enerġija skont Einstein is interchangeable with matter. Matter and energy are the same thing. They are just different manifestation of the same thing. In different states. We are energy trapped in atoms. You can convert, theoretically, given the right circumstance, you can convert between mass and energy and back. So, yes, I understand. Il-formula equals mc squared. Allora, huwa għalhekk li x-xmux jispiċċaw? Mela, x-xmux jispiċċaw meta jispiċċalhom il-hydrogen, meta ma jkunx hemm biżżejjed hydrogen to sustain that nuclear reaction at the core. Exactly. Fil-fatt kif they run out of hydrogen, mbagħad they switch over to helium, mbagħad eventualment to heavier atoms, mbagħad dak il-bilanċ li konna semmejna fil-bidu bej l-expansive forces tan-nuclear energy u il-pulling force. Fusion sewa, u l-pulling force ta' gravità hemmhekk tibda tiġi naqra haywire sakemm fl-aħħar mill-aħħar mbagħad chaos transdowse of fuel that expansive fusion force jispiċċa, jieqaf, terġa' tikkontraktja, jerġa' jikkrea ħafna ammont ta' fużjoni of heavier elements, but hemmhekk jibdew jiġu kreati elementi bħal ħadid, bħal ram, bħal deb eventwalment sewwa, u mbagħad it loses control and it bursts completely, ġifieri it rips apart whatever is in its surroundings. U tikkrek ngħidula supernova, mhux supernova taf skont is-size. Għandek jew planetary nebula, jew tkun planetary nebula ngħidula ngħidu xi iktar tard. X-xemx tagħna ħatmur that route. Jew tkun kbira ħafna tikkrek dik supernova. U jew tħalli pulsar fin-nofs jew black hole, jew tkun vera kbira.
X'inhi d-differenza bejn pulsar u black hole? Mela, ħanibdew mix-xemx tagħna, jew stilla bħax-xemx tagħna. Mela inti meta stilla tifforma, għandek isu żewġ metodi jew 3 metodi kif tifforma. Hekk hija stilla żgħira ħafna, tifforma dik ngħidu red dwarf, tkun żgħira, għandha nuclear reactor pjuttost żgħir, ma tantx jisħon u peress li ma tantx jisħon ħajder aħmar. Okay. Sewwa, imma tkun dwarf, tkun żgħira. U daw idumu biljuni ta' snin inħarqu naqra. Issa kien għandek xema kbira, sewwa, u għandek fjamma żgħira. Ġifieri għandek ammont ta' fuel u di qed taqbad naqra ħaddum tixal xi ġimgħa jew tnejn. Eżempju sewwa. Jekk inti għandek l-istess xema, hemm għandek ftila kbira, ħataħraq iktar, ħatidher iktar brillanti, ma ħataħli l-fuel iktar malajr. Per eżempju, x-xemx tagħna mhix ħaddum biljuni kbar ta' snin, ilha 5 biljuni sena tixal, u għandha isu 3-4 oħra, forsi 5, sakemm titlef il-kontroll u tinfaqa. Sewwa. Sakemm tinfaqa, ġifieri ngħidu biljun sena oħra, mhux qed tinfaqa biljun sena oħra, xorta m'għandix fejn tinkwieta, biljun sena oħra fadallu. Sakemm isu biljun sena oħra, dan l-ekwilibru jibda isu jixxiftja u tibda tintnefaħ naqra, x-xemx ġifieri tibda tespandi bħala size, tibla l-Mercury, tibla l-Venus, jista' jkun li d-dinja ma tibqax abitabbli. U peress li qed tespandi naqra. Ma tespandi. Tibda tiksaħ. Minn safra taqleb oranġo. Ma għalfej qed tespandi la darba il-nuclear reactor mhux hemmhekk għadu. Nuclear reactor hemmhekk għadu. U dak qed ġala tespandi, imma l-massa tagħha stess. Issa, ma suppost ikkontraktja sewwa. Imma mbagħad li jiġru għalli anke nuclear reactor isu jibda jifjuża heavier elements u hekk. Da qed ngħidu ġifieri inti qed ngħid biljun sena oħra qed ngħidu li ħajkun għax jonqos l-idroġenu. Qed nifhem sew li għalhekk. Eżatt, jonqos ta' idroġenu u anke tibda issa tespandi. Ma għalhekk tibda tespandi ġifieri. Mela mhix daqshekk. Mhux daqshekk straightforward. Mhix daqshekk hemm ħafna u laqas m'iniex daqshekk espert, ġej ma tħalt hemmhekk fil-astrophysics. Okay. Imma eventualment tibda tespandi. Okay. U jimbellaw l-ewwel żewġ pjaneti u għabli aħna. Pjaneti tibda tiksaħ il-wiċċ tagħha ma tibqax bajda fl-isfar, sewwa, tibda tiġi ħamranija, tiġek nidu red giant. Probabilment li ir-raġuni fejn tibda tespandi jekk mhux sejjer żball dejjem hija li anke tip ta' nuclear reactions li jisaħħu fil-kor jibdew jinbidlu. U anke fejn isir il-nuclear fusion jibda isu jinbidel fil-location. Id-dettalji ma niftakkarhomx blamment għax it's very complex u hemm ħafna proċessi u formula. Imma bażikament tinbidel anke l-istruttura tal-istella minn ġewwa. Issa, mbagħad x'aktarx id-dinja u anke Mars sabli jinbelaw ukoll, ma nafx hekk Mars tiġi salvata jew le, ma d-dinja tistgħu tinsewa xi 3 biljun sena oħra. Fl-aħħar ta' ħajjita x-xemx il-nuclear reactions li bdew isom ħerġin il-barra, isom jisfaxxaw, issa mhux ngħidlek tintefa' ma kważi. Tikkollassa, u mbagħad ikun hemm runaway nuclear reaction li bażikament di tarmi l-qoxxur ta' barra u jibqa' nuclear reactor tan-nofs li kun neknedu white dwarf. Di bażikament tkun iżgħar mid-dinja, jew xi daqs iżgħar mid-dinja bħala size, tkun tixal ħafna, ngħidu s-size tal-qamar jonna ikbar. U di tkun magħmula minn dak l neutrons, it's a neutron star. White dwarf tkun vera kompatta ħafna. Fil-fatt hekk taqbad kuċċarina minn dal-materjal tal-white dwarf huwa stmat illi mhux tkun kapaċi terfgħu. Għax daqshekk kompatt, it will be tons. Dak għal stilel li huma ishom mid-sized bħal xemx, ix-xemx għandha dik main sequence star hija stilla komuni jgħidu la yellow dwarf. Tibqa' di l-neutron star. The-neutron star, white dwarf. Fil-fatt jekk issibu il-Helix Nebula, hija waħda mill-isbaħ nebula li hemm fis-sema, waħda mill-favorita tiegħi. U hija osservabbli. Ejwa, bajnejk naqribsa bil-fotografija jirnexxilna nixbduha pjuttost tajjeb. Fin-nofs tagħha tara l-ewwel ta' fuq hemm stilla żgħira fin-nofs. Dik hija l-white dwarf. Ixfieri inti qed tara l-qxur tal-istilla, l-outer layers li ġew blasted il-barra. Il-nebula hija. Il-nebula hija qxur ta' barra tal-istilla. Okay. Alright. U l-white dwarf huwa l-generator li kien f'nofsa at some point.
xrinkjaw ġi white dwarf. So that is an actual white dwarf. Fotografajni U bat tibqa white dwarf. Tibqa white dwarf għal biljuni kbar ta' snin tibqa hemmhekk. Tiksaħ naqra bil-mod sakemm tisfaxxa fix-xejn. Tisfaxxa fix-xejn mhux ħaterġa' tirrekli allura b'xi mod jew. Mela, good question. Jekk tkun weħeda tibqa' fejni, ma tagħmel xejn tiksaħ naqra. Jekk tkun binary star system bħal dik tal-Bireo, min minnhom ħajnfaqa l-ewwel blamment ma nafx. Il-white dwarf tista' tibqa' torbita madwar istella l-oħra u jekk tersaq viċin ħafna tagħha tkun kapaċi anke tibda tiġbed ċertu materjal minnha. Literalment ikollok isu spiral għal ġo fiha. U tibda terda l-materjal literalment. Kif tiġma' biżżejjed materjal fiha, you get like kickstart. Issa għandek karozza petrol ma tixtieħu, tibda tipprova tixgħal ma tistax. U kultant meta tiġbor biżżejjed massa, terġa' tipplastja. Ovvjament mhijiex stella għax it's consumed. Imma qisu tieħu ftit u terġa' tintefa'. U dik ngħidu la nova. U dawn huma stilelli kultant jerġgħu jixxielu. Kultant snin hekk jerġgħu jixxielu nara. Dik hija nova. Dik hija nova. U supernova? Issa, supernova, nova ġej mill-kelma Latin m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin fil-fatt. Nova u supernova Iva, sempliċement l-isem għax inti l-ismiet fix-xjenza ħafna drabi you name them as you go along with the ignorance that you have at the time. Ġifieri inti għalik nova, bitalni huwa nuovo, new, it's new. Mela fil-li m'hemm xejn, aħda rajt stilla. U rġa sparixxiet. So that's a nova. Meta tajt imma rajt stilla mbagħad sparixxiet? Fuq kemm perjodu ta' ħin? Sijat saġranet. Sijat saġranet. Fehmt tkun ġast jixxielu jerġa' jintfew. U ġieli jkunu periodical. Okay. Mbagħad hemm ukoll dak ilhom supernova kif semmejt int. Issa meta stella tkun ikbar mix-xemx, doppju, triplu xi ħaġa, il-massa żejthom eżatt kemm imma biżempju 5 darbiet is-sajs tax-xemx sewwa. Isu xtella 5 darbiet is-sajs tax-xemx u mbagħad tant tisplodi b'mod kataklizmiku illi tikred kien supernova fejn bażikament it rips itself apart. Tiġi bright ħafna, daw ta' ħafna xmux f'daqqa. U supernova, meta nħarsu lej galassja fil-bot, ġili kien hemm supernova fiha u letteralment tara boċċa ta' dawl ġdi letteralment tixal in-neighborhood. Iċ-Ċiniżi fis-sena 1060, xi 1060 xi ħaġek, kienu pinġew li kien hemm stilla ġdida li deret saħansitra ftit jiem filgħodu. Ġifieri kien hemm ix-xemx u kien hemm din l-istilla tidher filgħodu, brighter than Venus. Li tara for a brief instant fil-ħodu. F'di ġrat, fil-fatt hija niklu għallum Crab Nebula, sewwa, hekk tfittxa bit-teleskop qiegħda ġo kostellazzjoni ta' Taurus. By nature through a telescope, with a big size telescope, you can sort of see it. Make it out. Di l-Crab Nebula. Crab Nebula, tista' tara. Tikollok dark skies, mhux hawn Malta naqra challenge. Impossibbli. Jiena bajnejed naqat ma fittixta to be honest, ma bil-kamera ġbitta, ma se challenge. Ġdak it-tip li b'DSLR ma qabda ma teleskop, kelli niġbet exposures ta' 10 minutes biex joħroġ xi ħaġa. Ngħid 10 minuti tixbor id-dawl biex toħroġ naqra forma. U mbagħad you have to superimpose many images biex tikkrea stampa. It's a challenge. Crab Nebula is one of the most challenging objects. Imma d Ċiniżi ġifieri actually rawa tisplodi. Raw innotaw kitbu fil-journals tagħhom li raw stella tixal filgħodu. There was another sun. Mhux brajta, s-xemx, għax kienet il-bot ħafna, qed ngħidu xi jekk tiċċekkja xi 2000 light years il-bot hekk mister żball, ma it's far away. U di esplodiet u bat saret il-Crab Nebula. Saret il-Crab Nebula. Fil-fatt, jekk tieħu ritratt kull 10 snin, tista' tara tespandi ħarira. You can actually calculate the expansion and you can reverse it back u l-annu jaqbel ma meta Ċiniżi raw il-supernova. Fin-nofs tagħha hemm pulsar. Xfirat fadal il-kor ta' din l-istella illi tant kien compact u li jispinja 4 darbit fis-sekonda fuq innifsu, 4 darbit fis-sekonda ta' xi ħaġa sajs naqeżar mid-dinja, ġifieri. Fil-fatt pulsars. Ġifieri kieku kellna xkonna ħallu ma' ġurnata. Ġifieri 4 tiġranet biex ta' f'sekonda qed ngħidu. Bażikament ekku. It's spinning like crazy fast. U mbagħad jarma ħafna raġġi from its poles, daw nidhom neutron stars, sewwa. U insertaw li r-raġġi tagħha. Sorry. X'bastazata.
U di il-Crab Nebula Pulsar, ġifieri tispinja l bit fuq nifisha kull sekonda, mhux kull jum, kull sekonda. U insert għajna l-qegħdin fil-flash tagħha, allura tibda tara tippalsejtja 4 times a second. Xi kostitwixxi pulsar? Pulsar, bażikament huma neutrons li huma coalesced, they are coalesced iktar minn white dwarf Okay. u it's denser. Il-white dwarf ukoll hija neutron star. Imma mhix kompatta daqs pulsar. So Pulsar iktar kompatta, fejmek they are in what we call a degenerate state, ek muster żball, hemmhekk imbagħad Okay, nitlu mhux astrophysics, territorju ieħor. not my area. Okay. Sewa. Ġifieri dik id-distinzjoni bej They are more compact. White dwarf u pulsar Eżatt. they are more compact. U Eżatt. mbagħad l-istadju li ieħor jekk qed nifhem sew Huwa huwa black hole. black hole. Eżatt. It's Okay. Sort of the edge near a neutron stars huma ishom the closest thing to a black hole. This is not a black hole. Basically, it's the closest you can get without breaking the laws of physics. What is Not pulsar? breaking the laws of physics, let me rephrase that. Without having the laws of physics breaking down. It's one thing breaking the laws of physics. Yeah. Another thing having the laws of physics breaking down. The If you laws choose of a black physics hole. break down In a black hole. Black hole. All The right, black mela. hole, laws of physics break down. As we know them, break Black down. hole huwa suġġett territorju li inti komdu titħaddet fi dwaru. Mux daqsek, u naħseb fil-vert aħtmu daqsek komdi tħaddet fuq għax they are area of research and debate and we don't know because the laws of physics break down. So we have nothing, No models to go off. we have mathematical formula that try to replicate it and things go crazy in a black hole. Mart. Issa, bazzikament jekk xemx Aha. tkun ħafna ikbar minn mill-lista li tikkawża supernova li tagħmel neutron star. Per eżempju, jekk muster żball xi 10 times jew more, 10 times jew ikbar il-massa tax-xemx, 8 u 10 times iktar. Qed ngħidhom bla emenda l-affarijiet. Tant tkun kbira li l-kollaps tal-kor jiġġenera actually a black hole. Fej inti tant għandek coalition kif il-nuklear jek tiqsu jgħaf, il-pis tant jixrinkja f'daqqa illi il-massa li kunem within that confined space generates so much gravity that not even light can escape. Issa light is the fastest object. If you even if you are light, you can't escape, then nothing can escape. U li jiġru mbagħad huwa li ma nafux xiġri, sewa, però x'aktarx ġol black hole, x'aktarx hija just a point, a dimensionless point, ngħidulu singularity. Ġifieri jekk tgħidli xemm ġo black hole ngħidlek jew ma nafx jew jista' jkun li m'hemm xejn. Ħlif a point li fih ħafna mass. Fi ħafna mass in a An very infinite tiny amount focused point. An infinite density sort of, it's a singularity. Li fisser li għandu gravitational pull tal-qaddi talla. An infinite gravitational pull on that point, but as you go outwards, the gravitational influence drops down. Subsides. Mbagħad għandek punt, dak li nirreferuha bħala l-event horizon, fej il-gravità hemmhekk l-escape velocity jiġi eżatt daqs speed of light. Mela, x'inhu escape velocity? Biex inti titlaq id-dinja, jekk inti taqbad ballun twadbu jerġa' għalura. Jekk tobżoq flajru jiġi f'wiċċek. Jekk tobżoq flajru bi speed ta' 11 km per second, ma jiġix f'wiċċek, imur fl-ispazju. 11 kilometers per second, all right? 11 km per second, taqsam il-Malta f'żewġ sekondi. Bażikament. Dik it-tip ta' speed. Dik it-tip ta' speed li r-rockets jilħu biex joħorġu barra mid-dinja. Labort qasam il-Malta fi 3 sekondi. Xjatu madonna. Ma ħarabx, ma minn Malta. Did not escape. Ma ħafna nisħarbu minn responsabilità ta'. Insomma, mela, anyway. Mek politika, ta' Eżatt, ma nix taqsam. Mela. Okay, so black holes. Mela, kont fuq escape velocity, mela biex taħrab mid-dinja għandek bżonn 11 km per second. Biex taħrab mhux mill-black hole, imma biex inti nixtrek taħrab naqra l-barra, ċentimetru l-barra mill-event horizon, għandek bżonn the speed of light. U l-event horizon xieġi? Issa, l-event horizon huwa fej l-escape velocity it reaches or exceeds the speed of light. The line, the event horizon, is the speed of light as escape velocity. Fek inti taqbad torċ u tixelu,
Inti fid-dinja l-laser jispara l-barra, jibqa' sejr barra fl-ispazju. Fi-black hole idur jispiċċa jibqa' jdur in a circle madwar l-event horizon. X'fek nawżuna għadi. Okay. Right, two shot ħatuża l-kamera tammek. Mela, dik temmek. Ija, ma tkellem fil-mic xorta. Ejwa, importanti nipprova ninnavika naqra ruħi madwar il-modelli jew tal-pjaneti. Mela kinti għandek id-dinja, bat laser sparajtu l-barra, tar il-barra. Okay. Fil-verità jitawweġ ħarira żgħira ħabba gravità tad-dinja ma kważi insignifikanti. Jekk inti taqbad ix-xemx li jikbar, id-dawl actually jitawweġ ftit. Fil-fatt dik kienet waħda mill-ewwel esperiment li they actually proved that Albert Einstein correct. Fil-fatt fil-eklissi ta' 1920s, 1926 qed ngħid sew, fl-eklissi ta' 1920 xi ħaġa, kien hemm expedition fej Einstein qal li jekk inti għandek id-dinja u għandek ix-xemx u hawn stilla warajha, suppost id-dawl ma tarajx qiegħda wara x-xemx. Ma minħabba gravitational curvature of space-time, id-dawl tagħha ħajtawweġ u ħankun nistgħu narawha u fil-fatt flok taraw wara x-xemx, sewwa tara fuq ix-xemx. Fil-fatt hekk ġara. With an extreme accuracy, exactly as Einstein predicted it, with Blengels u kollox. So they proved him correct for the first time, like hard physical evidence. Right. Minħabba li d-dawl it curves with gravity, with gravitational influence. Issa, met inti tibda toqrob massas kbar, semmina gravitational lensing l-ewwel, inti għandek id-dawl li bejġi curvjat b'ħafna. Ħafna iktar. Tiġi isa lenti li Minħabba li gravitational pull hija akbar. Eżatt. Issa, met inti għandek black hole fin-nofs, jekk inti tispara dawl mill-event horizon, da mhux tal-li Met inti tispara d-dawl minn l-event horizon, la mhux tal-li ma jenixlu xieħla tal-pajisu jdur. Okay. Jekk inti tisparaħ ma ġewwa l-event horizon, jibqa' jispari l ġewwa l singularity. Ġifieri mill-event horizon il-ġewwa nothing can escape, not even light. Mill-event horizon il-barra you can escape. Il-gravità tant b'saħħitha li anka d-dawl kapaċi tixbed. Eżatt, id-dawl ma joħroġ, that's why it's black. Sawa? Issa, xi ħaġa iktar mind U l-black holes, il-black holes huma dejjem konsegwenza ta' esplużjoni u mewt ta' xemx. Mela, black holes żgħar huma mewt ta' xemx kbira, però għadna ma nafux eżatt u hopefully James Webb Space Telescope tina risposta definittiva, għadna ma nafux eżatt kif il-supermassive, that is a black hole, but hemm supermassive black holes li għedin fiċ-ċentru tal-galassi. Jista' jkun li hija koeżjoni ta' black holes differenti fil-bidu ta' meta formaw l-ewwel stella ġiganteski. Sewwa. Jista' jkun konsegwenza ta' meta kien hemm ħafna materjal li koalessa formaw l-ewwel galaxies, allura tant kien hemm massa miġbuda li mhux tal-li formaw l-istilel tal-li formaw black holes. Fil-fatt teorija waħda li qrajt riċenti, ovvjament is debatable, sewwa, ma waħda mill-explanations hija illi jeżistu dak idulhom quasars, quasi-stellar objects, li għal ħafna sekli, ħafna deċenji, kienet sors ta' misteru fost l-astronomi. Kien hemm daw isom stilel baxxi ħafna. Illi meta ċekjalu ma' redshift, meta ċibtu kol eżempju tal-karozza li meta titbiet tiġi sa' aktar deeper il-ħoss. Daw il-quasars, tant din il-bot li they are heavily redshifted. Ġifieri daw qegħdin il-bot ħafna. U jekk inti tara l-brightness għalkemm huma dim, tant huma l-bot li dawn huma letteralment bright daqs galaxy sħaħ. Ġifieri mhumiex stilel, huma xi ħaġa massiva. U kont nara paper li il-quasars jisu fil-viċin tagħna m'għandniex quasars, speċjal fejn qed narawhom fil-bot ħafna u fil-viċin tagħna ma' l-ebda eżempju ċar nistgħu nistudjaw tajjeb. U għati jaħsbu li l-quasars kienu jista' jkun, ma jafux, kienu l-precursors ta' supermassive black holes li għanna l-lum. Xfin inti tinsix li meta inti tara fil-bot tara l-ura fi żmien ukoll. Xfin inti tħares let up to 1 billion light years away, tara kif kien l-universe 1 billion years ago. Xfin jista' jkun issa 1 billion years, għax the nearest quasars are 1 billion light years away. Hence 1 billion years ago. Lant mem lebda quasar within 1 billion light years, jista' jkun li daw eżistew sa 1 billion years ago.
Jista' jkun qed huma far apart in between li just insejt għandna m'għandix waħda fil-viċinanzi. Sewwa. Ma x'aktarx jista' jkun li waħda mill-ispjegazzjonijiet. Okay. Issa, x'inhu ma daw il-quasars, il-Hubble Space Telescope ma kellux biżejjed resolution, hopefully James Webb bitina iktar informazzjoni. Hija waħda mill-missjonijiet tiegħu namma. Hija waħda mill-missjonijiet tiegħu li jara x'inhu bdal madoffi quasars. Fil-fatt il-quasars illum nafu li huma the nuclei of very active galaxies. Ma again, why we don't find them in the vicinity? Jista' jkun li hemm black holes involuti. So dawn il-quasars jista' jkun li huma materjal qed jiġi accreted into those forming supermassive black holes li xbajna nsemmu dal-aħħar wara ġibdu l-ewwel stampa tal-black hole ta' M8 madoffi. Tal-Virgo x'isma' Virgo Galaxy. Madoffi, nsejt x'isema bħalissa. M80. ċekkja waħda M80. M87. Virgo A, proset. M87. Fil-fatt, M87 għandha black hole ħafna ikbar mill-Milky Way, għalkemm hija l-bot ħafna iktar mill-Milky Way, kien iktar faċli li jimġew lilu fil-fatt. Ma ħana għada, M87 in full Messier 87, also called Virgo A or NGC 4486. Dak huma katalgi jismijiet. Messier bażikament huwa wieħed Charles Messier, kien Franċiż. Sorry. Kien Comet Hunter. U da bażikament xin beda jaqbad il-teleskop beda jipperfittex għal-kometi, beda jaraw ħafna fażis, galaxies u hekk. U da qabżu l-ċinga ħankollu jaħsibhom bħala kometi għalis maġbi ħan katalogom sab 100 u għalhekk għandna M1, M2, M3. Da l-affarijiet fażis li beda bit-teleskop beda jinniżel fejn qegħdin ħalli meta jarhom jgħid di orreġa sibta. Biex jiffaċilita l-comet hunting. U fil-fatt ma kienux comets kienu. Comets kienu minnhom galaxies, minnhom nebulae. Okay. All right. U kienet waħda minn daw li sapu, ġifieri. Eżatt, waħda mill-li sapu. Ma kellux idea ta' xetjar dak iż-żmien. Giant elliptical galaxy. Galaxy in the constellation Virgo, whose nucleus contains a black hole, the first ever to be directly imaged. In radio frequency, mhux in visible light, importanti. Daw biex għamlu dal-proġett, it's a project, qabdu ħafna radio telescopes, bażikament dixxijiet bħal ta' satellita, ma' satellita hija żgħira biex taqbad satellite li qiegħda ddur madwar id-dinja. Ovvjament dawn għandhom radio telescopes enormi u permezz tat-teknoloġija, ħafna teknoloġija, daw qabdu dixxijiet madwar id-dinja u sinkronizzawhom flimkien għax inti il-radio wave peress li l-frekwenza pjuttost baxxa, l-lum għanna bizzet computing power that you can actually sample the wave at different intervals. Xaġa li bid-dawl għadna ma wasalniex. Ma bir-radio waves nistgħu nagħmluha. They have characterized the wave minn daw il-black holes. As they were entering the telescope, they time-stamped it, u qabdu ħafna telescopes madwar id-dinja u proċessawhom flimkien fuq medda ta' xhur. Għadu jissampiljaw very tiny areas with high resolution u literalment isom bnew radio telescope is-sajs tad-dinja. Literalment, ta' perċer is-sajs tad-dinja biex iġib dik it-tip ta' resolution. U inkredibbli l-ammont, speċa kull darba semmi li daw l-istejjer, nibda ngħid l-ammont ta' investiment ta' risorsi, ta' ħin. Teknoloġija li għandek bżonn. Ta' teknoloġija. Kun hemm l-idea u tistenna t-teknoloġija tilħaq l-idea tiegħek biex kull se tagħmel ċertu. Min qed jinvesti fihom dawn l-affarijiet? Universitajiet, gvernijiet. Per esempio, l-ESA, NASA, they do invest in these things. Universities, fil-fatt ħafna drabi telescopes kbar ma jkunux proprjetà ta' xi ħadd u jużhom dak biss, ikollhom dik nidlu timeshare. Ġi per ċertu pajjiżi, bħal per esempio l-ESA, European Space Agency, għandhom il-European Southern Observatory, fi għandek ħafna pajjiżi, kulħadd jieħroġ ammont ta' budget, u mbagħad it-timeshare jinqasam skont il-pajjiż ħarġu flus. Per esempio, jiena nixu teleskop għall-argument, isma' jien noħroġ 500 u inti toħroġ 1000. Mela isma' jiena ħanu zaħlejl u intu zaħ 3, which is only fair. Sewwa, jagħmlu bl-istess mod. U mbagħad il-pajjiżi jiddeċidu ma internament liema proġett jallokaw il-fondi. Il-James Webb, per eżempju, l-Hubble, min per eżempju jibbukja, fis-sens joħorġu proposals
u tkun tista' tagħti il-proposal tiegħek ismejna nixtieq nistudja dik il-galassja ħalli nsib dik tip ta' informazzjoni. U ma jallokaw mbagħad pereżempju montaħin għal dak il-proġett. Fil-fatt għandna anka kollegi fl-ASM minn nies li jaħdmu l-Università ta' Malta li jaħdmu fuq data li anka ħatoħroġ mill-James Webb, ġifieri. Ġifieri Malta jsir ħafna riċerki fuq dak tip ta' Taf xi tinsaqsik, hemm xi forsi dokumentarji tajbin li tista' tirrakkomanda lil min qed jisma' dwar xi qed ngħidu. dwar daffariet kollha li qed ngħidu. Ħafna. Jiena personali l-aħjar 2 jew 3. għal minn mhux daqshekk intis fis-suġġett, jiena personali ġobni ħafna Neil deGrasse Tyson semmejtu int fil-bidu, għandu podcast jismu Star Talk. Naħseb huwa wieħed mill-aqwa science communicators fl-opinjoni tiegħi, joġobni ħafna, ġien tfgħu fil-karozza nsejra x-xogħol għax jew mużika jew lilu. U hemm wieħed miegħu Chuck Nice u attur daħħal xi element komiku fil-podcast jidaħħak jiġifieri min jaf kemm jarawni nawnsu lejn xogħol jew lura jew nitħaq waħdi qisni jibla hemm fuq l-steering. Tajb ħafna waqt it-traffic għax jaljenak mill-frustrazzjoni ta' traffiku, jiġifieri. Ma jaqbad topics vari ħafna minn black holes, cosmology, astrophysics. Għandux dokumentarju, naf li kellu remake ta' dak id-dokumentarju li kien għamel Carl Sagan oriġinali. Cosmos. U għamel remake tiegħu. Jiena preferit ta' Sagan. L-oriġinal dejjem tajjeb. Mhux ġifieri vera m'iniex it-tip ta' bniedem li jiena personalment iġobni Star Talk tiegħu. Personalment. Star Talk huwa l-podcast. Podcast. Preferit tal-podcast, ik tagħmel is-serje podcast. Podcast iġobni ħafna tiegħu. Għax jabgħod topics vari, mhux biss astronomija, anke affarijiet relatati ma' xjenza, ma' sports, ma' AI, jabgħod ħafna temi differenti u jkollu ħafna cosmic queries, per eżempju. Simil ta' kif qed nagħmlu l-podcast hekk jiena u inti issa, ma jkunna iktar entertaining għax iktar komiċi u kollu nies esperti fuq suġġetti vari. U kollu l-phone-ins ukoll. Le ma kollu l-ismajt kellu l-phone-ins, Le kellu l-phone-ins li smajt jien kellu Star Talk qed nisimgħu. Jista' jkun. Kellu ma kellux il-daċak, kellu xi ħadd ieħor xi hemm ħafna iterations ta'. Ma jiena personalment insegwu ħafna tru podcast. Naħseb tajjeb ħafna l-udjenza li tsegwu dal-podcast naħseb that would be nice. Ġieli kien rakkomandazzjoni tiegħek. Definitely, ejwa. Easy listening, jaqbad suġġetti vari, minn għamil kollox, ġifieri sports, astronomija, kollox. Naddu issa l-patruni jistaqsu mid-ġuba lilkom il-bib tagħna tal-Hungry Hippie ġewwa Nasha Road, San Juan. Ta' bilħaq, il-ġimgħa d-dieħla għandna l-ewwel pasta night. Looking forward ħafna. Art laqna, patruni jistaqsu. Hebdew bien Galdis li qed jistaqsi. Huwa possibbli tosserva Andromeda minn Malta bitromba jekk iva fejn ikun l-aħjar post u flim żmien tas-sena. Grazzi. Mela, Andromeda hija waħda mill-iktar galassi bright li naraw. Fil-fatt Andromeda hija waħda mill-iktar affarijiet remoti li stara bajnejk. Jekk tmur x'imkien bħal miġra l-ferħa lejn il-blata tal-melħ, ħaddingli, mhux lejn kappell għandna iktar il-ġewwa hemmna aktar secluded, stenna 20 minuta il-bot mill sors ta' dawl, u jekk tħares in the right position lejn kostellazzjoni ta' Andromeda, Andromeda Galaxy, tidher tajjeb ħafna fis-sajf, late summer. Jien nixlek tara isu fażi, xaġa fażi, isa sħaba fejn ħafna fis-sema, dik hija Andromeda. Again, ikollok software bħal Stellarium, jgħin ħafna, imma ħajtelliflek il-vista, xfej kienx tara l-kostellazzjoni qabel, tallimna għal-kostellazzjoni, mbagħad tagħmel isu dik il-kwarta 20 minuta, naqa' paċenzja kemm jekk jerġgħu jqogħdu għadlam, ħatara bajnejk mingħajr tromba. Bit-tromba ħad tiġi iktar evidenti, tromba żgħira ħatejnek ħafna x'tromba qed tiġbor iktar dawl u allura qed iżżid il-brightness u tkabbar ħarira wkoll. Però Andromeda aħna naraw bajnina il-kor tagħha u il-kor tagħha huwa pjuttost żgħir. Fatt anke meta raħ mit-teleskop il-kbir tiegħi tara qisu bħala faż. That is its core. Tara l-kor tagħha u l-kor tal-Satellite Galaxy ta' M31 M32, ta' M31 M32 viċin xulxin. Fil-verità l-Andromeda Galaxy kieku għajnin huma tajbin ta' vera, they are the size of 3 full moons next to each other. X'fint minn tara l-qamar, il-galassi fil-bidejja 3 darbiet is-sajz tal-qamar.
Ma aħna naraw biss il-kor tagħha, tant kemm fejnt. Okay. Ġifieri l-aħjar post huwa x'imkien mudlam ħafna bħal Miġra Ferħa, jew Dwejra Għawdex, that would be excellent. Jew naħa tat Tramuntana ta' Għawdex, il-bot minn light pollution. Lejla ħar tas-sajf pjuttost tajjeb, xi Settembru, Ottubru huwa tajjeb bħala żmien. L-aħjar Awwissu Settembru, naħseb. All right. Mela, Chris Francalanza. Sellimlu minn hawn. Għalliem Żewġ ukoll. domanda għalli, ole. Xitlieta. Mela, Isama, mistoqsija waħda xi 5 biċċa ħanra, mela. Mela, hemm interess minn tfal u żgħażagħ fl-astronomija, jekk iva tista' tina statistika? Nibda dik u bħalem oħrajn. Mela, statistika mhux antik għax ma nafx. Okay. Interess aw interess qawwa ħafna. Kif tkejlu huma? Mela, kif inkejlu, anka meta jkun attivitajiet, tara ħafna ġenituri jiġu mat-tfal tagħhom, mhux ma jiġux huma l-interess tagħhom għalkemm they will still get hooked, jiġifieri il-ġenituri stess. Imma tfal tara anka pereżempju meta mmorru outreach ġo skejjel, pereżempju ġili studuna skejjel biex mmur nagħmlu talks, jemdu xi teleskops hemmhekk, u tara l-interess tagħhom minn fenomenali. U ġili jistaqsu domandi fuq black holes, fuq neutron stars, brown dwarfs, u kultant tgħid il-għallu. Evidenti li fil-liberu tagħhom qed jieħdu gost. Fid-dettal, jiġifieri hemm potenzjal qawwi tal-ġen. Ta' interess minn daw it-tfal. Il-tara menġi li morru PowerPoint presentation, ħansemmihom, morna l-Scouts, sejjers Balta, Santa Venera, għandu kun minix ċert. Da s-sajf morna ġo grupp tal-Scouts, konna għajtu fiħa, ħadna PowerPoint presentation maħna jena Andrew, li huwa segretarju tal-ASM. Il-presentation wasalna sa slide 1. Waqafnem. Għax tant saqsew domandi li belħuna, ħadna pjaċir niddiskutu maħħom bat wara minna l-observation tal-ġen. Tawnu ħafna jew minn daw l-outreach, hekk il-scouts u hekk. Għax minn Ikonna ħafna requests. Għax fis-sajf dawk jagħmlu l-camping u hekk tista' tara bit-teleskop. Ekku. Problema hija ma tantx qegħdin membri fil-kumitat, tkun qegħdin 7 u mhux dejjem ikunu available, ikunu naqra busy. Fil-fat, fil-sajf speċjalment ikun għabiżi mhux ħażin, ikollna attivitajiet nejjot li taġili fix-xahar. Intom NGO? NGO reġistrat? Le, voluntary. VO, Voluntary Organization. Voluntary Organization. Inti tafu li hemm skema għal Voluntary Organization. VO funding u xek. Li tistgħu timpjegaw sa tnejn min-nies li jkunu bħalissa jaħdmu mal-gvern u jiġu xedu mhux mislufa hemm term x'inhi. Is-sekondati. Jiġu sekondati magħkom sa tnejn min-nies. Min ġaqsek mitla tal-burokrazija tal-gvern. Le, l-ħarda semmi li xegi tal-lavin, un-bat kont qiegħed konna qed nixorbu għaw il-whisky nsej għaw il-ċismu tal-Franks u kont qed nitkellem il-waħda u qalt li jien naħdem għall-liema, propjament għall-liema, imma qiegħda ma mislufa l-Natura 2000. Alright. Ġifieri jafija xi ħaġa tajba ħafna biex forsi. Tejna nikbru ftit. Eżatt. Mar xatt li jista' naf jieħdu l-konsip l-amministrazzjoni u. Bħalissa fil-verità għazbissa għasanna post fiss. Qegħdin nippruvaw naqa' discussions biex forsi xi darba jkollna il-post tagħna fejn nistgħu niltaqgħu mod permanenti u fejn naħżnu l-apparat. Għax tkun tixtieq l-apparat imma titpost fejn taħżnu wkoll. S'issa isnu l-apparat dejjem isu għand il-membri b'xi mod naraw kif minn ħajżhom xiex. U l-Università forsi hija potential partner? L-ispazju limitat. Għandhom kif taqbad tgħid. Limited space available u naqrib sabiex tgħidhom isbatini kamera naħżel il-telescopes. Maġi li tlabtom? Kenna, jew kellhom anke l-ISSA, konna nippruvaw nitkellmu mal-ISSA, imma anke l-ISSA kellhom bżonn jirrelokaw ċertu riżorsi. Ġifieri lek. Mhux ħadħol fid-dettall. Mhux ħadħol f'affarijiet meta università. Burokratiċi. Let's stay clear. Imma hemm mixu ta' spazju. Kemm l-università u kemm ovvjament biex forsi mill-gvern jew hekk b'xi mod jallokalna xi post.
li nistgħu naħdmu fih li hemm agreement huwa mal-FKNK, kultant nużaw ir-razzett tal-bal bħala post, huwa managed mill-FKNK, però kultant tuna ċavetta u nużaw il-premises. FKNK Federazzjoni kaċċa nassaba u konservazzjonisti. Ġifieri kultant tituna l-razzett tal-bal u ġinna mhux attivitajiet hemmhekk ġifieri. Però mhux permanentament tagħkom. Mhix tagħna. Suppost kien tagħna u minn kontroversi, ħansi ngħidlhom thank you tal-li ħallu nużaw il-post. Kemm intorrejt. Alright, mela, mistoqsija oħra. Pajjiż li dejjem aktar mifni bil-bini u bid-dawn li ġib miegħu kemm għadu possibbli tosserva l-kwiekeb mingħajr fixkil. Good one. Where to start? Mela, light pollution, sfortunatament, jekk tixtieq tella ritratt ta' satellita tal-light pollution, tikteb Malta light pollution, naħseb titla' bozza flok Malta. Il-light pollution żdiedet drastikament, ma taw l-ebda post f'Malta illi huwa pristine, kull fejn tmur, inkluż id-dwejra Għawdex, illi it's b'xi mod imniġġes. Niftakar id-designation tagħha it's a Dark Sky Heritage Site. Okay? It's officially a Dark Sky Heritage Site tal-UNESCO. Jekk tmur id-dwejra ħatara plum fuq San Lawrence ta' light pollution. Li aktar ma jmur, iktar dik il-bozza il-ballun ta' light pollution qed tikber. Sewa, u qed ittellef anke l-aktar postijiet pristine. Light pollution hija problema kbira ħafna, mhux bis-salina dilettanti tal-astronomija. Hija problema anke għan-natura. Ovvjament nispa l-FKNK u l-BirdLife, jekk ma jaqblu f'xejn l-FKNK u l-BirdLife jaqblu fuq din. Il-light pollution qed tikkawża problema kemm il-safar, meta jiġu biex ipassu pereżempju bħax waters, kien hemm ħafna asafar mhux biss huma ma' oħrajn li kont ipassu jiġu stranded għax jitgirxu light pollution mal-qamar għax they use the moon for navigation, sewwa d-dwal u hekk, they get confused. U fil-fatt BirdLife ħafna drabi jiġbdu ħafna daw stranded birds, ġifieri u they try to rehabilitate them and get them on the right track. Jekk forsi qaċċeltu xi bozza bil-lejl tafu kemm ikun hemm mozz mal-bozots, huma magnets għall-insetti u l-insetti huma importantissimi għall-pollination, biex fil-fatt li aħna hawn Malta din nixelu kullimkien bozots. Qed ingerfxu ħafna mozz. Jekk ikollok xi floodlight fuq il-bejt u tħallija mixawla wara l-10 ta' bil-lejl, tibda tara pereżempju ir-rhinoceros beetle, jekk mhux se jiżbal dik il-ħanfusa kannella għandha isaqrun qarn fuq quddiem. Dika ovvjament tiġi attratta li l-full moon meta ttir, jekk inti tinsertix għal floodlight fil-viċinanza tal-full moon meta jpassu daw il-beetles jispiċċaw jaħbtu mal-ħajt tal-bejt tiegħek fejn jkollok il-floodlight mixawla. X'fejn qegħdin intelfu ħafna insetti miċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Kif għedna, l-insetti huma kruċjali fil-pollination u mingħajr insetti tista' tinsa il-frott u l-ħaxix fis-supermarket. Tgħidli speċi I don't care inix fuq Malta ħafna mill-xejjex mill-elejjel huma importati mill-Italja. Alright, proset, bravo. Jekk jiġi xi ħaġa bħalma ġara waqt il-COVID ikun hemm xi strike fil-port ta' Ġenwa, x'nagħmlu? M'għandniex biżżejjed farmland to sustain our population. M'għandniex biżżejjed kapaċità, apparti li bnejna, il-fatt li bdejna kullim kienet nesaġerawret, ma bdejna ammont massiv. Nasbaħna l-iktar, il-Malija, aħna l-iktar pajis sviluppat fl-Europa kollha. Definitely. Sewa, għandna xi 33% tal-art sviluppat f'bini, għandna l-kumplament ħanejdlu hekk minsus mill-bidja, mhux pristine, mhux natural environment, okay? Xi meta aħna ngħidu l-kampanja li is man-made. It's not natural. Imma and yet il-kumplament tal-LEE, il-bdiewa għallum tisibuha diffiċli ħafna li jkomplu bil-biznis tagħhom u ħafna bdiewa qegħdin jabbandunaw
dal-qasam sewa dak is-settur. U r-riżultat huwa bay building u bay nuqqas ta' interess fil-farming huwa l-fatt li aħna maħniex self-sustainable iktar fil-frott u l-ħaxix u fil-produce. Irdu nimportaw minn barra. U jekk għal ħares qatt tiġi xi ħaġa fil-shipping, whatever, COVID kien għalija. Kellu jkun eye-opener u dik il-opener, it's an alarm, it's a red, xejdu l-għaw, Defcon 1 xtiġi. Defcon li dawn nitfixkilhom, Defcon 1 għar minn Defcon 5. Naħseb, Defcon 1 is the highest as far as I know. Defcon 1 ta' situazzjoni tagħna tal-bini. Xfir isma' jekk int ma jinteressakx minn natura, jekk int tittifka kull imkien bini u light pollution, għal ibża għal niesek li jekk għala xi ħaġa għal tkun self-sufficient tal-naqas flikel. Mux fi żmien xahar kif jitbatlu xkaf ta' supermarkets u kif jitbatlu l-istors ta' supermarkets you're doomed. Ħaniklu xurġin. Ħaniklu mhux hekk. Hija problema serja. U fl-ewwel xahar tal-COVID il-problema ma kienx il-COVID imma strike ġol Portaġeno, kien għametti għall-Ministru stess jekk mister żball. So that's an eye-opener. We need to do something. Defcon 1 hija cocked pistol. Nuclear war is imminent. Ekku. U aħna katastrofi imminent kien għal xi ħaġa fil-shipping, fil-food supplies minn l-Italja għal Malta. We are in that situation. We're not approaching, kif taqbad tgħid, maħniex qegħdin gradually approaching a point of no return. We have exceeded the point of no return. We're just sustaining ourselves through shipments. Ġifieri, if the shipments stop, we die of hunger in a few months, in a month or two. He says with a smile. Alright, mela, xinu ma laħjar inħawi biex tosserva fenomeni astronomiċi u kif nistaw inħarsuhom? Mela, Da Chris, għadu għaddej. Alright, għandu l-ista twila, mela, gidibli, basta għallitni, issa daqta kem ħanajlu xorti. Xko ħanajt? Mela, sissa, il-kosta tal-irdum ta' Malta, n-naħa tal-west, u n-naħa ta' Għawdex, n-naħa tal-west, Dwejra u dak l-inħawi, għadhom pjuttost diċenti, mhumiex tajbin kif nixtuqhom aħna bħala astronomi, jew dilettant astronomija, imma huma diċenti biex tara daqsxejn il-Milky Way u ġieli narmaw xi teleskop semmi biex kun nosservaw l-affarijiet hemmhekk. Xemm iktar. Ħaddingli għadu pjuttost mhux diċenti, imma is degrading, imma it's okay. Nixtieq ngħid witfulija, imma kollega tiegħi Ramon Kurmi jaqla l rasek ngħid nirrakkomanda witfulija għax hemm ħafna wildlife bil-lejl u jekk imorru ħafna nies hemmhekk bil-lejl jista' jkun jiddisturbaw l-wildlife għandu raġun. X'tibta wildlife qed nara? Insetti u affarijiet hekk sewwa, jiġifieri idealment ma tantx fil-fatt billi jmur persuna waħda jew tnejn toqgħod xi attent ma taffiċ ħafna insetti, it's a very nice place. Bħala ASM xaktarx għax aħna għalkemm maħniex NGO għandna ħafna l-qalbna natura u allura xi ħaġek maħniex organizzaw event hemmhekk. Sewwa kemm jista' jkun nippruvaw nużaw postijiet li huma diċenti ma xorta disturbed. Biex nifhem kemm huma tajbin daw il-postijiet, kif jikkontrastaw mal-post fejn konna morna aħna? Per esempio, jek mur d-dwejra ta' għawdi. D-dwejra, jek tħares il-naħa l-oħra, xfilej il-bahar, il-Milky Way ħattara ċara ta' jatlek ġifiri. Wow, ok. Mintix ħattara dik l-ammont ta' dija, sorry, li kien fej il-port. Ħatkun tista' tara il-Milky Way deret ftit fej konna ħna. Kjow dana għajnek tibda tarom. Id-dwejra tara ċara kristall. Hemm skala, ngħidu l-abortal scale, għamlu forsi dilettantna iktar biex ikun jafna iktar fuq il-biċċa xogħol tal-light pollution. Hemm skala, ngħidu l-abortal scale, ma xek forsi staw xittellaw stampa, hemm minn 1 sa 9 fejn għandek il-1 hija l-iktar sema ċara. L-eqreb se tmur huma fid-deżert, l-Afrika pereżempju u ċili u hekk għandhom sema ċarissima ġifieri, bla light pollution kważi xejn. Dik hija Bortil 1. Jekk tmur id-dwejra, ħassiba Bortil 4. Kultant jekk tinserta naqra sema ċara tara Bortil 3 għal ftit, ma Bortil 4. Jiena l-erendi
meta b'mort noqgħod il-qrend 10 snin ilu kelli bort il-5 Sky, was quite good. Fil-fatt anke kont nara galassi vera easy bit-teleskop. Illum, grazzi għall-airport, grazzi għall-Lufthansa, grazzi għal ħafna dwal miż-żurriq mill-qrendi stess, is-sama tiegħi qiegħda bort il-6 kultant bort il-7. Ġifieri, da qed ngħidu f'medda ta' 10 snin. Fl-aħħar sentej, speċjalment waqt il-COVID, peress li kulħadd beda jirranġa l-bjut u x'naf jien l-ammont ta' dwal u ħafna postijiet kbar, ħafna car parks la Riva u dal-postijiet, kulħadd qabad ibiddel id-dwal inkluż l-airport, installaw xeba floodlights ta' LEDs u literalment in 2 years irvinaw l-ammont il-fizibilità tas-sema. Mod sewa. Barra minn Malta jeżistu postijiet fejn liġijiet fuq dawn l-affarijiet? Mela, kif ħanaqbad impoġġja, minix daqshekk mitla tal-liġi, però bħala Unjoni Ewropea, as far as I know, ftit li xejn leġislatura hemm naqra liġijiet, imma mhix daqshekk ċara fuq il-light pollution. Aw Malta, waqt il-COVID, ġifiet ngħidu 2020, fis-sajf 2020, il-Ministru Aron Farrugia kien nieda white paper biex tibda tiġi tackled din il-light pollution issue. Kien ħafna suġġerimenti tajbin, per eżempju, kif għandhom ikunu dwar tat-toro, dwar tal-monumenti, dwar tal-ħwienet, billboards u x'nafien. As far as I know għada fuq l-iskaffa. Ħaġa li jiena personalment moġbitniex fil-white paper u suġġerejnija konti kollaborat ħafna ma' daffi Claude, nisbu l-arba ninsieħ tal-ACT, forstaf minnu Claude Bejjer, Claude Madoffi. Le, ma fux. Tal-ACT, insomma, li NGO oħra, pjuttost tal-Azazua. Claude Bejjer, nsellem minn hawnhekk, sorry nsejt kunjom u Claude, paċenzja, għal-kunjom it-minix tajjeb, għandi xort niftakar il-smiet. Anyways, nsellem minn hawn, konna dibna naqra jinawu fl-imkien mal-ACT ġifieri fis-sajf ta' 2020. Kont għadem minix fil-kumitat tal-ESM dak iż-żmien u ħaġa li moġbitnix hija l-fatt li iktar milli you must do this or you must do that kienet ideally should be. U nafu kif aħna l-Maltin biex should u mhux should. So should is just mhux se tiġi. Tħallef fuq l-iskaffa, il-white paper. Naf li hemm nies anke pereżempju fl-era minnar ma semmi smijiet, illi provaw kemm jista' jkun avolja da white paper u għada jisa maġiċ intolo, u xaktarx mux ħatiġi. Jisom jipromovu daqxie il-kontenut taħħax, minn kemm xi application speċjalment tal-gvern, isma' idealment imxi hekk u għamil dat tip ta' fixtures, ġifieri ngħid prost il-lera tal-li qed jimbuttaw avolja m'għandhomx is-saħħa legali ma ġabdew jimbuttaw naqa' element tal-white paper. Idealment, nitolbu l-Crown Ministru tal-Ambjent illi b'xi mod jaqbad dil-white paper jimplementa suġġerimenti li sarulu u forsi b'naqra iktar retroattiva idealment. So ġifieri li hemm fil-white paper mhux biss tapplika minn installations ġodda l qudiem imma anke minn l-affarijiet ġa eżistenti jingħataw xi forma ta' x'taqbad ilha grace period biex inti tisma' tilħaq tiġi konformi sa dak iż-żmien. Ħafna nies poplu ġenerali jista' jkun li għandhom din l-impressjoni ħażina f'kont qed ngħid ftit ilu li the more the better fejn tħol dawl, kemm jista' jkun id-dlejl iġibu nar. L-ewwel qed hemm kif qed hemm diversi problemi bi il-ħaġa. L-ewwel m'għandekx bżonn dawl eċċessiv u m'għandek bżonn dawl adegwat. Ġifieri jekk inti l-argument għandek car park, tagħmilx floodlight waħda daqsiex li tixgħal il-car park kollox, l-ewwel qed ħadd titgħammex. Ġifieri jekk inti qed titkellem fuq argument ta' security, floodlight kbira ċentra li ħadd naqqaslek is-security. Speċjalment qed tkun dawl ta' dija abjad. Dawl LED bajda ħafna, ċfiri ta' cool white, sawa mhux warm white. Il-blue light component tagħha, l-ammont ta' blu li jkun fiha, is-sema tagħna hija blu. Sawa tħares fuq tal-sema blu. Għaliex mhux għax is-sema hija blu bħala kulur, mhux pigmented blue, imma id-dawl tax-xemx li huwa abjad, il-component blu jiġi scattered. ċfiri l-arja tagħna dik il-kapaċità tsketterja d-dawl blu. Mela aktar ma jkollok dawl bajdani,
jew saħan sida xaqleb li il-blue 6000K per eżempju, il-color temperature, int ħat ikkrea dija madwar il-bozza u dik id-dija mhux ħatħallik tara xem fil-viċinanzi tagħha. Dik waħda. Apparti minnek mhix effiċjenti. Sens inti ħadd tixal ħafna il-posta taħt il-floodlight u x'imkien il-bot mhux ħajkun mixaw l-adegwat xorta. Xfi tagħmel sens li minflok tixal kull mem u kollok ħafna light spillage il-fuq, ikollok ħafna multiple floodlight żgħar jew illumination sura ta' nies fil-baxx biex inti kollok uniform lighting li jkun baxx, ikun easy fuq l-għajnejn u idealment ikun Easy fuq il-madwar ukoll. Eżatt, xiex? U easy fuq il-madwar ukoll. Mhux hekk ikollok inqas light spillage, iktar kontroll fuq id-dawl, ħatixal iktar sabiħ, il-post iktar soft, għajnejk ikunu joqogħdu aħjar u jekk jidħol xi ħadd ħataraħ. Aħjar minn hekk, speċifikt for security, u għalik ikoll light fixtures, ikollok ħafna light fixtures u jkollok motion sensors li inti tixal biss fi għandek bżonn. Ġifieri minflok tixal kullimkien u l-watchman irid jara kullimkien, ikollok għall-argument 20 bozza mifruxin kollha bil-motion sensor. Jekk inti m'hemm ħadd ma jixalx, ikollok dlam ċappa. Jekk jidħollok xi ħadd, l-ħaġa ħadd tagħmel bozza ħadd ħossok ħadd ixelek. Xwida awtomatikament ħataħżdu dak li jkun u l-watchman qed talertjah li smem xi ħadd. Awtomatikament you're putting the focus on the person. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq security, di l-idea li nixxielu kull imkien bis-sema u l-artu kull ma jinsab between bid-dawl, innaqsu d-dawl, nifirxuh b'mod strateġiku, nużaw it-teknoloġija u nejnu l-security identifika l-intruders, jew whatever qed jiġri. Sewwa. That is a better alternative. Set of solutions. Hemm ħafna soluzzjonijiet. Fejtħol daw tat-toroq sar naqra improvement, però l-implementazzjoni għadha mhix daqshekk tajb, speċjalment fejtlu retrofitting. Per eżempju, ħafna fixtures li titlaq il-bozza u nitfgħu l-LED. Ma l-LED mhix il-fixture mhix iddiżinjata to house that LED, allura ikollok it-triq u inti tixal bid-djar ta' ma' ġembhom u kollox. Anyway, sar naħseb jien fl-opinjoni tiegħi sar tikka żejra improvement dak ir-rigward. Fil-fatt naħseb l-iktar polluters m'għadhomx id-dwar tat-toroq, m'għadhomx dak il-bozzas oranġo, imma saru iktar installations kbar bħall-airport, ħabsijiet u x'nafien. Sewwa. Mela, ħana ngħaddi għall-aħħar mistoqsija li tiġi minn Adel. Xirt infittex għal dak l-adapter li żżid mal-binoculars biex jiġu tromba. Għalek tiġa tromba, pero hemm adapter jekk tfittex binoculars to tripod adapter, qabel issibu ma xek forsi tistax tiggooglejah, x'issa saret kelma, tiggooglejah. Binoculars to tripod adapter. Ċuċata jiswa ġifieri. Dak li swif il-tontu ta' fuq qed Dak, eżatt. Għandek il-nob minnhom ċuċata jiswa. Nżenna nasab minnhom iktar prattiċi. Dak għandu sem partikolari. Dak temm il-Barska jew x'ismu, l-istess ħaġa ta'. Jien dak jiġobni għara dak. Barska Binocular Tripod Adapter. ħaġa dak it-mexa fej dik id-detta ma' dak ix-shape. Jien personalment imur għalhekk. Dik bażikament dik il-nob taqla dik il-kappa tal-binoculars issib bej lenti oħra, taqla lila, tinvita hemm ġewġa dak it-thread u taħt jieħel ma' tripod. U hemmhekk hemm suppost hemm xi stampa, l-aħħar stampa jidher li hemmhekk. Jiġik xi ħaġek essenzjalment. U inti tista' tinta faċil fuq is-siġġu jew fuq id-deck u toqgħod tara. Ma toqgħod tajja. Speċjalment ikollok xi binoculars naqra kbar. Pereżempju jekk tara hemm tas-Celestron hemm fittex naqra urilhom ukoll fil-każ. Celestron binoculars jitilgħu probabbli. Dawk. Naqa massivi, dik temmek ara. Il-Big Brother. Big Daddy, xejdu Big Daddy tal-binoculars. Dik hija tqila m'intix ħażomma bidejk. Ħatajjik wara ftit minuti. Tajba l-biceps. Tajba l-biceps. Kbira. Ngħidu. Ġert ngħidu pietek. Binoculars. Ma dik naħseb ma sibx li dik irħisa. Mhix daqshekk forsi inqas minn €200. Fil-argument huwa li jekk inti ħaton fuq €200 fuq teleskop. Aħjar ton fuq €200 fuq dik. Għandek żewġ telescopes. Tużajnejk it-tnej, għandek iktar comfort.
Ġifri kollok riżultat aħjar. Kollok riżultat aħjar. Ara sebiex il-prezz tagħha minn ċuċata, Meta tikkontrasta ma' x'għandek bżonn għal-teleskopju kieku. Eżatt. Il-riżultat li ħattik dik it-tromba ħajkun aħjar minn teleskopju tal-istess prezz. Mela, Kurt Catania tal-ASM. Mela, il-portata ħatalaqaw biex tħaddidna fuq ħafna affarijiet nittama li. Badna suġġett kbir astronomiku. L-ikbar suġġett possibbli. Ma Probabbli. jeżistix, mhux hekk kollox jeżisti fih. Kollox jidħol fih. U għet jespandi. U qed Bas jespandi. Ekku. Jiġifieri. U ma tħallniex fid-dark matter, dark energy, ma kien ma nixċans. Li rrid insaqsik imma onestament l-enerġija qed battija. Ġid-dark. Ġid-dark U energy. qed nitela, ma probabbli li ħanagħmel issa mmur id-dar u nkompli u nara. Dark energy għal-forza li tbiet l-affarijiet minn xulxin. Hija raġuni fejn tispandi l-univers. Dark matter. Dark energy. Dark energy hija antimatter l-istess ħaġa. Le, antimatter hija xi ħaġa oħra. Antimatter u hija sija. Tatix. Antimatter. Ta' qabel. Mill-ħabbar tiċċaj. Ili ngħidra taqtaħħa ma tixtaq. Provajt nikkonkludi, ma biex nsemmihom. Dark antimatter hija matter normali, just il-protons u neutrons u l-electrons għandhom charges opposti. So for each matter, for each particle, there's an antiparticle. Okay. At night, okay, pretending I have understood. Iġviri, l-elektron tiġi positive u l-proton tiġi negative. Eżatt. Xo bazzikament t-krea an antijon jew antikert kif antijon u ġon jiltaqgħu flimkien they annihilate each other and form pure energy. Xfieħ tlaqqa ġon ma' antijon flimkien tista' taqret il-Malta tħalli toqba flok Malta l-ammont enerġija li toħroġ. So, u kemm għandi bżonn kwantità? You can calculate it, taqbad E equals MC squared, daħħal il-pis tiegħek in grams or kilograms, anyways, in which whatever unit you want, just SI units, times the speed of light squared, u jiġi kien joules, xaħġek. Jiġi numru enormi bizzej biex tevapora l-Malta. Okay. Xaħġek. All right. That's antimatter. Okay. Għaxin kallan konkluduwa. Ġifiri, bazzikament, dark energy tbiet l-affajt minn xurxin u sar il-ħin li we part our ways. Imbedu għana, murs fil-soddex, buzzword. Mela, Kurt, grazzi immensament, bro, tal-li kontaw dem nubaz imparla miegħek d-darba minn fuq bżewġ microphones, insomma, li tama li terġa tiġi safejna sal-Patreons u namlu. Bla dubju. Meta tridajdenna u nerġgħu nġibu the big guns. Namlu. Idealment nisibu postna iktar mudlam. Ġifieri xi ħadd dingli, xi miġra l-ferħa. Miġra l-ferħa tal-ġenna x'tipparki hemm isaru qafej teleskop. Niftehmu issa tkellmek Kajli bħala aħħar darba u norganizzaw naqra ruħna. Għal-min forsi nagħmilna promozzjoni għal eżatt. Għal-min jixtieq jingħaqad magħna, anke forsi jenna fissa kellu l-Christmas għal xi teleskop. Nispera ma jkunx hobby killer, ma insomma. Anke jkun hobby killer, naqdu magħna, itlu fil-website tagħna, forsi anke tissieħbu membri magħna biex taqsek kolja l-miżata. Kemm il-miżata? Sissa qiegħda €12, imma fis-sena li hija redikola. Naħseb ħabba l-inflation, naħseb ikonna donna revedu xi ftit għax inkella ma kunx nibqgħu nagħmlu l-attivitajiet. Sfortunatament. Imma anyways, hija ċuċata, il-prezz ta' pizza bażikament f'sena. Ridiculous. Anyways. U daw, meta tħallas il-mizzata kollok aċċess għal daw l-avvenimenti kollha? Eżatt, ġermenti, mhux ġermenti, insomma jirċivu emails bil-location fejn nagħmlu l-attivitajiet, hemm ċertu benefiċċji, pereżempju għandna discounts minn ċertu ħwienet, bħal pereżempju ħwienet mill-Ġermanja, ta' telescopes, AstroShop, TS, Telescope Express. Għandna wkoll kumpanija lokali Telescope and Accessories Malta li huma sponsors tagħna li jagħtu discounts il-membri tagħna wkoll ġifieri. Għandna kif għedna agreement ma' l-Esplora għandna dħul tal-planetarium b'xej, xu bażikament il-prezz tal-membership. Mhux fendejtu. Mhux fendejtu. Apparti minn hekk nagħmlu ħafna attivitajiet postijiet vari li ġerment ikunu għall-membri tagħna. U ovvjament hekk inti għandek teleskopju żgħir ma tafx tużaħ jew tixtieq talent tużaħna aħjar, bisu darba f'xarek nagħmlu avveniment fej niltaqgħu fiżikament fil-post u dak li jkun jista' jittawal mit-teleskopju tal-membri tagħna
Jista' jitlob għall-għajnuna u neruħ kif juża teleskop, nuruħ xista jara, kif Tista' josserva. anke tiffamiljarizzaw mat-teleskopju tiegħu stess. Tiegħu stess, eżatt. Nagħlmuh literalment jarmaħ u jużaħ bl-aħjar mod possibbli. Sewa x'fanka kinti lajt teleskop ma tax taqbad tagħmel bih li ftit trombja lil ġar, ejja magħna nuru kif titrombja barra mill-pjaneta. U biex actually nidħol fil-SM. Mela, tidħol fil-website tagħna, join us, maltastros.org/join us, u hemm l-instructions hemmhekk tħallas by bank transfer jew hekk insomma. Sfortunatament il-miża ta' tantantija irħisa lissa illi ma tistax toħroġ ċekk għax jiġi illegali għax 20 euros. Anyways. That's it, naħseb. All right, mela, Kert, grazie ħafna tal-intijak, grazie lilkom tal-li segwejtu, nittaw li sibtu it-taħdida fantazjuża u interessanti daqskem sibtajnu kull minna u prezenti għaw l-lejla. Patreon.com/John Malijek tixtiju tissieħbu maħna u koll. Bħalma sa' Kert ikon ħafna attivitajiet aħna f'postom u koll niltaqgħu mal-ESM u mora naraw il-Quick Up. Nirringrazzjak John tal-irġbuk tistedinna. Xej bro, baz tijaj niltaqgħu jakin. All right, il-tajb mulej maħkom, saħħit. Mela, tlaqna?